O te whātalo whātu i le tunu ui le nei tai au fōu, whamalo le wholau si whonga le mua nei, wa mtali fo ila na tautua, tai au le nei o le asolua, ua li maso le tātou wholaunga le masina o te sema, lua afe lus fulu ma le tolu. Alo mai o le tātou saunu ngā lotu o le tau nei o le ata ita ia le sunga le whaafengainga, Pastor Paongo, langa aia le ifi no fo inga sawa inaya, mai le kalesia the later rain, Sāmoa Assembly of God, i Miramar, smai al whaafonga. I le anganga fia o te whatalofa atua i atoe Sāmoa i le nei tai ao. I lo malei fua mai whanunga le lei. E malo le soi fua manuia ma le langi mama. I ao mai ase o tātou tāpa i le tua i le nei tai ao. Le li e whamatala mai i o lo ngutu. Na tautau atu lea lo ngutu lo inga. O wawa le fina ngalo i staulanga, na i fina ngalo i ai pa ua ua watu lampa. Ua le fia staulanga mu, o taulanga i le atua, o le loto momomo lea. Le atuae, e te le inosia le loto momomo, ma le nuti momoia. Yo tātou te talo. Le tua e vi ia oe ma whamanuina, ma whaneneina oe le nei tai ao. Ino mawhai ana tai mai le soi fua ma le ola, mātou mau aile nei aso fau. Mātou wala watu le ie, anga atu lau whanau se au mga alwenga, maisio nai whanau iawa onga nai mātua i le whaiwale tāpoinga i maota malawa, e ngata i lea le tua au auna whalitua mai kalesia, ia e anga le lei ma whamuia, por kalame mfua whanga whamue moenga o te ngata le ne yaso, tātou au malawa fio e manuia ai, a mātou te tala ina la upu malawa fionga, ia whetalai oe nganga paia. I lou lava suafa Iesu a mātou ole matatalo atuai. Amene. Nea tātou vi atu i le vi inga ua saunia. Te vivi atu Yesu ilo mamalu Io vavenga mamana Uavaya yo mata Ia via Yesu olo usuafa Yetu maulo vinga E fava maulava Mato te vivia Yesu ilo mamalu Io vavenga mamana Uavaya yo mata Ia via ipea Yesu olo usuafa Yetu maulo vinga E fava maulava Mato te vivi atu Yesu ilo mamalu
Yesu olo suafa Yetu maulo vinga E fava maulava Yetu maulo vinga E fava maulava Yetu maulo vinga E fava maulava Io e moni lava le tua e leo mavae o viinga malo mau vavenga. Pamia oe la upu ma whau oe la ufionga i le nei tai au. Ono Yesu. Amene. O se tusi whaitau e mauaise manatu whale nganga i le nei tai au. E ruani tusi wau whiriwhiria tātou te mawhau whale nganga iai. Mo mua konito mtapu suma tolu whai upo tolu. Ma le lua le yoane mtapu mo mua whai upo ono. Na oto maina nai whai upu e whai maa wau o le nei aso. Nei a whasauina lo tātou taimi. Mo mua konito mtapu suma tolu whai upo tolu whafonga mai ale whai tauina o le fionga pa ia le tua. A whai fwoi o te tufaina au mea uma e whangaina ai e maa tiva. A whai fwoi te tui nā tūlo tino ina ia sunuina. A le ai so walofa. E le ai lava sona ngā ia tia. A whai fwoi te tufaina au mea uma e whangaina ai e mātiva. A whai fwoi te tui nā tūlo tino ina ia sunuina. A le ai se walofa. E le ai lava sona ngā ia tia. Le lua le anem tapu mo mua whai upo e ono. Pa whanga mai ale whai tawina o le fionga pa ia le tua. O le nei lava le lofa. Ia tātou sāwawali e ta tau maana polo inga. O le nei lava le polo inga. Pa pēna o tau whalongo iai taru le amatanga. Na ia o tau sāwawali ali. O le nei lava le lofa. Ia tātou sāwawali e ta tau maana polo inga. Le nei lava le polo inga. Pa pēna o tau whalongo iai taru le amatanga. Ina ia o tau sāwa variai. Ia whamuria mai le tua mwhamalamalama le ngang pai o le tua lana fionga i pēna tātou whalongo whaitawina. Ma ia tū mau pēa ia te ialona vi inga e whawawau e whawawawapa. O le launga le suafa le tamā le alo male ngang pai ia. E ata mai I, mai peo se mea wha emo mai ai, ma tau wha ali mai ai I a tei tātou. Mea sili ma le tāua lo nā tia e le tua e manao le tua, se I wha I loa mai, ma se I wha soa mai, ma se I tufa mai. O le manatu au tū o le nei tai au, o mea sili ona tāua. O me sili ona tāua. Le sili mo e mai tātou uma nei tāo. Ani me sili ona e whātua uaina I loa langa. Ani me sili o lo tātou whātua uaina I o tātou langa. O le nei o langa e au tū mea uma I le lofa. E pēna tātou whalongo I le mau o whaitawina. Pe tufaina a tātou me whawhangai e mātiva. Pe sunuina o tātou tino. Ai au noa ma se lofa. E lea ngā. Au le mau o lofa au tū I ai le nei aso. Pai mai a whaila tātou te alo lofa I le tua. Ia tātou tausi ana polo inga mai a tātou sāwa wagi ai. Pe ia ana whtalai o ana whionga whai te alofa mai a tea. Ia e tausi au polo inga. O le tua o ia o le lofa. Ma o le matau pisiri leo na taua. O lo ia tau mawhai e ao mai.
Pe fa pe fena tātou alo lo fatu. O lo tātou alo lo fatu. E fōlinga tili ai tātou ia teia. Ma o le mea lea, wa vea ai le rofa. O le whāwae o ana polo inga umalapa. I le lima na katia mtaupu lima whaupu e suma wha. Wa ato toa tula whono umalapa i le upu tasi. O le nei, ia ia lo whātu le lua tua oi. Ia pei oe lava i ate oe. O le ao ina le lofa le whapito. E leo se mea whaingo fia na whai. Awa o le alui tawina ai oe maumana onga mo oe lava. O le mea lea wa umai ai o le atua i le nei o langa atoa. E tā tau te ao ina ai le winga moni o le lofa le whatua o ia. I oe, e mana o le atua tā tau te alo lofa i tangata uma. Pe tai. O lo sili o na manatu o ia. Ia tātou loa o na alo lofa atu isi o tātou uso. Matua whawhine i to tongo o le ainga. O le wha moe moe lo na rua leo le atua. E peo na ia wha i loa mai lana fionga. Ale ngata foi lea. E peo na tātou whalonga i aile se au o le tala le lei le aso na nafi. I le mōmua pe talum tā upo e lua whai upo e sumar fitu. Ia o tau arwa i tangata uma. Ia alo lofa atu i le uso. Ia mata tau i le atua. Ia arwa i le tupu. O lo tāua foi i le tusi a polo i le kalatia ma tau po ono whau po sifulu. O le nei, ia tātou langa le lei, ia whāta tau i mea ume te tupu i le aso. I tangata umalawa, ae whāsili i le ainga o le tua. O le sili moi tātou i le nei tai au. Ai se alawa o wha mua ai e le tua le lofa i tangata o lona ainga. O wheta lai e su le tuse i ane mtau po suma tolu whau po tolu lima. O le mea lea i loa ai e le lalolangi o so moni o tou. Pe a whai tou te no nofo whea alfani. E lo whai tātou le lalolangi. O ona so pe a tātou whea alfani. Ma whe ngale ai. O lona winga. E whai ngau fia no tō sina mai tangata i le ainga o le tua. Pe a whai e tupu maula ola le lofa. O le atua i to tongo o lona inga. E o iaine o onga tāua, mani mea tāua lo whaari mai ai, ma whai loa mai ai a te tātou. Pe a whai tātou te loa o na awa o ina le lofa, ma whaatino le lofa le whatua uia. O e memo mua, o le awala sili o na whaonga i ai loa langa. Lua, o le awala whai loa tu ai le lofa, tolu. O le taimi tonga te tau ai le rofa. Mumua, o le wala sile whaonga ina i ai logo langa o le rofa. E te tau na vea le rofa o le me sile na taua i so stangata. Ma te tau na vea ma whaatumu tu munga i lona mafau fau. O le ti lea, e te tala ai manuia o le atua i so se mea. Ma so se vaenga o lo e au na ai i le atua. Le tusi mo ko nitam ta po suma tolu me ta upu atoa lea. O lo ta uaile me ta upu lea. A le ai se lofa. O le ai lava le matangi me uma. O lo ta tau whaia. E le ai sona ngā po sona ta ua. E se furu tu la fono na tu ina i le tua molo na nuo i sa egu. O le wha o ia tu la fono. O lo tala noa mai ai le ta ua le maftanga le tua maltangata. Ai, o le isi ono, o lo whāta tau le mawhitanga i le wāo tangata. O le ata wa aia lea o le tāua tele i le atua o le mawhuta whatasi. O Iesu foi na wheta lai le matai o mta palusu marua, ngai ue toru fitu ma le whāse fulu. I ea lofa i le atua, i ea lofa foi tangata. O le memo mua mala, o loa lofa atu i le atua, o na ea lofa ai lea i tangata lau tele. Awa foi e whawa vau le lofa. O le tachi lea o pine au tū, e mafu ai o na wha mua e le atua le lofa i me uma. Awa e o i le whawa vau. Mua konitam ta pa suma toru vau pa suma toru. A le nei e tū mau le whato tua, ma le wha moe, ma le lofa. O nā me toru. A o le sili o nā mea o le lofa lea. Yo e Sāmoa, o le alofa e le ngalo.
O whainga nei e te whai e tangata. O mea ia e mana tua pēa e au ngā tūpulanga. E reo le tere o tupe, po o whai longa i loa ai oe le lalolangi. Whai mai se taunoanga se tasi o tina i longa le lalolangi. O lona i ngoa o mana te risa. E reo au ngā luenga e whai e tā ua lea. A le roto le lofa e whatino ai au ngā luenga o le mea tā ua lea. Ioe Sāmoa e, wa e whalongo le pisa o le lalolangi ma vava o, wai mai o rā whanau mai le li. Wa mato na whai fia fianga, o pāti ma mea whawhia fia, e whamanatu ai le whanau mai o le li. A le fesili ma le fia whamanatu o le fionga le tua ia toe. O e mana tuea mea sili ma le taua, o lo tā pena ma saunia, ma whatari mai le tua moe. E le ngata te manuia ai le tino, ai te manuia ai whale nganga. Le manuia le nā, o tā pena mai le tua le ola e whawawau mo oe mai tato uma. Mai oe nei whasiri a te oe, mea le langa nei a wā mea muta e pala e ngata. Ai ngalo e a te oe, mea sili ma le whawainga oa, mea le lei o lo whatali mai le tua moe. Ia anga le lei le tua la whalonga Sāmoa le nei tai au. Ma ia fo i atu pe ia te ia lona viinga e whawawau lava. Amene. Le a tātou whai u le talo. Le atu wae, ua umare ngā luenga o tangata. Tui nātu le ngā luenga mana oe ngā paia e o le mana e o le pule. Ile le atu le wheau le talo le lei pe au lea. Le tua o ai o lo whalongo. O ai o lo la ngona, o ai e malama le mātou ngana, ma o ati ai le marosi o whasa la launga, wheta lai o e lona loto ma lona nganga le nei tai au. Ina ia vea o e su e whai mali ma whaola i lona langa, o le manuia nā ata li e le muta, e le ngate na mātou manuia ai le tino, ai mātou te o ai le ola e whāpavau. Whāmia o e le aro whaiwa loa tunu le nei tai au. Ai meise nai matua pula la ngoto le langa Yesu e fa malolo ma fa mnuia ma fa folo le toi fua ai meise nai fa nau ia onga fo ina le poto le ata mai le ina lo lato toi fua me fa to sino le langa le tua ya malutia lo lato vola le ngata i leo lau fa nau ia anga le lei ma fa mnuia tangata le anga tam fai le peti lo mato vola I whainga tā ma popo ngā whatupu whalabelawe. Ia e marutia le soi fua ma le ola o tangata. Whamria le li pule o le siwa whonga le lau mua le au whai ngā wenga. Me le leo lo lato whaia le ola tau tua le tau toina lo mato o tunu. E anga le lei oe ma whamria. Anga le lei lo mato ola tai tai atu lo mato ola e whai unga le nei tau tanga. Ne ia mato o ria se tau tanga whaule manuia. Ai tu mau lovi inga. Mana tua si o mato atunu. Pei lava na mato whalonga I tala le tau I matangi ma wha. O mala whale na tula lo fau atu mo Sāmoa. Pa mole le tua I ave sea ma Sāmoa E meise le vasa Pasifika. Pa mnuia tai le malo. Tai le kalesia. Ai meise o tangata anu umo Sāmoa. I so se meo I ai se Sāmoa I angale lei ma wha mnuia. Mana tua lo nuo Israelu li talo le tua wa popo ngā tia lo nu mātou wala au ia e le pui la veina ona tangata ai mese ia iai lo file mu ia fasi matea le fili ma whao matea le fili tau whaleanga ai ia iai lo wanga le lei ma lo file mu I te tono lo ni pa mangalo mātou se ma le anga manga sala le tua Ona lo lao suafa Yesu mato wole matatalo atuai nei. Amene, amene, amene. O le lau whaafonga tātou atunu I le tātou sauninga lotu le nei tai ao. Na taita ia lea le sunga I le whaafengainga pasta pongo langa aia leifi no fo inga sa wainaya. Le Kalesia, the Later Rain, Sāmoa, and Assembly of God, I Mirama. Mo le toile ngang whaafteitele lau sunga le whaafengainga, o le tāpina ino le tātou sauninga lotu, mo le upu wholo le nei tai ao. Whaamalosi fōi, a wā fōi le anga I atu le tātou atunu. I ngā luenga mwhai wālo whili mo le awhenga iai le nei aso.
Whaftai tā pena ia whamonia te fo I nene aso ngā luenga mafuafuanga o le awhianga iai ma ia whamonia tele le tua. Whaftai tele lava. Luas fulua minute te nei le tulai fitu o le sifonga la mua Wellington vi ingo le tua sa vali o kiriso. Ona whangasolo atu ile o le tātou Paul Kalame o le nei tai au. Tā lo falava. Yesu e whawhetai Ilo umanatuma Ile tangata ngā salama le vai vai Se a se mea tu tawi ai Lo walofa tele mai Le ola I aunga O te au au ngā tuai Yesu e wa whawhetai Ilo umanatu mai Ile tangata masala male vai vai Se a se mea o te taui ai Lo alofa tere mai Le ola I ama O te au au natu ai O te via I lo suafa I le nei wha o la tama Ma wheta Iesu O la I lo uangama O te via I lo suafa I le nei wha o la tama Ma wheta Iesu O la I lo uangama Le ali e mosongi ina I le matalasi o mea lele ua e whaia Susulu atu lo mana malama Yesu I so se amama I a sauni ai O le aso le sele selema O te via I lo suafa I le nei wha o la tama Ma wheta Iesu O la I lo uangama O te via I lo suafa I le nei wha o la tama Ma wheta Iesu O la I lo uangama Whawheta Iesu, o la I lo uangama. Whawheta Iesu, o la I lo uangama. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le a o wa matu o le tato whapipia. O le ato o le uri nei po. Lau ko mawa a wai poto le tautai e senu na. Ma o le a o pese aku le o pese lea. E ka ua o le lau lau sipa. O na po na mua. E mua le lau lau sipa. A uma so o kwai maisi pese. A uma so o kwai maisi pese. Le a lau le au ko mai moa. I le mato lau lau sipa. Oh,
apa maloro oi. Yun makulog kaya ka. Kayo milalne. Hi, Sāmoa. It's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amak sa may apple feet to the paveo. Sufong lo mua. Atau le tayao. Malo le so fo manu yal tata o tino Sāmoa le tino pele ala fai mai fo I lofa male angale le tua le nei aso fo ia tata o vi ia ma fa ya ilo na lofa malo na angale le fai on tata o to ma futa fo I lungo pe ngalo ngalo le e ala le tua le si fonga la mua I lungo le ala le fa longo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo I lungo tata o penga tfai langi o le Facebook ia mai se o le YouTube ali si fonga la mua ia fa pe fo I lungo le tata o app ya o lo fa nga mai ni se tata o tino e ma futa mai ai le ngate tono nga duenga fa pe fo iso se vai nga lo langi ma lo fo lau ma lo fo le langi ma tata ma futa fo proclaim le atal tao ya le nei aso lua le aso limo le masino te sema lua fe lua se fo le tolo le tata fo longo foi o le nei fo tau sanga ta lo fa foi ma lo le usu ni tao ya ma lo fa tai le lo fa mala nga le le tuo tata fe lo foi ya ta si ele o Olele fase po mai lo vai até o e dai aí se me vive de start na alfa ta fala ti mo tu inda le tala le sto inda aí ore to inda le la temasa ana tele lola e me le vive to inda le ai to dia foi tau lang fa tau ngai o ta hu ya gila wa tumu ya tumu mi le na falo ya o ia la le ai melo to ina le safari da tu monsieur fantu fi ala vole le la safari la felo ele no la to ina le ala voi lo mai al to ina ya ela wala lata tu vole la safari ma le safari ya te ia woni mo to ina yo o to so melo tu ya yo la ilo mo ofo fine wal falo fine no falo lo le na ofo fine te ne mo wa ia e fu mala tu ia la walu tono le fale o lole na ofu o te ne fine tu lo ia la oilo ilo mo o pulitasi te ia wa fe I o fa pele ai o mela le mo pe ai alo tanga la te le fifi e pe ia le to te le o tanga ta vole le vai tu le o te o fa fale le se la tu fa e fe polo kale le te ia mi milo falo le si ai o fa pele ia mela le mo a pele fifi le si le la sa ni fa se le linga mo le e te ai fa tu ala to vide wa fa le lo mela na va tu de ta o sa fa ta fa ma le fa to fa pe ya le uso le o pe fo le no na le utalinga le e mo se fa sa o mai le o musu vo le o te so na sa vale me ton ona le o te vai mele te mo ini
O lai te whaalongolongo le lotu, whapere whaino whaalaplawe se uso le whaelele mo ini arai o vai atulai o le telefone on Facebook. Ia wai, pita te mawha mawile le, a te whaalongolongo le lau, la te mawha o tala whasi uso. So o ele whatau i lau, ma pita whasi uso tala sia, whaalongolongo fo ia i upu le taa. Tala le silo mutua na, whaalongolongo. La umamai, oi, tau i le lo tō lua lau, ia tau no tō. Ia, alona winga le ufa mawha nei aso. Ia i te au mga luenga le anga, ili tātua tinu. Awe jan whaatafa. Ia, arusa awa i numa. Ia, wala whaatafa a le la vea, ia pe te ua whaina. Whale atu se whale se. Ia, pe te awhi fo i se whale se. Ia, ai malo lava le tātua tinu. Ia, o ngā ngai o le tātua poklame. O le tātua tala no fia, tātua fia i fia. Ia, matau se sami fia le nei aso, mwhaisi tala mana ia. Whaftai fo e sunga le whawhenga mulu fulfola, le whatau ino le alofa. Mana ia. Ia, whaftai, ia e lui tau ale upo le alofa mo tātou umai pangaria. Ia. E ili te mi alofa, e leise me whatino i le alofa. Ia. E le whapela o le matau upo o le musu. Ia ona ua le ia se me whatino i le alofa. Ia, mana ia. Ia lana o le ngata whapea o le alofa. Ia la sila ma le tama loirunga. Le ai ua leva na e fia, po le na e fia sosoani. Ia pangalea. Ia ua le ai se me mwhai. Ia sao le ia. Ia leva le tari e mai whaenga ia le au wano lofa ia le vai. E malo. Ia pata lofa atu le tātou atunu o le nei tae au. Ia le suafa manu malo le tātou ori ifa ore suke riso. Pata lofa atu ai au na le atua o sunga i whawhengainga o whailaunga le tala lei. Ia whapea foi o na pata lofa atu. Le ngang whaaloalo i nei mātua. Wa mata foi le lātou tāpua inga le nei aso mai tono maota malawa. Tāpua ia foi langa ia tu whanau ngā ruenga. Mai se foi o haonga foi le nei aso malo tāpua ai. Malo te talo. Whatalo whatu foi. Mātua i tono maota o tangata mātua. Ma maota ngā senga se le nei tai au. Ia malo le soi fua manuia. Malo foi le whaafonga mai. Ia moa i pe o tau le whaasiringa malosi. Pe au tau whaafonga mai tātou programe. Ia i laula bangana Sāmoa. O fea foi se vainga lo langi o lo e mafuta mai lungo tātou upinga tawai langi se fonga lau mua lo Facebook ma YouTube whaatalo whatu le tai au ma le ngang whaaloalo. O i lātou foi wala usi foi ngā luenga whaalongolongo mai tono lau sai tono lau taavale i le tasi ono tesi ma le tasi whaamolo o ki mai ei lau leiti o whaalongolongo. Ia whaatalo whatu whaamanatu atu pero saonga le mu ia whaapea foi wanga i atu le mga ala nai teanga i atu ai o poloka la wala ia lava pe o lonsai. Ia mawai se vaenga te vavei ona e o i lau whalawhai ngā luenga. Whaamalo atu fo ia i lātou sa ngā lulua le pō na pō. Malo le tau ata i tiu te mawhaiva mga luenga sa whenga iai. O nei ainga fo i nei tai au. Ua whea atu fo i le tātou whaatalofa. Ia e whaamawhana whanatu le tātou proklame. Ia inga ia ona ua amotusia fo i le maftanga mawhana whana. Ma e pele ia inga o mātua mawhanau. Ia o le poklame si fonga lau mua o le ata o le tai au ia ele mwhai ona tu o le tātou whaatalofa ma le whaamawhanatu ia te utou ia utou loto tele ia mwhaatua tua i le atua. Alofa te ratu tātou poklame ia paanga umalava o lo mafuta mai so se vaenga lalulangi so se atunu o lalulangi ia o i mātou i New nei le utou e 22 minuti na tāle o le valu o le aso lua le nei le aso lima o le masina o tesema ma tātou poklame le ata o le tai au si fonga lau mua tātou wolo i sina pese le nei ia. Na tu tātou pese ia. Pamalo fo le tātou paanga i whaatalo wha mai mo tātou. Alo lava le whaafitai lava le whaafilo mai whaafilo i tfo. Ia, whaatalo whātu le sunga i nai and Viliami manu mua. Ia whapea foi ia le whaltua luaiva a wha mapsua. Ia lete le fia tangata e talitali e malitai au. A whapea uma tangata uma. Te le ropara me la vese lalulangi le litai au. Ia le sunga ante le aliva le fua usu foi le porifele ainga le la intia le litai au. Whenga wia isila whaatalo whātu o Naomi Matoka. Ia o whāsu lusi le ia tau sa. Ia whape foi ia le whaltua ia whenga wia isila le upo foi mai whenga wia mai Sāmoa. Naomi Matoka ia ma le toa tele ia mafuta mai sina leo. Ia mai se foi ia loa le tātou atinu ia leo whaatalo wha mai le nei tai au. Le sunga ia whaafawina tāni elu. Ma lore se fua manuia mai oi papatoi au kilani. Tātou wolo isina pese le nei. Ia mai le pesa Christmasi. Ia na whangasalo i leo tātou pukalame. Good morning. Tālofa lava. Watatangi mai
Le lalo langina fa tali tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te fa tali po a fea e sawai lauhani e kisi mai ma fa amanuia le kirisi masi ua tatangi mai longo le kirisi masi le lalo langina fa tali tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te fa tali po a fea e sawai lauhani e kisi mai ma fa amanuia le kirisi masi le atua ua whanau mai i le whale o manu olu i tau te lelena mo o e mau tau taia e ia i le tau sanga fou le whaasino manga uma mo i tatou manuia le kirisi masi wale tau sanga fou le tamaleana valo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena le taualunga o le me tausanga o Yesu o le pepe la fola fola Fia ia ma alleluia le tamaleana malo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena mo e ma ui le nei tausanga o Yesu o le pepe la fola fola le tua ua whanau mai i le whale o manu o lu i tau te lelena o e mau tau taia e ia i le tau sanga fo le whaasino manga uma mo i tatou manuia le kirisi masi vale tau sanga fou manuia le kirisi masi vale tau sanga fou manuia le kirisi masi vale tau sanga fou Ia te whatal whatu le nei taimi usi mei al whafonga i tātou tala o le tau mo le sifia le tunu o le sofa melo fisi al vai tau langi le i le tau le aso le nei whape fo i le aso atai au wha solo tu i le aso na tala fia le mo le wha iungo ni vai aso mreanga ia tātou i le nā fo i vas fo i langi le i wha solo ato le tau ia pa nei fo i mo na i monga vau mtapinanga fo i kismasi ka piti manu tu whanganui matau naki i le so
taunaki la te uruina i timu. Ia ai paolo nu ui o whanganui manu atu makapiti. Ia e whapena fo i tau po mawai rapa e paolo fo. Te uruna i timu i Hawke's Bay ia o Marlborough. Va ia le mata le lai le tele o taimi o le ne yaso. O le maulalo le fuole e maruru o i le valu fa solo i lunga le sefuru ma le tolu. Ia ma fanfana o ia i sefuru fituanga i etu i lunga le lus furu ma le lua i nuna uta ua. Au kilani fōri kumai wha malu le sto ma ina i timu. O le motu i saute ma tele na langi le lei le tau le motu i saute. Tele wanga le motu i saute. Kala estete na pe e paolo nisi o taimi e ile ma ulu. O ia le mata le lai nisi o taimi. O le maruru o le motu i saute o le fitu anga i lunga sefuru tasi o le ma fanfana o ia i sefuru fitu. Anga i lunga lus furu ma le lua. O le au telenga o le atunu le yaso le motu i matu ne ma tele le timunga. Se vanga na Wellington e manu ulata mai ia e au oa le ne yaso ia ma paolo. Ia, o le wawa ia pia e ma tele na langi le lei le tau. Whaftai lava i le tatu o tunu i ma tatu o no futalo ia pui pui pe Sāmoa ma le Pasifika le nei vai tau o wha. Wha malo wha o pia lau tatalo. Nui e fui whainga malanga la tau la ngai Sāmoa. Ia, o le ea mawhana whana e luas furuono i le atunu o le vevela e tonu se fulu. O le sifo i le vaenga tā pena tātou e malanga o le tātou atunu e vevela. Nei te ua le tā pena i seisi. O le angoto i fo le lai le so Wellington e le toi sfulfitu minute i le iwa nane i le fiafi. E oso a ele la tai au le toi lufu le tasi minute i le ono i le tai au a tai au. O le fuo le e maluru i Wellington e manu toa oioro i le vau su tasi a nga i le sfulu mo le faa. E mawhanwhana lo i le sfulu lima nga i lunga lu sfulu. Ia, o le tala o le tai mo le au whangota le yaso, tā pena i fo i whangotanga, Wellington e sua le tai, la tai le se fulu lua i le au au ni nei, pe le tai te o le ono i le fiafi, to e sua le tai te o le se fulu lua i le waweao nā nei. Boni lua, ia pe le tai i le toi e se fulu fitu minute e le se fulu i le tai au nei, sua le tai te o le whae le fiafi, o le toi pe le o le tai le afo le se fulu i le po nā nei. Ia, mo le aula fatupe, ia wha malo la valeanga le leisi o tātou tunu, wha wau pēlu au maa fola. Ia, o le tupe Sāmoa le so, tasi tala New Zealand, maula o tupe Sāmoa, e tala ono se fulusene, tala ono se fulusene. O le tupe fiti le asone nei, e tala tolu whaasene, tasi tala New Zealand, maula o tupe fiti, tala tolu whaasene. Ia, o le tupe Amerika, e ono se fulusene le asone nei, pa angatonga ya tala tolu tasi tesi ma le tolu fal pa angatonga le so e mo oiolo sa atulo tama ainga itonga tupe Australia ya mo la tofu lo la fola tupe Australia ya tesi ma le iva tasi be iva tasi sene lo ya i tasi tala New Zealand ya ti ngala van malo si tupe Australia alo lo fa pena tatanga tai nei mama watu lato malo si Australia realmente ata ja, lele, dat doet u eens van nou. O whamleanga o soifua maas whanau, ia e whai fo i o le lafo i Australia, o le malolo fo i Australia, ia le lafo mai, ia maloa Australia le anga le lei. Ia usta i mere whai atua i New Zealand. Ai o le whamleanga wa soifua maas whanau, tatu i meri maasani lamalina, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele o tau asa soifua maas whanau, o le whanau na soifua mai le nei aso, le aso lima o le maasina o te sema, ia whamanui atu le atua, ma ia wha o popo pēr nisi tau sanga stele mo utou, ma fo i pēr malosi, pēnga iai i tiute ma whaiva, ia e meisi fo i oa onga anai whanau. O le tusi whaitau mō mai lea i le mua ti mō teo, lona mata upu e ono, a lona whai upu e se fulu ma le lua. Mua ti mō teo, o lona mata upu e ono, whai upu e se fulu ma le lua. Ia e tau le tau le lei i la le whaatua, tango atuia i le ola whaavavau. Na wala au inai fo i oe, ma ue e tau tino atu le tau tinonga le lei, i luma o mori mau e tele. Ia e tau le tau le lei, i la le whaatuatua, tango atuia i le ola whaavavau, na wala au inai fo i oe, ma ue e tau tino atu le tau tinonga le lei, i luma o mori mau e tele. Manuia tele o tau waso i fua, o pese nei.
Moutou. Happy birthday to you all, dear Manuia. No Safana Rene, Waea Unia, Tato Fa'afetai, Olea to Alava Ia Via. There to I Fa'afetai, no one of Fawinga. Fia nato, walenga tai, loa sofana lende ua ulia mai. Fa amanuia me atua loa sofana. Fa au mai na lo soi fuaya na fea. Societe Lelo fa'anga mo ole Ele umayo aina pele Lea tu ai fa'afetai o alofa winga se Wa e foa i mai aine ia sote Alofa tala fatu le tunu si mai el fa fonga o le vai foi le tala fa sul pito o le lalolangi mea na tupu le so le asolima le o le masina le nei o te sema. O le so le tausanga tasi valu tasi lua o le tangata leo Napoleone o le toa o falani fa pena ia tu ualu sia le so a toi fo ia tu i tu tonu o Paris i falani. Ia o sa ili ngā malosi al tangata nei o Napoleone na voi vai tau o le malosi. O le sol tau sanga te si iwa lua wha o le tangata sua wha ia Percy Christmas
Na ia tatala ina le ulua I whaleoloa a le Woolworth I te tonu o sini. Ia na matua tupu tele ia le nei fo I supermarketi I te tonu o le atunu Australia. O le solta usanga tasi iwa fast lima. E whapea lima ni vaale le tau o le malo Amerika na leilo loa I le so. I te tonu ia mata ua I lea sa ilinga o le vaale le tau na tau o le Bermuda Triangle. Tonu o le vai melna. E le ito e maua lani wha maunga pēna maua nei vaale na leilo loa I le solta usanga tasi iwa fast lima. Le solta usanga tasi iwa limono. Pele tānia mwhalani o ana vae ngā au. Nau ese mai ai kupito I le so. I le taua na taua o le susua. O le so fol te usanga tasi iwa limas fulma le lua. O le pua o a tele na whaina ilo na tona I lima aso. Ma e whai mai wha maunga e pea ma le se fulu lua awhi la tau na awhia I o la tau uso I fua. I ngase na mafua mai o le pua o a tele le nei. Te lele a whaina o whiwa inga. Ia ma whaina ai. Ia le soifua maloloina o tangata I tono le tona. Na tupu I le solta usanga tasi iwa limas fulma le lua. Le solta usanga tasi iwa valus furuiva. Na sao mai ele whainga malo. Al tamaitai o Margaret Thatcher. Le pale mia leo pele tani ele nava I tau. I lana taita inga mua I le auto e manu malo. Lana vaianga wha upu whai. O le solta usanga tasi iwa iwono. Na filifilia ai ele Palestine o Amerika o Bill Clinton. Le tamaitai mua e suafa ia Madeleine Albright. O e whai ma ulua I tamaitai o filifilia I le Secretary of State. Ia o le sora tupu e tausanga e tasi iwa iwono. O le asol ne tausanga e lua afe. O le li I ti e wa whai lani usida o Peter Blake. Na fasi o tia o ia I Brazil I le so. Tangata whao mea I te tonu o le vaitafe o Amazon River. O le asol nei le tausanga e lua afe malvalu e toa se fulu tasi tangata Australia. Na whaasawina mai I le se laulua lua o tangata I te tonu o se meli. Na whelua I le Antarctica. Ia o le nuu lea o Argentina e ana le meli. O le so le aso malo lo o le nuu le nei o Thailand. E whamanatu ele as whanau o lo lato tupu. Na whanau I te tonu o Massachusetts. I Cambridge. I le tausanga e tasi iwa luas furu ma le fitu. Ia na veo ia matupu o le malo. Ia o le lai o le ilo nas whanau. E whamanatu la Thailand. E malo lo maile atu no. Tātou tala na, toi maua le whapoponga le tai masani, whaftai lava. O le nao whafonga le tinu I talo mina tupu le tala whaasol pita o le langi tausanga o mawai. Toi maua le whapoponga le tai masani le asoa tai au. Le uto e tolu minute tale valu. Whafonga le tātou tala mai Sāmoa. Ma tala whauma le si fonga lau mua I le whapoponga mua mo le nei fwoi tai au. Pio le aso nei le no fo ia ele palemene New Zealand, mo le tai mua talo na se e mai ia le. Ia le au masantolu le ta ia le tātou tunu. Ai pi fōlinga mai I o le pete ua watu tātou fō o le ua walangalanga manatu o tangata Maori. Ia awha pe tupu tele la, ia le toi ngā manatu le I tangata whenua. Ia ono tupu tele ni solo te I le tātou atunu ua atoa I le amata atu teimi nei whaasolo le whae ngol tausanga. Tusa la lea la whatu awa, I pe atau nu. Tusa lea la whatu awa, ai New Zealand ato, marwhainga malo I le toi ngā solo te le la whengai matangata Maori. Langa o lewa na malo ia mai niso tai o Maori. Le lua vasta ruai. I lunga wala televise, whasara laung. O le awha o ngā uma platformi o Facebook o YouTube, fuile le live ai ala tau solo te ma. Vaenga, ma whape I New Zealand ato. Ia na. Ola whetau I o so te la amatana ia ma whaunga fo universite. Ma le umano tia fo I Wellington e whaunga mātua malanga mainga mai so se meo New Zealand. So se vaenga le Pasifika o loa. Onga la tau whanau nei. Ia tarusi au ni a whaina in whio inga waalele nei aso. Ia ono le tūlanga le na. Ia tarusi fo ia lava tāpena mtanga luengo leo. I lunga le wala ni te. A mata tua I le aso nei ua so se vaenga lava o New Zealand. Ia le la whao ngā e tangata Maori te ua a mata o na langa ai o lato manatu mo e te. O le toi ngā tūlanga na le la tatua ngā i o tūne iai.
Ia si tātou tālia, nei aso, wa nei le ama telefon tanga pe ona tātou fuel palemene, yo le ama nei ya wila fta winga tama ia. Ia, sa o le leia. Tarsia ona I foi le to tupu me le tupu I te mil covid. Ia, mo le po loka so lo I tai Wellington le au te e tui. Ia ma faina le fio inga ma poim te fuanga tangata. Ia so longa le nei pea, ia ona o le tali atu le male ia te tau o tangata pe a silfia I se vaenga o a faina I lato ni polisi man fuang fau. Ia. Ia, ele ia latu la tātou telefon. Ia. Ia, ma le fui fatalo fui nei vaenga I mafuta mai, fatua li tia a mo pe le 40 Gibson, fa te tele lava le mafuta mai, va pe foi le taringa atu pa I pili tapasu. Alo, pai. Ia, ma nisi o mafuta mai lunga le tātou tau tuore nei tai au. Ia, toi tele tātou tala pe a mai a tātou telefon ma tala mai Sāmoa iu. Si mai le whafonga, tātou tala mai Sāmoa le utale valu. O te toi whatalo whalu tātou, tino I sei si whao poponga le neo tātou telefon mai Sāmoa, o si mai ia le whafonga. E le I titi le tāwo I lanto e iei mana onga whaapito le soi fuanga, e le ngate le larolangi e whaapena fu I Sāmoa, le na whaamana tui nai le aso whaapito a whaatasi ma le larolangi Sāmoa nei, e whaatawe nai I lanto nei, oni tangata whaapito I le antunu. O le tausanga e lua fesa fulmaleono na saini e le malo Sāmoa le whenga whaavao malo, e amana ia nai ia te tau e lanto ia ia a whianga tū mau le soifua. Taro mai o na saini e le malo le a whianga inga e tele tau mo whainga wa whaatino mo le una ia lea, o le tūlango le amana ia o lanto wa ia te tau. E a whia ele fausia ina leo ta iala mo whainga whaavai tāna whianga e, whapele tele o porkala me whapaanga malo ma whaanapu tonga tū ma oti, mo le whatino ino ngā ruenga SS molo lātou manuia. O nisi o tāpenanga te tele le malo mo le manuia o I lātou ia, e au fia ele fausia leo whainga whaavai mo I lātou e a fia tū mau po le National Disability Policy, o se tūla whono e whaatun tonu mo le fausia o whale po le National Building Code, o a onga sa Wo'opo Inclusive and Education, o le whaale leo o nanga whaale soi fua malo lo ina, whaatasi ma le tele o nisi ai mai se le benefiti se lauta la, wa whaasa fuatu mo I lato I maasina te itasi, e veso soani ni mea lato te mana mia. O le na wha ma ite ana malo na wha I loe le whiunga le minister, e o mai de te minei, wa lata I le tolu wafe le whaita wa o whai o nei o tātou tangata, wa mawhai o na whamanuia I nai. O le waai tau lai po le veteran al te iala moa ti na o Sāmoa le Pathway for the Development of Sāmoa. Wa mawhai o na whaupuina mo le ni aso tāua mo I lantou. O le tausia o le nofo wheano whani, saonga le mūma le sotanga o tangata uma, po o le Fostering Social Harmony, Safety and Freedom for All. O se reporti lanta mai I whaamaumaunga mo I lantou na fia le COVID Sāmoa, o le ua whaamauina I le fitu aso tanuai, le si tio le whai numero I lantou wa a fia I Sāmoa nei I le lua se fulma le lima, o le to lima I lantou na fia o lea whai numero, o I lantou I le whaamauina no lu whale mai I le malai wa le whaavao malo I whale olo. Ma ua toe whaao popo I le whai numero I lantou wa a fia le COVID fluiva I suenga I Sāmoa, e le se fulma le ono a fe valu se lau se fulma le tasi. E le iai se tasi o wha mawina le teimine neu toe wha au popo le tolu se fulma le tasi o I lantou na maani liu mai lea wha mai. Wa toe si tia ai le tūlango lamta inga mai le soifua maloloina. Mo lo tātu o tunu ina ia tau si sia pui pui nga masani ai lo tātu o tunu. Talu o na lapata ia lo tātu o tunu le ulua ia ulu whale mai I o tātu lau whanua le nei wha mai. Wa mai tau foi I le mautanga se ngasi ulu mato tua le mai yaso te nei. Le si tia o le foi numero tangata e lo lofia ne e va ia fo mai. E le pepesi o le wha mai o le flu. O se tasi o vaenga o lo lapta ia mauna ia le soi fua malolo ina mō tātou tangata. E tau mafa le swa niu, fa te sei ma le vai mama. Tele fuala au tau mafa mata ma fuala au fai sue e tau mafa. Ma o whaata se mapui puinga le tū mama. Ma ia wha a toa tui wha o popo po le pusta,
e whaalangolango ia ilo tātou saunga le mō. O le sole whaawa waile mata o pule vao le fio anga o whenga, ma le visa le imoa, o se tālo sanga le fio anga o whenga, e whaatula i ese nisi o ainga mai le vi, le au waa maloto soa sa le imoa, le olo o lato no foia poloka i o ele wa whaatula funuina le whaamasinonga, o ele patino le fio anga o whenga. O le tālo sanga le ina ua mai a le whaamasinonga mai ilo le mata opu, o le tālo sanga le visa le imoa, le ua tu ina mai ei le whaai unga le whaamasinonga, e wha waupea ngā ruenga whaatino e le tāo fia le fio anga o whenga o lo whaatino, o le sua ina leo ele maa wale pine itua oi, e whaatelese whaai unga mai le whaamasinonga, pe talia ina le lātu tālo sanga mo se awa noe toe ilo ai, le whaai unga na manu māloa ia whenga le awhiwa se la wona se formal tonu. O le so le toe wha wawai ia whinaunga e le whale whaamasinonga. O le ua whaalawi lo le mai atu whaatasia le company telefonia le Vodafone. O se tasi o na poloketi o le tusi telefoni po le tusi sama leo numero telefonia company ma telefonia tangata lau tele o le atu no. Le na poloka mai i le lua fese fulmaliva, tanu mai le wha amai o le COVID-19 fulpuiva. Na amata le tau mwhainga mai le company le Blue Sky, au le ua wha mai a ina ua se mai le Vodafone. Na whae loa le so upo le company ia whaumui nā aive na awhamasanga. E tā ua tele le tusi telefoni le nei, o nei whae loa ai o tātou tangata le ngato Sāmoa nei ai whapea fwoi tangata mai atunu i whafo. Ia whaingo fio no lātou maua company SSM au o nanga o loo lātou manao mia. E whaingo fiai mō ngā ruenga whaatino, ai whapea nā fwoi mo business ma company te tele, e mawhai o na whaia whai ngā pā anga mawhiso ta inga, i le wawele o na maua numera telefoni, pe ata pā le tusi sama. O le tusi telefoni sama lea o lo maua iso o se la lao le Vodafone Sāmoa, mō tātou tangata mō mia. Watu le māsina o Iuni ma Iulai o le tausanga fau, o le awha a wawi lo na ilo le mata au po anita mai silia ma le ta ionos futau sanga e toa wha, wo lātou te ena umo lātou mōrianga, ma ua wha a wawi le wha amasinonga lana whai unga le vaiaso le nei, le tau fia peo le isi to atoli lalo le vaawa ainga leo, ai ua mawhai on tatale tua le isi to atasi e wha atadi ele māsino Iuni ma Iulai, o le tausanga fau e amatai na ilo le lātou mata upo. O i lātou i e toa wha, o lo mōlia i mōlianga o le tōso teine, wha o lima, ma le whaia o ni winga māta ngā. E ese mōlianga na mōlia ai i lātou nei, ai o lo a fia i lava whanau teine. Ai mai lava i le wha amasinonga, e se lau fitu se funma le fitu mōlianga o se tamai tai, sa avea matangata whainga luenga le whalitupe le National Bank of Sāmoa. O mōlianga o le ngaoia o vea matangata whainga luenga o le whalitupe, ua mawhai on te tala i tua i tu unga mai a inga māsani le whaamasinonga, e whaalua o na saini i aso le vai aso, ma tau fia o na pepa malanga, se i au lia le aso wa tofa ina le tausanga fau ia Iuni, e a mata ilo aila na mata upo, ona o loo ia te i o na mōlianga. O tala ia mai sa mōmōli ni fu iaso, manuia lo tātua tunu i ngā ruenga o le alo atu iai, whasai foia. Tala flawa tala fau male si ufongo le lau moi Wellington e mole nei tai au le solimo te se malua whelua tolu. Sa wha silasila le palemia Christopher Luxon o le awha o popo tupe e maua mole Working for Families pe fisoso ane i ainga e whai ngā luenga a yei tamaiti la loi fulta isful valu tau sanga le mātutua. Ma ole a amatatu le asomo mo aperila lua whelua wha mo ainga o lo maua le se lau tolu sfulu ono tala le vaiaso.
o le asi itia i le ta i se lau fast full fa tala i le vaiaso po le valu tala fa au popo, ma le se lau se fulu tasi tala o le asi itia le se lau se full fitu tala i le vaiaso. O le best start o le asi itia mai le ono iwa tala i le fitus full tolu tala i le vaiaso, pe ave ese le la fonga po le fa tala fa au popo i le vaiaso na fa lia le palimia. Sa matua whaina a inga i le tau le soifuanga i lalo le taita inga le leipa mo tau sanga i ono, ma le afso soni le asitanga mo i latou o lo o mo o miaina. E fitsala ono sfuluiva miliona tala o le a whaaluina ai mo le wha tau sanga. Sa wha amaunia fo i laksan o le amata i tuina le whainga malo le faltupe wha leo leo. Le whaia leo se fufuanga lo i e wha i teitieri si i tia o le tau le soifuanga, ma o ia vaenga uma e te tono vaenga wha atino le malo i aso e se lau mua o la latou no fua inga. Sa whailoi le aso na nafi se la pata inga leo leo i le ono poloka o whewa inga i le awala tele le motu i mātu i le aso. Ona oniso solo tite e olo o fuafuaina wa wala au le vaenga wha upwhaya maori le atunau ina ia solo tite e ia tala whea unga ma le titalanga o le pale mene. E tali atua i polisi al whainga malo so whaatasi. E whaatatau i pūlenga wha alua maori ma le malo wha pele whea ngai waitangi. Na whaalia le isi taitai o le te pāti maori Debbie Ngarewa Paka. Wa tau mawhaile malo ua iei nei, e tui ave ese mea umasa whaia ma tau mawhai iai, ina ia ola tutusa tangata, ma tau mawhai e tau sisia le file mu o tangata ia te aroa, na wha amaoni al komisina lango leo, o loo ngā luluela la tau mta ngā luenga, mai la tau loo wha atulanga ina ia solo tite, ina ia tu ina atu fautuanga i tangata ina ia Sāmoa Valley, i ala le tu la fono, ma ia mata i tu fo i le saunga le mo. O le ai ni vaenga mo le puipuinga o tangata ina ne ia awhieni whalavlavi lungo a wala titele. Mai lawa i tāmaki i mā kaurau e o i Wellingtone o le ai ni poloka i whewa inga. O le awhiawhia na nafi na whaiele wha o unga mo whanau Pasifika o whaamani ei nei whailonga ese le University of Victoria i Wellingtone le te here ngā waka. Sa pātipiti ai le University whaapia whanau whaau o lātou a inga. Tau mawhainga whanau Pasifika ua mai a o onga mawhaamani ei nei whailonga pe ona sa ili i ai. O tō maanga māsani al Pasifika e amatalawa i le tatalo masauni ngā lotu. Sa whaafilo ia fo ile mamalo le au fia ai maise malo whaalo alungia o upu whaala ei au ma whaalo tutele mai li pulenga le investe ai maise o folasanga i vaenga ua au sia whanau Pasifika mana tō lau walo ma whanau ia lato whailonga ua whaamani ei nai. Na tali le leia fo i lato umasa awai i le tau maftanga o whaafiafianga manisi o vaenga tā ua sa whaapitoa mo le au whaau ui le whaiunga o le nei tau sanga. Sa whaitioina le minista tupe Nicola Willis le whainga malo ua mawai atu e whaapea sa o lato sa ili awala ina na ili tūlangolo i ei tupe nono moni taimi pupu. Na Sāmoa Willis e ono whaiani suinga tu la fono o le public finance e pui ai maini tu ai ngā suinga whaapea. Na whaalia e le sa avia ma minista tupe le whainga malo le Labour Grant Robertson o le whaasealu tamaita e minista. O se ngā yoinga le whaies tangata ua le mawhaina whaapaleni a lātou folfolanga o la fonga. E te tai e se manatu malangona mo whaailoa i foi. E le o whaitawina le minista le paketi. Salanga e Willis i lumo lauto stala. Ni o nā atunga lunga e whaapea. E tele ni lu i tau i tūlanga o tupe. O le ua pasi atu i o lātou lima mai le whainga malo ua mawai atu. O lo ia mawaina lava fautuanga i le ngata. O le au whainga o ia lu i tau, mani fofolo ia i tali ai i atunga lunga na Sāmoa Willis e ilona manatu. Sa po tutele le whainga malo ua mawai atu i awala e whaafolinga mai o lo le leitu pepeitai ele o le tūlanga lea o iai. Na whaalia Robertson o le lisi leo lo o tō lau le minista wan lewa o na iai ma o le mea le ta o le paketi e tuu atu i tau sanga te tasi. O se vaenga piona ta ua le minista e whaapea o loo na o loo maua umal paketi ma o loo i lei tūlau valuiva pe ona Sāmoa Robertson ma a whai ele i olwhai tau le minista i lei tūlau valusfuluiva ona popole i leo lona loto i lei tū aingo minista o tupe o le aiai Willis pe ona Sāmoa le so upo tupe le vaenga whaupwhai le Labour o le asoluas fulote se mo la tūlau lawai se paketi la i titi al malo pe ona whaalia Willis.
Na whaatonuina le minista whela wa inga Simon Brown le au whaingaluenga le waka kotahi ina ia amata wha amua mua nei loa o na whaongaina le ingoa wha Peretania le matanga luenga ife so o ta inga sali potia le One News o le wha amatalanga so upo le minista le po na po na ta wai. I se whanutanga masui o le whela wa inga na whautua ina ile minista le NZTA e winga ile malilienga le whainga malo so wha atasi e whaonga ingoa Māori. Ma ia wha amautinoa e iaila lātou fuafuanga ia wawe ona tino mai le atulanga o se vaenga o le malilienga le whainga malo Mali New Zealand First na iyo e le whainga malo fauina e wha amautinoa e wha amumua lava le ingoa wha Peretania o matanga luenga le malo wanga lai la e wha apitotono I Māori. Na lipotia le One News na whai se folo sanga lau whainga luenga sinia ale la whela o inga ona o se whaatonunga mai le pulisili Nicole Rosie o le a whaingoina o le New Zealand Transport Agency o waka kotahi. Sa fsili yel pale mi le aso na fi whaatatau le swinga mana ia saunoa o se tasi leo vaenga o mai o na lātou fuafuaina ma o le a tele ni si whaamatalaga e whaia iai inai masina o lumanai. Na ave se alava malelo nisi o meolo o awhia le suenga leo ile umo leola le pepe oru ilo wahat masafu fulu mawhaamama a ole I taunu watu leo na uma leola o baby Ru po o Ruthless Empire a hepene wall a le atolo na lua tausanga na mawatu le fale no fuai wa afie ni manuanga mai se whao ngā lima o ngā o ngai taita mana avel falmai ile hat ile asoluas fululua o ke topa. O toia foi na atu leo su Nick Pritchard. Se talo sanga fomo so se tasina wa aya I ia me tō tino e ele so o tanga male mta upo. Po o aifo isi la fia se mea o iaia vaenga o lo o sa ilia. O ni vaenga o se masini komi piuta ma se ia ufi moenga I o lo o fia maue leo mai elo la tau taltanunga sa ave isea mai le fale na o mai leo lau baby Ru. A faina ie se tasi tangata na whaonga aina se taavale lano efu mea mata tasi iwa whaani San Centra numero TE ono iwa fitulua o tangata tonu ia na tia ina ia whaamaumaunga e ao ngai moli maumol suenga pe ona ta ua leo. E whaono se fuluna whaile suenga ave ta avale o se tangata I Peretania lena whato a pasi ai ma ua ia whaatu ina ili matati I o le tangata I pito sili o na tele na suenga ave ta avale na whaia I Peretania ma whaato a mawailo na lai sene pe ona lipotia le Guardian e lua vaenga le suenga ma e whaia ile aso e tasi o le vaenga mo moe filfili ele mata itusi ma le tali o loo iai e whaatitau to la fono I lungo awala titele a le suenga lona lua e fua I lungo le ilua o le tangata I vaenga I lama tiai no la tau saonga le mo e afe tolu se lau valu se fulu pauni po le lua afe valu se lau lua se fulu fatala New Zealand na whaaluina lea tangata I ana suenga. Malitusa male ono sifulu I tūla o le ipasila na suenga lona ono sifulu e ei fo ise isi ave taavale whaalima sifulu fitu o na suele suenga whato a pasi ai I tutonu lawa o Peretania o ia whaamaumaunga mei ave taavale mo lai sene a o na pasi ala tau suenga ile afa momua o le lua awhelua tolo. I ta alonga o le whaawaua na taalo Bowden Barrett I Aotearoa mo le isi whātau sangalu manai ina o toi saini le uni la kapia New Zealand whaapea ma le Blues e o atul whaiunga lua whelua fitu le tau sanga le isi po la langi o le taiminei o le taalo Barrett I apani mo le Toyota Verblitz peitai o le awanua mo le filinga o le olpereki le lua whelua wha ai toi li liu mai I le lakapi super I le lua whelua lima o le ipo la langi o le lakapi te ito osfulu lima a li e whaia le Australia I le lua whelua fitu. Sa tūlanga wha Sāmoa I le au whainga o pine I ta alonga le Pasifika le antali malo I le atu Solomona wha maumonga mai le asolua o te sema o lo tūlanga momoi New Caledonia I pine auro valus fululua tūlanga lua Tahiti e limas fulfitu auro lona tolo Australia limas fulu auro lona wha Sāmoa I tolus fulfa auro luas fultasi pine siliva ma pine apa memea e luas e fulmaltasi tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei tai au. Whafonga i whaopongo tātou talafau le tulai vai le tau nei, mai se tātou tala mai Sāmoa, tautua sunga ta se Salam Sam, ia tātou talafau, pe ona tuina mai Sabrina Casiano. Was 4 minuta te le valu.
kala mele atal tai au. Io o lo PCR fa mai o COVID. Sorry. Tātou ie malanga fufua ma Sāmoa ia whaila pusta. So soni fo i lisi awa le pui ai oe mai pisi o le whama. Yeah. Ia o lo tātou o le whatasi a ma le whama i o lo maari liu lava fo i tangata le whama i whamamau ngā New Zealand. Me lea ia e longo toi pēr porklame whamanatu toi pēr pui ngā tātou umalava. Ia o whainu meren la mai Sāmoa i tangata lo wafia. Le sa afia i te iloa ele o le au whainga le la. O tangata la nao whaisu. Tangata la nao le whale mai. Nao na maua. Ia e mana ia le a iai ia se whainga fwile le te whanongo atua e le a tolo malosi ia. Anu vai fo mai. Ia, moni lava. Pio le whamanatu maasania mo whainga malanga. Ia. Ia, i tātou fwile le fie whaile tala sua fwile le. Moi. Ia, e peo le saunanga fwile le sunga su oi i tatananga fwile i tua o tātou telefon. I tua le sauna inungo lea. Mai e iai le tangata sa whaila na tala sa te loi musu e whamtalungo lea. Lana whamtala no e whaitata noa. Ai lana walana tiute te mina ili mlai vale. Ia. Ai lana whaile tala wa pēr tamano. O la langa e tangata le ato. La wau i tono le masini. E whaile tala tamano wa pēr. E le ini pomu i to tonu. Zauriela le ufa leo le tamalo le upu pomu. E le ufa pēr le tamalo. O na ia le pomu tonu. To sola na tala mai. E le ia mani pomu i tono le ato. Tau fino. Ia, ona no to leo, so fa fa o ia tu stamalo ia o la na tala na fa ia le o ilo ile ise me fa pena. Pe le wingo le la pata i tatu. Ia. O la van ile fo se sis foi tau fa pe. Sa o le. O tatu fi fa tala ula. Mo la vui fa tala sua. Ai lo tau fi el malanga ile ia lo tangata. Sa o le ia. Ia. Mana ia. Dai me fa pena. E pona fu nga na tu lau fanga vai tonu e talo lo Sāmoa na tu i lumo i ol vai nga le sia ke. Na fanga vai. Ia tau fia ia o fanga vai na. Na, po se apu, po se mori me fa pena ile vai fa i valele. Ia na. A fa i nai lau malanga. Pe wa tatal no i whainga malanga. Ia. El malanga na watu nei Wellington e o au kilani o le Sāmoa. To tele ala nei tangata matua na o le malanga. Ia. To tele foi lau malanga. To le la a tele tangata matua. E ia le tangata foi le matua tele va. Ia lau matua. Ia. Mo. Le lau tau le la turi tamo el tem. Tau nu vale le malai vale le fa lo toi fa le au kilani. Tau foi le o malai vale le a tele. Io. Fa va malo. Le lau tau nu ale fio so le story no la ma. Ah, fio. Tu so le ua o te tono le pasi le si vai ngale. Oh, ia. Toi mo e lo tangata ila lo su. Eso, o la fe lo do ai fatu. O le la toi na me le. O to. O le mo to ai na fatali. Ui. Al fatu, se o le fatali, o le tuli le. Me le ai. O to o pole le fatali o to. Le o mo to ai na fatali. O ta was to ino. To no male le vale le fale ono. Oi. Sa tau o malanga le nei. Na fa mala mas to ina lua vale le no malanga. O tau. Ia. Sa tau va pe va e lua vale le. Tau no se vale le. To filosofia le se vale. O le ala fiu fa to la tu ai o le tu le va le si mala vale. Ia. Me le yo to le to me ma to ai le fa tala o. Mo tia tu amato. Va pe fa le o ya. E uira la tala. Ela fala com tu olha o Winter me malu, eu falei. No, inga sto ina na sawa mai Sāmoa fa tu ari mata usanga. O ya le vai tu ese vai tu fa fo mala va. Dalo vai ya te. No fio fa yai. Oh, família yo tu le. Ana fai foi lá yai. Leva o tele malanga. Tatou ia malanga eu kilang. E lua vale le anu malanga. Ai sau me kala stete, tau nu nga, per New Zealand, ya na ya lu le isi vale. Ya le fiu le fa tu eu nis malanga vale, abu su me lo tau nu fale. Se so le. Me fena na el tau nu uro vale le tope o vale le malanga vale fa tu te ya lu. Ai no wonu malanga le. O fa tu no malanga tu tatu. Pero lo pela i fale o le ni ta tu Sāmoa. Me te foi vai tu ai ese ni fale te tele fa pela i Sāmoa la fa mai se va. Ui se tau so ni le tanga pe ato wo yo le ana me o ma e anu le ato o le
ele mara vale le fa malo e ina to ina. Então vamos que ele vai. Ya, dele. Ah, tá teu so atu musical. Olha tá eu lá fora e vale lá o ele se lá fa o université. Ele é um mautu lisi na o ele ngole o esse o se to no lisi. O que lá deu fora não fa muito bem. Special Christmas masunga tio fai lua tio fa umatu pe umata to vala auleo tam fai mai lo pe stanga tasarun malanga lea na matal no tio ni taya taro fa vala taro fatina talo fala sunga tasi pa talo fa foi sunga la wa ya tu foi ya ole fa ko mone ya na ino lo whiskey lo breakfast alo ke pa lo tu mo akha fui I lua kala ngai fai mai lungon. Na se foi se malanga papia. Ai ai la, e sen me ho velia ku ai. O ko ki fo ya, ko ki mo la me mama. Ila o mera ka fai I mako fele ki fo le pe fa tala ula. Ai lo se kala ula. O la kala ula ai ele mali I ka fai ai la kala. Tu sa okay, tu it fai to Pela o que só que fa mala fa ko wa wengo foi mo fele ki fo inga le sia e ko fa ka mala fa to o se o só que fa fu ola ku men ka fa le e ku so mai fa fo ia le to alua o le te le mala le sama ku sala o la wo mai nei le e su ele ku melo fa le la o mai su a ku sa lua fa ko e vai lo fa le mal fa le o mai su Ola na fasilia ku ele o fasilia ku fa say hello ku le hello mai le o fa ha ku lo ye ola fa na ke mo mai su ola o cho asa mai kala le ola no me no fa na fe ale no me la fitu asa mai que fialo ko fa le o fa oi sorry ola o cho fa mai le ai nge ko fa so kala fa pega la ngoma o le rush o le make o mai e fa ngal wela ale make mai su ka sale ga le ngo fo I ko fele ale ra fa mai o ale make le yo ol fa le ngoma mai su o ko fa ko se ko lo le fa mai lo le ya wala nge ko fa ya o fela ye ngoma la iva wala e lo fa le lo fa ko ai va lo fa le lo fai ko amana fai ko leo mai leo su o fa pelo o se o inga foi la miele ya o nge o ko fai ai o wala fai sa o leo ai o mai ngai leo fa mai o ma o le ma ke rasle ma ke mai su kan kan ngale nga video ko ale o fai mai o ele ma ke mai su e o nga be ko ka ba malo le sona me uma fa tai tele foi lo video mai tira manuia for tai
ia whaatai mania le aso. Ia, so fo ia, ma nei fo, ioi. Aua lava li twa tala sua stala se si so se via lava. Ia vai la tala na fa to nela. Ia. Ele se pomu tono le atu tau firo. Mo. Ia, ma nei ia. Fo e vili mai wale fo tatu anga ia tu e atanga te o se fare wis. Ia. Ia, o fa ata longa fo le ma fain va pena. O so ki lani ele o fare o lo fa mo. Fa o tatu fa vivia no meso ngati o fa ilo. O se alo fa ele uma. E pese ai o lo wanga e o ile ngata ana ole ola. E fa ane ene e ai ole alo fasili olo umatai. O betele e ma le ai na e fanau mai ai ua faalia e fetu o e ole tupu ui ina pongi sale po sa e fanau mai ai tangata uma matuku faamoe moe ua tauno Onale tele, olona lofa, mo oe mau, oe mau. Ai wale tu salea, malata ua fo Italia tu. Se ale winga, o nei me uma, ilota hola. Ele o taua ea e o foinatu e fai matame alofa se o alofa na o ela Sāmoa e tuma o ele loto e pele o ilo uanganga se o alofa na mo ela Sāmoa e tuma o ele loto e pele o ilo uanganga io tanto leanga le wafana mai le tama na te tongi o la lela lolani uma Ia avea oe masenta i le nei kirisimasi, mai fai mea lofa i lo ainga i Sāmoa. E tu pepe e manuia le se ia le titi sao, ia so for reile te tasi. Nā le whātau lava o sautau ap titi sao lua se fulutala, tolu se fulutala pe lima se fulutala mai whaleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lo ainga i Sāmoa. Whao ngale online e lafo i se tau ap lua se fulutala New Zealand pe silia tu foi, mo so wamanoa. Whai e te manu malo, e maua lau lima se lau tala New Zealand. Ai angwe te popole, e to e maua foi e lo ainga i Sāmoa, le isi tino i tupe lima se lau tala Sāmoa. Whātau nei loa sautapa ap titi sao mo so wamanoa, i le se i o le kirisimasi, mo se wanoe te whai mea lo whai, i lo ainga i Sāmoa, e iai inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau, se kia titi sao. Fasisilanga mo le taulanga pa i o le misa a le kapelensia po le matanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. O le ale le pa ia i Malaisa le vaa na folau tulia. A ta oto i le soa le vaa na faua folau. A wapa ia ma mamalu o Sāmoa. E amata mai le pai uli o le tui manua, se ia pa ia le pai sina o nā whanua. A e le va ea fo i le fala oto i pa ia ma mamalu fa le tala le lei. Le anga e whaingata o lea ua lilingo le atu folasa.
Ae langa I puenga le ati o tapuloa, ina ua tali le aio a Samoa na pongia ia la fatua. Lele a ua a poilo le taumatenga tupu na ile maungo a lele na whapeane. Ua o se au aua e moe lilii, a o se taotonga ai asa e moe ta oto I atu maunga o le motuloa. Ai o le nei whaasisilanga e whaasino tonu I le kapelanisia po o le matanga luenga katoliko Sāmoa I Wellingtone. E to e whamanatu atu le tātou taulanga pa I o le misa, e whauma ai a tātou ngaluenga o le nei tausanga luafe luasfulu ma le tolu. Ma o tātou whaafe iloa I aloa I atu ai lo tātou tamaa, le afionga ia aki e piko Paul Martin. No fuanga, St. Anne's I Newtown, I le aso se fulu o te se ma luafe luasfulu ma le tolu, I le se fulu ma le lua I le awa uli. O le ata pena ina fo'i e le fale lua, I au lotu Sāmoa a Newtown ma si tūn, le tō nai pe a mai a le taulanga pa I o le mesa, a wā se wha malo stino mo le fionga la ke peko pō, le tua inga sā, ai mai se lau whainga luenga to tofia le atua, wha pea fo'i le mamalu I le tātou kapelanisia Sāmoa. Tātou taupule ola le aso I nei a momoli atu iailo o tō soifua mo so mātou ola, whaftai, sainia I le komiti whafoe. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po se whai tionga I mata upo, tau I whaasalalau ngai lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkalame whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Upo le tunu e au le tau wola au le whangota, o le mele lei upolu e le lei fo'i mo Savai, o le mele lei e tunu I fafo e le lei fo'i mo Sāmoa, le tau tua e le tau toe whaailoaina e ala iuta ma whaamomoli mo Sāmoa ma so o se atunu, o le ngata I waalalo e whaapea fo'i ma waalele, vave tau ngofie ai sirisiri ai lona whaatua tuaina, whaasotai mai loa le tātou company o le Javen Global Freight Limited, tala noa le tō whaasia le au moana to ala hafi pa esesia, telefoni o luatasi o tolu wha, valu o tastasi, po le tuatusi I le kona o Tirangi Road ma Kingsford Smith Street, Rongotai, Wellington. O le o toi luas fulfa minuta na tale o le tula iwa, e le tatou poklame le afale iwa, fue? Le la fatano to le fiona di pule e sunga ya fa linga le ota su yo le Universite Victoria. Yeah. Ya o te loe stemi vol nita ya o por kalame le so fu mano noina. Mo fatu te ya Savelino Cristiano ya mano fo I. Ya e fo le time le ya so le tatala to tato le ina mo lo fa fa mi nga fa unga. Yeah, mo. Ele na Universite mtata SS o kolisi o alava. Yeah. Yo a foi ni tu langa wa la sia tato fa na wa le o le tu langa fo le witas. Tele a onga wa hau I tato tama fa na le ta yuru tama ta yuru te. Mo. Ya oli la sanga mo lunga tele le o langa onga le tu. Sa o le. Het boy, het girl, yo ala tu langa mau tu langa ta on to mana ya. Mana ya. Ya tala uma mai uma no fa pena fa mi hanga na yalo na fa e na fo I ta yulu a onga tasi e misa investe ma la to la nga tong o le swing o le tau le tato ia e la pta ia foi le tunu ui tau mafa ya ona e umilo nei fa tau mafa ia e va vena le anga ai na o va ai le fautuanga fa le soifua malo ina le sau TV ya ile awala e tau fiu ai tau mafa o le tia ia o le anga i tai o le favela tu le isa o le ingala le falawa ia o le falawa le wa I falawa te tolu tala te lima tala tau te yono tala a le ala o ta tia ia fa fo le o e o mai mo le tonglo lapis sa o le ai tu tonglo busa isa a mai la e vai fa toast ale se tonglo busa isa al mato ile le ala le falawa sa o le wa e sau tonu ale tu langa na o ia o nafi o la tu fa la toast tu lo fa fo me le tu failo male tau tu mala vai avoka tangolo tipi lu se tu lo la avoka e faila o la fala wa se tu
O toi mafofofa pea. O le avoka ma se no ai ai umilona tu le sipito va tu amata na lanu vole. Uli. A pea. O lo ono sa ia la e fa uma le avoka le de lo la uma le avoka va to lapo. Le la foto au lo. Le melana na fa mai le tai. Lo ia le avoka. Wo over lo tango le avoka. Tu sai le masa ni lo tino. O masa ni lo tino il vai uli. O te ilo tino i. Ani ai u te masa ni le avoka o masa ni atu ni tato official avoka no le telo le avoka tato official. O al fenga fa le avoka ya umina le. Na vai lu tu safa pelo fa ngale si tu. Ja. Cavalo i le pepa po le foil po le clad wrap. Tu lo le sa. Wai pa ilo ke sene le avoka. O sui lo le folino le avoka la no liuli. O le mea tonu na yo tom fa fa mo le avoka na. Wa lo telo. O lo sa o ke sene tonu. O le va pea. Mana ia le fa umane ia na foi mana ia le fa ngana ia fa pele umana la fa to me na fa ta fa me le taia ele uma sanil tino i eu for ku katinale fa fali ai lo ma lili tu lo lesa au le tu mi fa fo pe umana fa tam fa ia pe o mo fa me ai la inga le fiafi ala ma lili le la to fa po tu lo to lesa me ai tu fa vela taia pui mai ai i le fa mai ma le ya fa ina o le fa tu la tala tasi ai le va le na malanga to fo i le va le me sa wai o no la tal ma na volta to passe diarrhea o le fa il va le fa o to fo a tasi de data so em to la tu lo wa le le tau fa tala i le me a fa ina tanga telo ma na va malanga le train o le passe o le va le po fia la e ma to te le ala fa ina o le fo tanga e to fo i al va le na i alun mala so le Allah ia na la te le lo ma tu fa ita al passe yo le fi el passe ya nga le se même fa o fa la vela tanga le taimi o mata mo el fa le tu al va le tu lo wa so yo ya me na pui ai tau ma fa le taimi o na wa sui fo le tau e va vena le nga tau ma fa le nga tau ma tau ma ya ma i fo tanga na ya wa fa ya ma nga o ni se o la va nga na o te fa la anel tamo fa te va lele va pi fa pena fa te train fa te passi o le fola me tato palmia fo e na fa menianga ia mo le working for families la to i fa na u la lo su walu to sanga le na va tu ne sa velina telefo ya le wo fola mai ya va le va to amo to sanga le ya pelila ya na to amatai aso mo mo a pelila lu a fer mo fa ma le pe o va fola mai u to ina mo wa ya ma le pe va pe amataloa a mai lo wa se fa fo i si tari tu ki si masi ya wal si tanga le fa te ingala a fa pele na se lau sfulu se lau tolu ono ta la tu pele ta mai ti sfulu valu la lo su valu tau sa o le la si se lau fa e tu sala na o le valu ta la le si la mola valu ta la va so uma la se lau fa le se lau tolu ono a fa to a mo la pe vina tau sa ngale ana fa pele si ingale o tongi fa pule pan mene e si al vasa si ya na si al vasa te yo vai le for mai tu pe motato e eu no mais ina fatta di ya o sa wele la lo ya o isi tamati na e ta se la su ta sta la la si no se la su fitu ya ma na mo wala no ta la fa po le vaso ya ona ma na fo imo na ya inga ya o no ta la na mo ke po ai ta ole o no iva ta la yo le sta mai titi ya na la se I lunga fitolu ya na mau ele ke senga tas la ya si dia tu lo le ai sa na ya ele vi fo la e fai te ele la amata maori pe na mai foi ta tu telefo o le foi ta yao e ata si ele o poloka le mangala na te anga ia inga luenga o le yaso te pati maori le fa so te ata maori ni si la to le wa ave ia maori ta si o ni fa ina fio inga ta to yo le va le mo va fo mai mo ina te e ia la aria e to no ni sila ya mo do la malanga ya mnuia o to venga malanga ya lava lo tu pe te al mo ya sa ya lava lo se le ni te al mo se wa inga la fa mai mala ya a fa pe le lava
Wa tol tau sanga o la ftupe. Ia. La so lu ye. Pe a tol tau sanga la ftupe. Ava pe wa tol tau sanga o la ftupe lo wa inga. O te alu ele sa tu pe vea. Wala wale va la ftupe. La fo umana o fai lo wa inga sias. O le ale taimi o te alu atu i Sāmoa tau sanga fo, po le tau sanga. O te le ala tu mas tupe fo le mo la tau. Wale na la fo la. Ia wale na la fo la fo atu a mai ya Januari tau mai a te sema. O lo fai anga luenga. Ai va pe la lo mana tu a o lo tu Sāmoa. O ele tau dia ya te. Ai ja. Vai. O wale alu mena. Ia. Ele sa. Ai se veo e fi tanno dato lei na vini ma tol van lima no fatasi tato tanno. Ja. Vini mai festato tala ya tato. Ai fu si sa malanga ini le sona sa molan malanga o ni stanga tole malanga e vini mai fa pe mai o le mele a uno i fai o le mele sa tu ya. So swani fo i mola to ya o malanga. Sa malanga. Io to fo ile ta pena malanga mai. Ya wir to malanga mai ta fa ni tu no tato. Ya ni sila. Io ya. Ti tatu watu tu fa talo fa tunisi o mafuta mai ona le o tala tu tatu lena ya le sunga ya pua masani ai ya fa ula pua ya o le sa yon el sana ma John ni fo nga luenga pa pe lo nga me nga luenga ante le liva e manisi le ilunga atu wa va vetele le saula no tatu va nga le ya o le sunga ya o yo tenga toa toa mani fo nga luenga lo fenga yai MJ Tom ya sunga semitone a fa Sofia va nga ia ma to tele senga seu minisi ma futa mai le pua ia Sara la salo boy ia e dia louta maro e dia pe fo ia Valentino Josefo ia ma Erika ma oe ia minisi ma futa mai tato tu ni tau ia ole nati tau taraso te tele la ma futa mai ia tato proclame sunga o kalangolango ma futa mai nai masterten. Ya le la tata tu pese ya taro fatu le sunga ya va tasi maringi o sunga le pese ya tasi maringi ni fa fianga le tau le o to e fa se fu fa minute na tale o le tu lai vole o tala tu tatu leina tu fa o tu tatu pese na mai le vai aisa le o mo tatu vala au taro fa vala au e talo fa lo fio na fa kas ma lo se fua mon le ta fu e o que si pia ma ko le sa ungi ma nga lu Sāmoa ya ma li ke le fa no ko to ko kala me ma no foi fa stai ne po kala
Ole alwi Sāmoa pe fa te ka ki saung ke ki Sāmoa wa le fa lo ngol ka la un milion ka kem kai. Ya, mon. Ol va kwa ku pe ka ki saung ni fa pe la ki ma fo pe ka ki Sāmoa. Ku se ngalo ka la ku wa ma ola wa la fo la ku pe o e ka ki la ku kala. Ia. Ngala ka la ku wa kala ku pe ma la va le vuinga ni. Ku fa ma le pe nga singa do se la vuinga. O ka kilinga lola ia kili ar ke mere ka ke mo ka ia wa ia ia le wa fa filo ia ka mai ka funga le ia mai mga ia singa ia ole ke mi a ko lola ia wa ka savari lola ko nga savari venga le savari fai pi wa ma ko ka de la gonga ko se o pos ka nga ko si me ka skupi wa ia mali Hawa umanga kufa kwale makanga wale ai masaka kupe ia wa makwale masaka kupe ko ngai kai piola ufa so ko nga Valentino le ke fongi mangu ya kele lo valu aso oile sa no o Valentino nei no ngi plan oi so si le vive a tu lo su ma se deve fare lo matato tu ia ola uliki o ale fa lo no ko kai ola wala le tfa ngaina o ki fa lo no ko e diskemi le la urka vale o ki fingal venga ma ia o si ke mi ki ala ki le fongi mo fa lo no ko e fa ngai voi fa ye kompangi o le app tfa ngaina ta vale ko le tu ila bluetooth ia ka mo fa ngai fa bluetooth ngai ngai ka vale oi ia malo usala fa ngai ki fongi fa ngai le bluetooth for ka vale ia lo foi lai ko ngai kompangi venga ki fi fa lo no maka mo fio lopo kala ia ta utu disi wa inga mo ta tu tu ine Wellington ia la ole le alo fa tele atu ia fa pena fo fa ia aso wa ole wingo le tala le usore la fa no ia ola na le awala ali Sāmoa na tu lo fai lo la fo ta te fei lo lua se la ile lua se la ulen tano tala il mala vale le winga na ta le nga pe fa te nga pe o le anko le anti o tala lua se la o pe ia iva se ne oe tala iva oe ia un lua se la ulia lima tala iva oe uma lo lua se la mala sama le tula wala one to mitel nu ma tuale la ngona ni tala fa ya pe di se di na tu le New Zealand o le va na ide e tu pulanga na mo tau songa matua na tu lo le fale lo tau songa so le tato tamao e le tau wala lengo o fa tau ya nei ma lo so mo New Zealand to ma no na mai na tupi fia na tupi na mai te lo si va umai de New Zealand New Zealand fa sole yo no ele pe fitu li ma New Zealand e tupi pe le tau ri e sa mo si le tau ri vai le va sa wala tu ma ko New Zealand tu fa ja talo pa vala Greetings from Waikato. Malo se fua. Waikato. O te whai waina manato le uso na pai mai le station. Ia o Wellington my favorite station in my life. Oh, taro. Na no foi nei pero o ia o te mau ai Waikato. O leo ke o mau ai kausanga fiampi. Sa wola sa matu na Wellington ia o sui foi lo langa o mai lo nei ana ina le tivanga le ainga. Lo faccio mo due fitai lava foi o le ase me mane o ali le tulanga le lei Waikato la tafia no foi Waikato se ita uma ini vaenga very clean ma Waikato kele fala au everything o kanga kai la lenga le yon ko ala au ko anga e fai bo ma ko inga ole sole to mana ia la ia na ma tu foi fia lava tai lava mole pokalama mana ia o Facebook poli ia Casiano ma ana ia le o Facebook poli YouTube net fa long mai ai everything ia o le alo fa tu mo tina o fono pali to fa sai fo ia fa fono ia ni so pa nga mai fa foto Wellington ia long mai e te fia no fora i Waikato i le whamtaranga le wa mai whamtaraina Waikato le wa matinare ava be te ua o lo fia sola e se mai le tama futanga ia o te sola le Waikato
Lulu maftanga masina. Pai. No onu fa mo matu ai sa fa ina stona. Ia. A o te tele mai disi lo matua ia. Mai fetasi wa sauna oi. Ia. Na tu tina. O tasi o uso a fenga luenga le so to o tasi. E fatu o ma o le uso nga luenga le ma uso nga le. Mai le cha tawana sa mai tasi. Da tawana sa mai tasi fatu o le isi me o te le mai tasi. Ia. Ele ma fa ia una fafa mai tasi nga. O tasi ele mana sa vale mana fafa. Fatu tawana e fai o tasi. O tasi e le tai tu ua non to lua e ese. Mana o alfine e alu tasi se mea e alu e o amatasi. Ai dola. Ia. No musu e fai talana. Ai ia. Ona le talana o to fai o tasi. Ia. E mana va no nga luenga. Ia. Te ile vol fit fikile. E loka vai loka marimba le fine. Ai le gate ai fe no va pe la le lima le loka fit fit. Ia. Ai tu so lima ye lu. Ai loka sa al proxima. Nam sini mai le. O pe wole fi no le na tu ma tu oi. Mai sa ta wala sa mai tas. Ton. Deve valer. O me foi lá no tu fai no tu. Ia. O ma tasif to ma fe lo ai mai nga luenga. Ia. Ai ngo tasif foi lo ai. Ma tele no fa tas. Eu tu va fonga la yo le la sola le li. Ti si de wo kato no foi ni. Ja, maar esa ono sto inana. Na tu foi asi sto ina musilo matua pe tu manga yo asi. Ma lo so fua, ma ye so mai ton. Ja, a fer tina la inga, fer si lo matua. Ja. Ma ia o ma wo nei mo lo matua to ma fe lo me le mkuka. Ja le lei weta to valau. Talo fer valau. Ja, kalo fai do sunga. Le ma mai ya lo poco la mengi kai auso. Ai ya so ele mana. Tamo de saudo e nunha fa ves. Alo fai Mai de was into tu. Iva sengere me ku fai. Ai ava pe ko ita lenga ka ngi lima ka usanga pole ngo ka kere ko sa bo ele se ku penga la fo sa bo. Ai kala kula kala lu se la wa ku fale. Fa pela ko ngo se fu pe ngo se wa ka so le pa. Chile. E gugusala mane menga le polisi fo wala wodi ile mai ngai ba ka la ile. Le me fa popole. Limatala o ia. Afrika ko i ku sa fa se la usuru ka la le ka usanga ko. Ia. Ku pe mai fa popole le ainga. Ai fika la ia ku sa e lua se varu se furu ye kura ki fenga ngai pe si lunga le fast food kura. Ai fika la ia. Yang as furu valu ke suru vai kura mo le fast la su ka la ngai le polisi la wodi ngale amba ka changa baka ko wa bokwa ngo kwa sa lu so ngal so ya si le tanga ba ko me okay wa a tu so tono fata usanga tu se fit se la uno iva miliona ta la tu pela tongi la fonga la fa sa fu tu falta i valuta la le multa iva sene le la tu fa tu le va ver fa popo tanga tale sa o ana sili numero ya sola le longa voi fai un mal finen fa le o mele io sai va la cova di cura Mele fa tu ele fa la va tu fa tu sa ur fa popo tu le va ver fa popo mele ngala ko mele ko inga nga fa FC thing FC va le fin lo mo ko a fe ka ya ta lai lo mo ko fe o ye kamale le yo ka ko sa ur nga o al tambale ngale mo tu ya ora o ava to kan sambo yo lo que la cuari solo e quiero ava per cupo que ma sambo po se me ole se furu afe ala ki bas furu afe ya sa tu pesa mo ole por farte voi ava pe ave saka se furu afe ni silo ya mo la ka furu ngo wa ka akala mo la ye ki furu ngo ka ngo afe ya awa ka ke la kua le o ka inga ai faila o meu o ya ka la kura ka se le mu ure ka mbakai aka sole ya ai lo la ka ka lo ka inga le ya
o inga mai le ai mai a vau sunga me nga ia ang wala ile fa inga i me foi ba ai tanga a kala ngoi ele si me ma se ka ku vai Sāmoa fa kau se kau mafkanga vo ngal te ia le mas furbu sa apa lua se fulu kanga laisa ko se furbu sai mingi e mai pise pusu po se fulu ia nga lole ave sa la inga fei or kau mafkanga ka kai ia nga lole e mo fulu hotel ko sa ko ai e ke fa kari la be ia ingi ma fo ka mai ke mi la ko sa welo malanga awala la wa lo sa wala le la so le kalo fa ve kai alo le la inga ai lo mga kulai ia ko sa la ke fa ka se ma la o la se e ma le se me so ko ya va fa ka me fe o te fatola utale na la unesi la popole le tata malanga le utale na la ua le so awan ko nga ka hola ia atu vo ka ikar kupe ave ya ka ia ma yo ka ai nga Sāmoa e fa vo ka lo fa ia de la ko ku la ia awa o ke lo ma ke ma sange ma ku fui awa ma o Sāmoa ka le ku Sāmoa lai ya ave isi na bia ia wa ia ka era le ka paulo e lu se la un asole ia i ko ai ya la alu ma me ku fo ni mo se fu por fa ka Ulu masani o lua tu fa pe pala isa ai nei lua ai isa. Ya, alo patele atu mo du ya atu mo fo. Ya, le tale iba. Ya, tala mai Sāmoa. Le fa mai te lua masani e lo na pe pala isa ye tu fa ina ya. Ya, le tale iba o se me fa fonga. O te tui whatalofa lu tātou, tunu i seisi whao poponga le neo tātou telefou mai Sāmoa, o se mai ia le whafonga. E le i titi le tā woi lanto e mana o ngā whaapito le soi fuanga, e le ngate le larolangi e whaape nā fu i Sāmoa, le na whaamana tui nai le aso whaapito a whaatasi ma le larolangi Sāmoa nei, e whaata awe nai i lato nei, o ni tangata whaapito i le antunu. O le tausanga e lua fesa fulmaleono na saini e le malo Sāmoa le whenga whaavao malo. E amana ia na ia te tau e la tau ia ia a whianga tū mau le soifua. Taro mai o na saini e le malo le a whenga inga e tele tau mo whainga wa whaatino mo le una ia lea. O le tūlango le amana ia o la tau e ia te tau. E a whia ele fausia ina leo ta iala mo whainga whaavai tāna whenga e. Whapele tele o porkala me whapa anga malo ma whaana pupitonga tū ma oti, mo le whatino ino ngā ruenga SS mo lo lātou manuia. O nisi o tāpenanga te tele le malo mo le manuia o i lātou ia, e au fia ele fausia leo whainga whaavai mo i lātou e a fia tū mau po le National Disability Policy, o se tū la fono e whaatun tonu mo le fausia o whale po le National Building Code, o a onga sa Wa'opo Inclusive and Education, o le whaale leo o nanga whaale soi fua malo lo ina, whaatasi ma le te leo nisi ai mai se le benefiti se lauta la, wa whaasa fuatu mo i lato i maasina te itasi, e veso soani ni mea lato te mana mia. O le na wha ma iti ana malo na wha ilo le fionga le minister, e o mai de te minei, wa lata i le tolu wafe le whaita wa whaio na i o tātou tangata, wa mawhai o na whamanuia i nai. O le waai tau lai po le veteran al ta iala moa ti na o Sāmoa le Pathway for the Development of Sāmoa. Wa mawhai o na whaupuina mo le ni aso tā ua mo i lantou. O le tausia o le nofo wheana whani, saonga le mūma le sotanga o tangata uma, po o le Fostering Social Harmony, Safety and Freedom for All. O se reporti lanta mai i whaamaumaunga mo i lantou na fia le COVID Sāmoa, o le ua whaamauina i le fitu aso tanuai, le si tio le whai numero i lantou wa a fia i Sāmoa nei i le 2.5, o le to limo i lantou na fia o le whai numero, o i lantou i le whaamauina no lu whale mai i le malaiwa a lele whaavao malo i whale olo.
Ma ua toe wha au popo le whai numero I lantou wa fia le COVID-19 fluiva I su enga I Sāmoa e le se fudma le ono a fe valu se lau se fudma le tasi. E le iai se tasi o wha mawina le te mini neu toe wha au popo le tolu se fudma le tasi o I lantou na maani liu mai lea wha mai. Wa toe si tia ai le tūlango lamta inga mai le soifua maloloina. Mo lo tātu wa tunu ina ia tau si sia pui pui nga masani ai lo tātu wa tunu. Talu ona lapata ia lo tātu wa tunu le ulua ia ulufale mai I o tātu lau whanua le nei wha mai. Wa mai tau foi I maota ngase ngase ulu mato tua le mai yaso nte nei. Le si tia o le foi numero tangata e lo lofia ne e va ia fo mai. E le pepesi o le wha mai o le flu. O se tasi o vaenga o lo lapta ia mauna ia le soifua malolo ina mō tātou tangata. E tau mafa le swa niu, fa te sei ma le vai mama. Tele fuala au tau mafa mata, ma fuala au fai sua e tau mafa. Ma o fa atasi ma pui pui nga le tū mama. Ma ia fa a toa tui fa au popo po le pusta, e fa lango lango iai lo tātou saunga le mū. O le sole fa awa waile mata o pule vao le fio anga o whenga, ma le vi sale I moa. O se tālu sanga le fio anga o whenga, e fa tula I ese nisio a inga mai le vi, le au waa maloto soa sale I moa. Le olo o lato no foia poloka I o ele wa fa tula funuina le fam sinonga, o ele patino le fio anga o whenga. O le tālu sanga le ina ua mai a le whaam sinonga mai ilo le mata opu o le tālu sanga le visa le moa. Le ua tu ina mai ei le whaai unga le whaam sinonga e wha wau pēr ngā ruenga whaatino e le tāu fia le fia anga o whenga o lo whaatino. O le sua ina leo ele maa wale pine i tua oi. E whaatele se whaai unga mai le whaam sinonga. Pe talia ina le lātu tālu sanga mo se awa noe toe ilo ai. Le whaai unga na maan māloa ia whenga le awhiwa se la wona se formal tolu. O le so le toe wha wawai ia whinaunga e le whale whaam seno. O le ua wha alawi lo le mai atu whaatasia le company telefonia le Vodafone. O se tasi o na poloketi o le tusi telefoni po le tusi sama leo numero telefonia company ma telefonia tangata lau tele o le atu no. Lena poloka mai I le lua fese fulmaliva, tanu mai le wha mai o le COVID-19 fulwiva, na matel tau mwhainga mai le kompania le Blue Sky, au lewa wha mai a ina wa se mai le Vodafone, na wha I loa le so upo le kompani, ia whaumui nā aiven na afmasanga, e tā wa tele le tusi telefoni le nei, o nei wha I loa ai o tātou tangata le ngato Sāmoa nei ai wha pia fwoi tangata mai atunu I whafo, ia whaingo fio no lātou maua company SSM au o nanga o loo lātou mana o mia. E whaingo fiai mō ngā ruenga whaatino. Ai whape nā fwoi mō business ma company te tele. E ma whai o na whai o whai ngā pā anga ma whaso ta inga. E le wawele o na maua numera telefoni. Pe ātā pā le tusi sama. O le tusi telefoni sama lea o lo maua e so o se la lao le Vodafone I Sāmoa. Mō tātou tangata mō mia. Watu le māsina o Iuni ma Iulai o le tausanga fau, o le awha a wawi lo na ilo le mata au po anita mai silia ma le ta ionos fu tausanga e toa wha, wo lātou te ena umo lātou mō lianga, ma ua wha a wawi le wha amsinonga lana whai unga le vai aso le nei, le tau fia peo le isi to atoli lalo le wa awa ainga leo. Ai ua mawhai on te tale tua le isi to atasi e whaatati ele māsino Iuni ma Iulai o le tausanga fau e amatai o nei ilo le lātou mata opo. O I lātou I e to a wha, o lo mōlia I mōlianga o le toso teine, wha o lima, ma le whaia oni winga māta ngā. E ese mōlianga na mōlia ai I lātou nei, ai o lo a awhia I lava whanau teine. Ai mai lava I le wha amasinonga, e se lau fitu se fun mali fitu mōri ango se te maitai, sa avea matangata whainga luenga le whalitupe le National Bank of Sāmoa. O mōri ango le ngoia o avea matangata whainga luenga le whalitupe, ua mawhai on te tale tua tu unga mai a inga māsani le whāmasinonga, e whaalua o na saini I aso le vai aso, ma tau fia o na pepa malanga, se ia o blia le aso wa tofa ina le tausanga fau ia Iuni, e a mata ilo aila na mata opo,
ona o loo ia te e i ona mōlianga. O tala ia mai Sāmoa mōle nei fo yaso, manuia lo tātua tunu i ngā ruenga o le alo atu ia e, whasai fo ia. Tala flawa tala fau malesi ufonga le lau moi Wellington e mole nei tai ao le asolimo te se malua whelua tolu. Sa wha silasila le pahalimia Christopher Luxon o le awha o popo tupe e maua mole Working for Families pe fisoso ane ei ainga e whai ngā nuenga a yei tamaiti la loi fulta isful valu tau sanga le mātutua. Ma ole a amatatu le asomo mo a perila lua whelua wha mo ainga o lo maua le se lau tolu sfulu ono tala le vayaso. O le asi itia i le ta i se lau fas ful fa ta la i le vayaso po le valu ta la fa o popo ma le se lau se fulu tasi ta la o le asi itia le se lau se ful fitu ta la i le vayaso. O le best start o le asi itia mai le ono iwa ta la i le fitu se ful tolu ta la i le vayaso pe ave ese le la funga po le fa ta la fa au popo i le vayaso na fa lia le palimia. Sa matua whaina a inga i le tau le soifuanga i lalo le taita inga le leipa mo tau sanga i ono ma le afso soani le sitanga mo i la tau o lo o mo o miaina. E fitsa la ono sfuluiva miliona ta lao le a whaaluina ai mo le wha tau sanga. Sa wha amauni a fo i a laksan o le amata ituina le whainga malo le faltupe wha leo leo. Le whaia leo se fufuanga lo i e wha ititi si itia le tau le soifuanga ma o ia vaenga uma e te tono vaenga wha atino le malo. I aso e se lau mua o la lātou no fua inga. Sa whailoi le aso ana nafi se la pata inga leo leo i le ono poloka o whewa inga i le awala tele le motu i mātu i le aso. Ona o nisi o solo tite e olo o fua ina wa wala au le vaenga wha upwhaya maori le atuna o ina ia solo tite e ia tala whea unga ma le titalanga o le pale mene. E tali atua i polisi al whainga malo so whaatasi. E whaatatau i pūlenga wha alua maori ma le malo wha pele whea ngai waitangi. Na wha alia le isi ta ita le te pāti maori Debbie ngare wa peka. Wa tau mawhaile malo ua yei nei. E tui ave ese mea uma sa whaia ma tau mawhai iai. Ina ia ola tutusa tangata. Ma tau mawhai e tau sisia le file mu o tangata i Aotearoa. Na wha amaoni e komisina lango leo leo. O loo ngā luluela la tau mta ngā luenga. Ma i la tau loo wha atulanga ina ia solo tite. Ina ia tu ina atu whautuanga i tangata ina ia Sāmoa Valley. I alo le tu la fono. Ma ia mata i tu fo i le saunga le mu. O le aia ini vaenga mo le pui ngō tangata ina ni ia awhia ni whalavlavi lungo a wala titele. Mai lawa i tāmaki i mā kaurau e o i Wellington o le aia ini poloka i whewa inga. O le awhiawhia na nawhi na whaiele wha unga mō whanau Pasifika o whaamani e nei whailonga ese le University of Victoria i Wellington le te here ngā waka. Sa pātipiti ai le University whaapia whanau whaau o lātou a inga. Tau mawhainga whanau Pasifika ua mai a o onga mawhaamani e nei whailonga pe ona sa ili i ai. O tō maanga māsani al Pasifika e amatalawa ili tatalo masauni ngā lotu. Sa whaafilo ia fo ile mamalo le au fia ai mai se malo whaalo alungia o upu whaala e au ma whaalo tutele mai li pulenga le investe ai mai se o folasanga i vaenga ua au sia whanau Pasifika mana tō lau walo ma whanau ia lato whailonga ua whaamani e nai. Na tali le leia fo i lato umasa awai i le tau maftanga o whaafiafianga manisi o vaenga tāua sa whaapitoa mo le au whaau ui le whaiunga o le nei tau sanga. Sa whaitio ina le minista tupe Nicola Willis le whainga malo ua mawai atu e whaapea sa o lato sa ili awala ina na ili tūlangolo i ei tupe nono moni taimi pupu. Na Sāmoa Willis e ono whaiani suinga tu la fono o le public finance e pui ai maini tu ai ngā suinga whaapea. Na whaalia le sa avia ma minista tupe le whainga malo le Labour Grant Robertson o le whaasealu tamaita e minista o se ngā yoinga le whaies tangata ua le mawhaina whaapaleni ala tau folfolanga o la fonga. E te tai e se manatu malangona mo whaailoa i foi. E le o whaitawina le minista le paketi. Salanga e wele si lumo lau to stala. Ni ona atu ngalunga e whaapea. E tele ni lu i tau i tūlanga o tupe. O le ua pasi atu i o la tau lima mai le whainga malo ua mawai atu. O lo ia mawaina lava whautuanga i le ngata.
o le au whainga o ia lu I tau, mani fofolo ia tali ai ia tunga lunga na Sāmoa Willis e ilona manatu, Sāpo tutele le whainga malo ua mawai atu I awala, e whaafolinga mai o lo le leito pepeita ai ele o le tūlanga lea o iai, na whaalia Robertson, o le lisi leo lo o tau lau le minister, wan lewa o na iai, ma o le mea le ta o le paketi, e tuu atu I tau sanga te tasi. O se vaenga piona ta ua le minister e whaapea o loo na o loo maua umal paketi, ma o loo I lei tu lau valuiva, pe ona Sāmoa Robertson, ma a whai ele I o whai tau le minister, I lei tu lau valus fluiva, ona popole I leo lona loto, lei tu aingo minister tupe o le aiai Willis, pe ona Sāmoa le so upo tupe le vaenga whaupwhai le leipa, o le asoluas fulote se mo la tau lau lawai, se paketi la ititia le malo pe ona whaalia Willis. Na whaatonuina le minister whela wa inga Simon Brown le au whainga luenga le waka kotahi ina ia amata wha amua mua nei loa o na whaongaina le ingoa wha aperitani le matanga luenga ife so o ta inga sali potia le One News o le wha amatalanga so upo le minister le po na po na ta wai. I se whanutanga masui le whela wa inga na whautuaina I le minister le NZTA e winga I le malilienga le whainga malo so wha atasi e whaonga ingoa Māori. Ma ia whaamautinoa e iaila lātou fuafuanga ia wawe ona tino mai le tūlanga o se vaenga o le malilienga le whainga malo, Mali New Zealand First, na io e le whainga malo fauina e whaamautinoa e whaamumua lava le ngoa whaaperitania o matanga luenga le malo, wanga nai la e whaapitotono I Māori. Na liputia le One News na whaise folo sanga lau whainga luenga sinia ale la lau whela o inga, ona o se whaatonunga mai le pulisile Nicole Rosie o le a whaingoina o le New Zealand Transport Agency o waka kotahi. Safsili yel pale mi ele asona fe whaatatau le swinga, mana ia saunoa o se tasi leo vaenga o mai o na lātou fuafuaina, ma o le a tele ni si whaamatalanga e whaia iai inai masina o lumanai. Na ave se alava malelua nisi o meolo o awhia le suenga leo ile umo leolo le pepe oru ilo wahat, masafu fulu mama a ole itaunu watu leo na uma leola o baby ru po o Ruthless Empire a hepene wall a le atolo na lua tau sanga na mawatu le fale no fuai wa afieni manuanga mai se fao ngali maonga o ngai taita mana avel falmai ile hat ile asoluas fululu o ke topa o toia foi na to leo su Nick Pritchard se talo sanga fomo so se tasina wa aya ia me to tino e ele so tanga malemta upo po wai fo isila fia se me o ia vai ngolo sa ilia oni vai ngo se masini computer ma se ia ufi moenga iolo fia mawele leo mai elo la to taltonunga sa ave se mai le fale na o mai leo la baby ro a faina ye se tasita ngata na fa ngaina se tavale lano e fu me mata tasiva iwa fani San Centra numero TE ono iwa fitulua o tangata tonu ia na tia ina ia whaamaumaunga e ao ngai moli maumol suenga pe ona ta ua leo. E whaauno se fuluna whaile suenga ave ta avale o se tangata i Peritania, lena whatoa pasi ai, wa ua ia whaatuina ile matati o le tangata i pito sili o na tele na suenga ave ta avale na whaia i Peritania, ma whaatoa mawailo na lai sene pe ona lipotia le Guardian, e lua vaenga o suenga mai whaia ile aso e tasi, o le vaenga mo moe filfili ile mata itusi ma le tali, o loo iai e whaatitau to la fono ilungo a wala titele, a le suenga luna lua e fua ilungo le ilua o le tangata i vaenga i lama tia no la tau saonga le mo, e afe tolu se lau valu se fulu pauni, po le lua afe valu se lau lua se fulu fatala New Zealand, na whaaluina e lea tangata i ana suenga. Maltu sa maleono se fulu i tūla o le ipasila na suenga lona ono se fulu, e ei fo ise isi ave taavale, whaalima se fulu fitu o na suele suenga, fato a pasi ai i tutonu lawa o Britania, o ia whaamaumaunga mei ave taavale mo lai sene, a o, na pasi ala tau suenga ile afa momua o le lua whelua tolu. I ta alonga, o le whaawaua na ta alo Bowden Barrett i Aotearoa mo le isi whātau sangalo manai ina o tai saini le uni la kapia New Zealand whaapea ma le Blues e o atul whaiunga lua whelua fitu. Le tau sango le isi po la langi o le taiminei o le ta alo Barrett i Apani mo le Toyota Verblitz pe tai o le awanoa mo le filinga o le olpele ki le lua whelua wha ai toi li liu mai i le lakapi supa i le lua whelua lima o le ipo la langi o le lakapi te ito osfulu lima a li e whaia le Australia i le lua whelua fitu.
Sa tulanga fa Sāmoa i lea fa ingo pine i alonga le Pasifika lean tali malo i lea Solomona fa momonga mai lea solua o te sema o lo tulanga momo ini u Kaltonia i pine auro valus fululua tulanga lua tahiti e limas fulfitu auro lona tolo Australia limas fulu auro lona fa Sāmoa i tolus fulfa auro lus fultasi pine siliva ma pine apa memea e luse fulmal tasi tala fauia malisi ufonga le laumua mo le nei tae au.
Ole whawhianga mai tama ole vai aisa ia matatu whawhianga le tai au lusu 5 minutes te nei le tu live. Ia o va fu tatu temi no le tatu lisi le le universite le la to lo atu. Ia ma eu fu tão vai na fa mai la to ma lo lava. Ia e monial foi tau foi le tasi tu se salamo. Ia sa lulu amaloi mata ia se ma ala ngofia. Mo ia e le ia stangata lui tau le o mafongo sa lingol poto ele matua ma osia ma ila ele ngata o tangata la tau o tangata le tapu e le matua fenga lu ta iluanga lu sa lingol se le ni so sa tangata mo ile le ya ola manuia ya ma menol fasalam sa lu mo lo mata se le ma la ngofia le la ita nei le fengo fa io universite o nga politik o uma onga ifa na wi umunuia no tau ma no tau ia por tu nas futasi ia ole tala tatu leina mana ia ia la ma vatu ifa fianga temina ia tala tatu leina futasi familiang ia le ngato familianga la fa ia familianga so se la so se a onga fa ia on tu spa ia mo malo la onga really mai tatou whaamanatu fia ia whaunga o nei vai tau tatou iai. Ia, na. Ia vai se kuka manongi mo le nei aso. Io, whamalo fo ilvaenga nei tuarum kuka. Le masani ftau ilto ina malo mtua le Hale winga le melna le. Me vole le olo te asi nei matua. Ia. Ia, na maula si stasi fio toma tu stam tu ili aso. Ma lo se fu ma un fal mai ton ma tu no fa tu stoin a vezi lo tu mai si o ma o to a fe lo ma ile mkuk ya al fal sta mo fal lo gol ma fol toina el mo ya lo tu lo pot mo ya lo pot to ala fe lo ma ile mkuk ile fa la me des pot do les o per tele o mol et la no il tele o fal o toina ma lo tu a tu hero tal fa paolo ngol o sauni o le apuna i lalo tanu ene fifi. Apu hatu le fafine ma toso ma imfa yatu ie. Rota, ane hana meo tupu. La tali ma ye rota. Wa umatawa. Na hofo le fafine li te leo le nei tala. Awe. Fapa uyo na tuli vai ma fape atu ya he rota. Awe. Rota. Tolu sifruta usanga o ta mafuta. Ale ala e alu le tu langa e le talia ngofia le tero tata. Na apa tu rota le ulu sa pasui. Ma fa pe atu isi o le tolu. Ale umole ulu sa pasui te le tu. Ole hita te le he rota. Ia na tu ane ilunga. Ai tu lo male namu lo na muau. Ona mala awa tu lo le lon fa tu. Hey. Fel mel tu nam. Masa wali mai nei lo matua. Ala me te mana oi. A o mana o la vai rota te pele na mo lo tu lo na lo na mo au lo fa pe atu le. Hey. Ola vai. Hey. Oh. Ia. O mo to kala mi ruta te. Po el fa le tu le namu ona le namu to fa pe mai lo he rota. Hey. Wa se fu. Ia, se fa uma tu tai au pole stofi. Ia po fea pena pele namu pele ai. Ia o le tala Sāmoa e le ipe. Na o lasi mea. Fa se fu.
Sāmoa ai saufa atatau o le poto e a oina ia whaasolala tatou tau saini o whea le sili o le poto lava e a vea matamani
whaalame lave ua puniti ai Sāmoa usi o ta whale Sāmoa Sāmoa ai sau wha atatau o le kotoia oa o ina ia wha asalala Fatalo fatu mo lo falo alo fafonga le tunu nita yau. E ni fo ia fatu ngangol po kalame uma fatasi male sunga ya faalinga leota. O le Pacific Future Student Advisor. Ia pol fa fotu fo ia alum fana wa onga ile University of Victoria I Wellington. O le temi fi o le sfafi fiang tele mo mato pe o le temi o tausanga fa peni. Awa le la to la lo to ingo ila to fa manuina fo I tamu fainga ya onga ile university il tato fainga pa anga mo university wa ato nil se fulu tausanga o fainga luenga e tatala no po kalamela to I vaya so imagine taktasi ia o lo temi fa ia fa uma ia ona mo fo le male lisi mo le suyo la to fa linga la le ma to lo tauni e avatu ia ingo la to fa manu ia matato pat patia fa tasi la nga leo le tu o le fa I manu ia la to fo tam fainga o le sao fo le tato Sāmoa ele ngate ni awa tiro ia le laulangi a to ia la ia o onga imta o po pe ona lau to ni la to fatalo fo tu lo sunga fa linga nita yao ia watalo fa tu lo fionga fo masanga ia me se fo le pa io se tato tunu ia o lo fa fonga male tato polkalame nei tu la ia talofa lava alo te lo nei a inga la o long tala o mo vo nei ni si to fa unga na po ai pi mane fo lo tal no mo te tele mo talisi ele nga tele la unga o le tungia po le to se mo mo fo ba to tele ni se le fai ona awai ia ai mane fo le mo so fa mtalanga to wanga luenga fa alunga le university ia ona tau mai lo le lau ingo ila to fa manuina ia fa tai lava afa masanga ia tatono ni tau sanga o se tau sanga sa tele ale sa o Pacifica tatono le university ia e ala fo ile tele o fuanga mo polkalame sa fuina ia o le tatono le vi inga tato tapa ausili langi ia ono ne fo fuanga ma ne polkalame ia sa tu natu fo ina ia mo e se manuia mo nei o tātou tangata ia lo o mai le fai u fo o le fai mo le netau sanga ia o polkalame lava ia sa solo le lei sa mana ia fuanga ia ma tele fe sosoani mo nei o tātou tangata Pacifica le ngata tangata Sāmoa ia ale Pacifica lolo ia ono le tele fo o nei fe sosoani sa ma fai una maua I nei tangata fo I o lo o ieiro lātou a to mai po lātou fo I sila fia to tonu fo I mata o pues es ia sa ma nei ai fuanga ia masolo le lei ia por kalame nei tau sanga sa ia fo I nei vai tau sa pe ilungala ia ta tunga fa pena se fuanga e ia taimi e solo le ia fo taimi e tama e tau e fo I mata ia inisi fo I o nei por kalame ia ai fafta ia le tu ia me se fo ia nei o tatou tangata tapua I fo ia ole sa manuia uma ia fuanga o se a toi ma fo tu le lisi le la ata o se taimi o nei o tatou tangata e po nei o aluma fa na ia sa mata le vai tau sa vivela le covid ia wa ato te foi to me lua fitu lusu to wa o le lua a tu lua fe lua full po lua fe oni si fo lua fe lua tasi ia po le afa fo lua fe lua full ia sa fe ngai fo I male vainga le o le online studies ia po le faia fo I lunga le zoom ia sa faia fo I le survey
al universite pe po le ase kampea ia po le ase se vaai ana i alo ma nei whanau ma nei tangata pe sili atu ia lātou le no nofo totonu la sing pe sili atu ia lātou le whailunga online ia ai saunga ia le outcome po results po i o le na survey e sili atu ia lātou le nofo totonu la sing ia e maua e lātou le experience po ina le Ioi, a voi o tātou Pasifika pe ele upu folewa pe manga ia tātou le group e te wha ngale upu group e o whaatasi i whaingo. Ia, e whapena se la mona o mana ia o vasenga o whapsanga. Whapsanga i ina ia maua i ina i tangata le full experience o le meleta o le study. Ia po o a unga maua lunga titono le university. Ia o ina la sa o te e tolo pulou ina i alo nei whanau i amis fo ina i o tātou tangata o e sa ngaru lua ia pe whaia fo i le tūpā o le skaki po le study i le tertiary level i le taimi leo le COVID i le taimi vevela leo COVID ona leo se mea whaingofia leo se mea whaingofia ta tonu fo i o se vaitau fo i sa whaingata i taimi o ngaruenga i mea o ngaruenga ia ai sa iai ale loto nei o tātou tangata. Ia e tonga whai e balance ia pe wa ai whaelele po o ani tūlanga i lelei mō lātou ia me se fwoi nei o lātou a inga ma e kāle se manu. Ma ne lo mai o nta kuna i suinga le nei talu mele COVID. Ia ai sila fo i le whasa ngā solonga o le tua ngā teknolosi le o ma le artificial intelligence fo a. Lo inga laki o le ieri tangata lewa i tua i le opo lumana o le robot lewa i tua le tala noa mai awa. Ia nei vaenga nau ia pe o vaenga leo le chat GPT. O nei o whaatanga le universite ia mena. Ia nisi vaenga le universite o whaanga ina le vaenga. Ia o le vaenga na o le technology na e te tala noa, e te tau ia. Ia po a me te whina ngalo e tūtu tonu o le essay. Ia ma e tau i le au whai o upu te whima na au. Ia e pena le sifuru a se kone a tusi a tole computer. Ia o nei mea fwoi nā laiva wa i le university. Ia po se i tū lelei, po se i tū wha lele ni. Ia ono o nisi fwoi o tangata. Ia o wha ngā e whai e lato ngā ruenga. Ia ai le eise la ngā ruenga la tū lava ia a tangata e rue whai. Ia ai pe o wha moe moe. I don't know if tala whenga ia i le whaapunga fwoi le work smarter not harder. O lai me lai ti ngā ina e lau o iei me whaafai ngōwhia ngā ruenga. Sa ole. Ma nisi mea wharinga. Awa e fōwha le toa i ngā teknolosi nā. Ia mana fo i toa i ngā tō mai wa ia. Longa winga, ia isi tusi pasi o tō te sau lomana, ia le ope sau artificial intelligence. Ia, o le vaenga nā le wa matana na ia fo le specialization i to tonu o le mātou engineering program. O ia le specialization AI artificial intelligence. Lo ingo le sto tau sanga lomana i tō lau watuta i mua a sau o e whape. Ia o le stanga te lo elan whai longa le AI. Ia, sa ole. Malo, si tāma le pese le vavai e le tāpol kalame i ona tānga i atulola i e le tā lawina o i la tōfu whamanuina. Malo.
Toe whatalo whatu le whawhonganga le tunu po kalame pe o na whailo antu ma whatasi ma whaalinga leota. Ia matata no fo i taurumanga whai o le ngalwenga le University of Victoria. Ia mese le tola lau ina to ingoa maswafo i la to. Atunu ne vaenga fo i aona watu le whaftai tele lava le tato le tio ne le University. Le fionga ia lo manu vau Dame Winnie Lapen. O ia leta i ulu fo le tato associate professor inga ta le University. Ia ma tapu vea atono whaangolongo mai foi tapu sama sainu tano ia anvisiri le oi whaaringa o ia whaingo fie foi tanoanga e le tau wha Samoina wa le matatano tule ngan Samoa ia wha malo foi whaaringa lau sunga mo tatu po kalame pe o na e tau whai telu masina o ne tau sanga ai ole o la ta se atulo le si vaanga ta wolo ta po kalame ta au nei ia o le la tango e lau atui I swafo foi po ingo na to fa manuina mo mua ona o fa tulo atu tatu atunu I te o sasi le fa le onga o se swafo stasi ia fa malu no fa na vidi mai ona fa sa o to le tatu fainga venga stein a le la tam foi to lo fo mal malama ingo pe na ia atono le si vainga tono le tenen matotal no atu ai a fa nga ia ko mali liuma fa mafa ispelango tatu ingo atonu ele sasi mato ia langa ye isi ngoe wa ye tuela fa peata ito le sa ole ia ai de ai atonu e nga fo mo le nga ilumba le nga luenga fa tasi le university ia mai nga fo mtato ina ia awene sel mato fa leonga ia sasi vo ia le fa malulu tu tai oni e vatula ya ula o tu ule ngo le tamama le teini fa munuina ia ai ta umai e fo fa linga le fa ilonga fo ia ila to ia I fo ingo ia te va to ni so ningo e mala malamba le le tio wa o si e pila talata mai ninga luenga fa le tio la to to apu ta alum fa na fo I tio fa pepo la me o fa mama fa mo le tala le tama mo le teni a fa face the meet ia fa malia tu a to no tu langa fa pe ta tio ye ai o le la o amata tuele tato lisi le a fa linga ai ta e vai tu faringa e pe e tol su fitu la foi o la tole la o el ta tal ta o nei ia la mo atu le o le mo le ta o atu ia o le muli lo na lua o le sunga ia vai foa ale fosio Bachelor of Arts majoring in Education and Samoan Studies ia po le mata upu tau Samoa mana ia sa vesi Apollo Diploma in University Studies, or as known as Pacifica Pathways. Mania. Pauline Anastasia Bartley. Bachelor of Arts, majoring in International Relations and Sociology. Leata Connor. Postgraduate Diploma in Health. Malay o lo mo mi te tanga te so fo malolo in te mi nei o le vainga le o le in half ia e to postgraduate fo malo manei te o le lani Dave Ekepati Bachelor of Arts majoring in theatre Ruka Feite Bachelor of Science majoring in Computer Science and Japanese oi manei to inga na fiu so ni matunga wenga nei pe avanoa Norina Fia Matai. Bachelor of Arts majoring in Cultural Anthropology and Development Studies. Olivia Fido. Bachelor of Commerce majoring in Marketing. Manaya. Raymond Foalima.
Master of Architecture with merit. Geez, that's very good. Very, very high. Yeah. Mania sau design le mato fale le Yeah. to e Tonu au le numa na i le o nei tātou whale fo i talo sia. Well, o Diani, po Diani. Yeah, Sao, Diani. Yeah, Harper. Postgraduate certificate in nursing science. O le spelang o le ngomo mo tangata le o le DYANI. Ia fa malulu le o fa tu Diani, ia po Diani. A tonu e fa sa o mai pe a yesi se a le ngomo mo na. Katrina Hughes. Bachelor of Science majoring in psychology. Manaya. Kaylin Huriwai. Graduate diploma in teaching at primary level. Malo. Amadia Yafeta Tautasi. Diploma in University Studies, or else known as Pacifica Pathways. Malo. Helen Karati. Master of Public Management. Mary Casiano. Bachelor of Science majoring in Computer Science. Ya malo pepe o le ngona le mate lo e wa o ia fo intelem so zani ne le tio. Fei Levana Tabua. Postgraduate Diploma in Education. Josiah Masoe. Bachelor of Arts majoring in Education and Samoan Studies. Papet Morris. Bachelor of Science majoring in Environmental Science. Angela Pa'u or Pa'u. Postgraduate Diploma in Education. Francis Penaya. Master of Health Research. Tinei Benisi. Bachelor of Arts majoring in Film and Pacific Studies. Helena Purcell. Bachelor of Commerce majoring in International Business and Samoan Studies. Yeah, malo Helena wo felo ya Helena. I'm very good pleased to see your name here. Malo lava. Nicholas Reed. Bachelor of Design Innovation, majoring in Communication Design. Attila Ropati Va'a. Master of Education with Merit. Manaya. Latoya Savelio. Diploma in University Studies, or else known as Pacifica Pathways. Taumaya Schuster. Bachelor of Commerce, majoring in Marketing. Ezra Seuli. Master of Fine Arts in Theatre with Distinction. Manea tele o le alo foi leo e foi o fa foi foi sa tama motu nei ia por e foi neo telefone tala no atu longo tatu le tio. Ronaldo Seu Manufangai. Bachelor of Design Innovation, majoring in Social Innovation. Yeah, atono Ronaldo io Seu Manufangai. O stasi leo tamali o le atunu o le tua ao o Ronaldo Service so ani tele le fo ngol tatu fale nei. Yoasa lana i foi company. Yeah, congratulations malo mana ia le. Ia o fai ngā sua. Bachelor of Arts, majoring in Cultural Anthropology, Religious Studies, and Pacifica Studies or Pacific Studies. Malo. Rachel Claire Taylor. Bachelor of Science, majoring in Biotechnology. Emma Taiti. Bachelor of Arts, majoring in Education and Samoan Studies. O le silia alol mato e kali siau fifio tu lau tu le ngol ni tai au. Malo. Le loa Pari. Bachelor of Science, majoring in Environmental Science and a conjoint alongside Bachelor of Laws. Sei fa sa o toale spil le ngolia. O le loa Pari tanu vasa kamo. Mo le evatua le fa i ale ngo atol na. Ia o le Bachelor of Laws Yeah, Bachelor of Science in Environmental Science as well as Bachelor of Laws. Ma ne tele fa longa ale loa Pari ma lo lava. O lia taupau Rogan. Postgraduate Certificate in Nursing Science. Mallory Toe Ainga. Postgraduate Certificate in Business Admin. Ia molingo fo le muli fatuloa tu le o fa pua tu le Toe Ainga le lopo le Toe Ainga o te le mamlama le langa le o manino ana o tamfai atu. O Jessica Tolo. Postgraduate Certificate in Nursing Science.
Pa ese tui vaiti. Diploma in University Studies or Pacifica Pathways. Ia ma Anthony Vautuua. Diploma in University Studies, or else known as Pacifica Pathways. Pat mai tātou. Malo, whaftai lava, mane e tele le lisi lento la mane foi whailonga nisi o lanto, ia malo le tātou atunu, leo whamanui e ina. Ia o te tonu tapo inga fo e le atunu, ia inga whapena e ka le sia, ia ma tātou umalawa na malanga whaatasi, tolu tausanga pe whātausanga le na whai e au ngai lanto nei. Mole atu whamalo, mole whaftai fo ia o tau, e de se ngā ruenga whai ngō fiele, tau ma whai tausanga uma, a misel pe o lena e saunua. Fitau tonu wala matanga o nisi o la tau nei, ai whai male COVID. E se le toa ngā metu tia lena o awina i o tau. A tono i sina wha maamulu le taimini nā. Ia o isi lena tau ma whai ama ono sa ia lea la o mai nei, ia leo wha fie ina lea fo e watu ingoa. Ia a wha pe te lea sau student loan whai. E o le taimini e wawa aipo ane ngā ruenga. Au le waru sa o ia laksen whai vai. O leo umala o ngā ruenga. So e mai o ngā ruenga si tongi e lau student loan. Anga o si student te alu sa o al pale mia ma whai e. O lea lana pambau te alu te ao na leo mo. So e mai se ngā ruenga si tongi e student loan. Ai ma lo lava, ma nea whai longa nisi o tau i e isi tua inga a mesele architect kua ngā ruenga whapena. O nei pōrua. E tu se lua hawhi isi whale e tu tau whaau le lei nei. O te loa e mana o mia fo tangata Pasifika mai tusini ato whale Pasifika mo tātou. I o lewa e tu e fo ilato i tu inga ngā benga na. O mana ia afu masanga o lo te wa ai tu e ia pe i fo i ona e Sāmoa. E te le ia waenga ese o bachelors le ia ale e pe i maasani ana i o tātou tangata le waenga le o le Bachelor of Arts. Ia au totonu o le Bachelor of Arts e tele ia mata upu i e totonu. Ia o lo te wa ai atu ia isi o lo o wa ai anga i le theatre. Ia o tangata ia pi e act o tangata ia matua i le o whawhiawhia. O nunga o TV. Nā tonua. Ia o le i fo ia manisi tangata o lo i le waenga leo ngangana. O Japan o te wa ai o le Japanese. O le tangata na le theatre o mana ia sa o fasino o ma topo pe fa fena fai make up le mato o fai ngā ruenga au. Le iei fo i manai science, nei tangata lo mata o fa sai nisi au ngā fo mo tātou ioi. Nei mata upu ia pe i tau le o i ele teno nei o tātou tangata le o i. O le postgraduate, le wa is full tolu ila tau lena tā lo woingo a o le e tusa o mo le whailonga mua a o mo whailonga wha popo le o mai e whai. O le postgraduate studies e loa ia le bachelor. O le whaatulanga ina o le wasenga po o qualifications a New Zealand. O level tasi lua matolu, le whai tonu a o ngā korisi. Level 4, level 5, level 6 o vaenga nā o certificates, but diplomas le masani na whai politics ma me whapena. O le level, o le fitula, o nā roe amata i le bachelors. O le postgraduate umalo level fitu. Valu, honours, postgraduate diploma me whapena, iwa lo masters. Ai sfuru loa ia au tamatatele ia whiwa i solo le whai mo doctor ma professor ma me whapena. Manea. A tonu e iei nisi tangata me se nai toke lau pasiri mai tau. Sanga la mere mai ngō mata tangata. A tonu o lesi whapoponga nai whaina o e tātou. E whai ala tātou po kalame whapito ia mo swafo mai ngō lātou Sāmoa. Ai whaina mai umpeto lisi. Ina ele se taimi mato whaatule i o le lisi le oisi au Pasifika. Ina ia mau ato ai i lātou na tawa o ina fo le university. E whai mga ruenga le tio e mane e fo le whaafonga langa e ngā rue whaatasisi o fonga lo mo masi le tio Pasifika nei. E mane e fo le whai se ngā ruenga whaapena e leina e si la fia e fo le malu le atu nolo to te le lātou le whaamunuine ala le tō ngā ruenga. Ia nao watu fo le whaamtalanga mo tō whaamunianga ia tō whaamunuina. Ia tō mamana. The world is your oyster. E te maua lo le whailonga ia o te tala o le kina e whaitaria e po au me whalilarangi ana ua ila awa noa me whai o te tala atu le whaitatoa mai tui tui. Ia ma maua le ngā ruenga o tele ngā ruenga.
ai fa mole au to i Australia no fo pe ni New Zealand fo sta to no au mo Australia la fa fe New Zealand alona ia na to halu le Sāmoa po fe la fo so ne fo stay mo ia mo ni ma tu la no fa ri ngai fa fo sa o fa mtalanga tu sai mole ia fa ai wele ta po kalam ia fa tai lava a fa masanga ia ta tonu a vel ni te mi a ve lo fa ta va e foi masui le fionga ia lu man va te mun leipen ia ai me se foi a le malu mal pa i ole a ofenga luenga al university ia le Pasifika ia ta tonu foi nisi o le ofenga luenga le ta tonu le li o le Pasifika ia ave ia lo fata wa e foi masui ia o i mato ia e mole atule anga faftai ta tonu e momona a faftai na yo tato ainga mana i kalisia ia manu ia o e o lo o a tapua i fo i mauta ia e mese fo i nisi wa ngole o lalangi nei o lo tato ia ia lo tapua ia fai va nei aluma nei fanau ia na yo tato tangata ia i te tonu fo i le universite a wā fo i le tolu ia po le whā ia po le fia fo i o tausanga ia sa lui tauina i la tau ia e mese fo i le tamawhainga o le le la tau fo i wha moe te tonu universite ia e mole atu le anganga whaftai o no le tāpua inga fo ia e mese ta tonu e le whaingo fie e tele ia ngā ruenga e tele fo i e fuanga wha le ainga wha le kāle sia ia fa le nuu fo i o lo mana o mia i nei aluma nei whanau ia ai pe wa ave mua le lato fa mua i nei o lato a o onga fo ia wa fo i se lumana ia anai o tato tangata ia o le wai uman manuia le wai uman manuia ia tamo whainga nei o tato tangata ia e mole atu ailanga nga whaftai ia i nei o tato a inga e ka le sia ia manu nei ta mama nei tina mātua ta tonu ia o nisi fo i o nei o tātou ta mama nei tina mātua ia ta tonu e le o malama te le fufuanga le universite ia awa tu a tole lato ta tonunga ia manai o lato wha moinga fo ia ina i alo manai whanau ta tonu o le universite ia o le wai uman manuia le lato ta mawhainga ta tonu fo i wha pena fo i silangona ina e ka le sia ia e mese foi ia nu ia ua tuu uma iai latou faamoemoega ia auā foi se le taua faaleaʻoga taua faaleaʻoga nei o tatou tagata ia o lea ua iʻu manumanuia le latou tamafaiga ia e avea foʻi lenei taimi laua fioga afamasaga ia e mole atu ai le agaga faafetai ia te oe ia e mese foʻi nei o uso a auauna ia po uso foʻi o loo galulue foʻi totonu o le tatou Sāmoa Capital Radio ia te tonu o Wellington nei ia awa foi le tatou ngaluenga fai fatasi tatou ngalue fatasi ia awa foi se malama ia ma se sila fia foi o nei o tatou tangata ia o lo o whaafonga mai po lo o sila mai foi ia i le tatou polkalami ia e mole atu le anganga whaaftai ia ma le anganga whaamalo ia ono le nei tausanga nei tausanga ia o le ua tatou o tatou o atu fo temi o fifianga ia me se fo i le whamanatuina fo i o le whanau mai o tatou whaola ia le nei lalangi ia tatonu o aso fie ia tatou fie whaatasi manai tangata fo i ua o iu manuia latou tau mawhainga ia ma tatou whai whaamalo ia inai o tatou uso ia me se fo i o tatou tua whafine fo i ia sa tama fai i tonu le universite ia o lea foi se au nanga i matou nei ia o le tau tamali i lau tau sila po lau tau whaafonga fo ia alofa malafo inu le aina ia ai tatou whaasanga i le tatou wa aia ngai luma ia po ani mea le lei ia e tau ave mo tau sanga fo ia awa fo inai vainga mana mia ona whaato tole le ia o le poto ar tau tai ia le teimi e share ia ai pe o le se tau mawhainga nā mo le nei tausanga ia pa i o tātou atunu ia e mole atu alofaanga ia mo o tau umalawa whamanui atu le kirisimasi ia e mese fo tausanga fou tatalo le atua i tātou aulia ia lua wha ia tātou toi whaasolo fo ina i ngā luenga ia e whaau au pia ia awa se manuia o nei o tātou tangata mole atu o alofaanga nei o mātua ia o e fo i sa
sa fana wina o le la langi tulo ia se tama ia o puia leota ia me se foi tunga titi ma se tama matua ia tatonu o ngalo me se tama matua ia ai moli atua o lo faanga se tama matua ia ngawi leota ia me se foi so e ka le sia AOG Kilbrini Church of Sāmoa ia mane pa ia o tato atunu ia fa manuia le tu to fuanga ne yaso man ne sausang so fua ma manuia o le fa taia falinga ia fa manuia fo kisi masi ma tato officer nei ia ti oi ia me se foto o finga luenga le university ia mi aso ma alum fa na o pe un tato la lo wino la to multa so fa taia nei il tato po kalamena fa fonga le tu fa malulu fo fa sina toilet titi o ma o ia la ngo aso fianga fa pe le sala le tau fo pat petia le foi famanianga wa ia alum fa na ai te tei fa pe nei tau sanga fo io la ma to mai foi mo le lisi na to fo lo tam fa ia ti ia ona tato mo foi le io se fa tasi mai la to ia la tu fo ia tu fa sa la mo tato ia tasi tai o nei Sāmoa e o le whamana tua tulena, ne ngalo ya oe o lo tātou amatanga. Sāmoa
O le nau whaafonga mai le tātou atinu I le tātou polokalame fo I e pei o na tō laulawina I fo I ia suafa o alo matama whanau si o tātou atinu la tō fo I whaamuneina mai whaunga le University of Victoria ia mo le fo I whaatetele le sunga whaaringa leota ia me se fo le whingole le pule mo le tātou polokalame masalo o tātou polokalame muli fo I le o le University of Victoria mo le tausanga pei on whailoa ia le sunga whaaringa leota mo le whingole le pule ia manatu na ua pāti ta o te fo I le whepō ia il tāpo inga fo I le tātou atinu e meise I la tau ia na tāpo ia fo ia le taumwhai I o alo ma tama whanau si o tātou atinu mai so o se vaenga o New Zealand e misi Sāmoa ia I la tau fo I whaamneina ia I le ne fo I tausanga le whaiunga le University of Victoria me tau atu ia tua tele alo ma tama whanau ia mo I le tala le na whai ia le amatanga le polokalame ia o le teimi tonua le o le amata o le whaamai o le COVID ia lona winga ia na amata mai ai ia mata upu mara o ino mata upu nisi alo mata mafana wi o fai wina fa ile ni mata usanga tolu fu tau sanga sa tau fai mai ia le o se tulang fai ngofie le fenga ia ona fana ia isu enga ma mea onga sa fai ia mo le fo le fa malo ma le fa aftai le tato poklame ia I matua ila tau tapo ia foi ia le alo fai va fo ia fana ia so ina fo University of Victoria ia I te tonu o maota malawa sa e mori taro sanga I le aso ma le aso ia ua fo le tapo inga o le tamu fai fo I o alo ma tamu whana u lea u fai wina ma le manuia ia le nei fo I tau sanga ia I wha unga le University of Victoria ia o lea ua swinga le tato pokalame pe on masani ai o pokalame o soifua maloloina e wha fuina sa vril kasiano I le tula se fulu ia I le aso lua ve asta tasi o lea ua sui atu le tula se fulma le tasi I le tai o nei ia o lea la o el swinga o le taimila le nei ia o lea la atato wanga I loa I wha manianga lea o la atala tu tato leina tolu valu lima lu o fatasi fafa o to Wellington ia e te omine o fa tolu valu lima lu o fatasi e mori fo ini wha manianga e le ngata le whai una le wha unga le University of Victoria le pe ona toro la una atu suafa ia o tama whanau o le tato wa tinu umanisi o tangata Pasifika ia e meise foi ia o fa unga mai kolisi o matata ese ma vainga umala fa pena o ila tau fa amleina la tau mafai ia ni foi tau sanga lua se full male tolu le la wa ia tau pokalame o le fa amlianga o fa unga o le ni foi tau sanga o le ala tatu ia ma musika so ifiloi ia wa foi le fa formule mai mo mai le tatu tino o le la tala tatu leina e te vala uma ai ia tolu valu lima lu o fatasi o ai lava se suafa na e fa fonga mai ai o se isi o lau whanau o lau ainga ia o se fa alo fo I whanau o lau e kalesia te tala le ava noe te vala au mai ai te wha amanuia I o latou wha unga foi e le ngata I le University of Victoria pe o le lisi na lau ina atu ia e wha pia foi so se wha unga I matata ese ia mawha unga fo ia kolisi ia po o fo lelo tai tama fo I o le nei tausanga o le tausanga fo lea ua mai a fo I ona wha lauloa ia nisi o kolisi ia au lea ua se fulona minute ua te aina ile tula se fulu le sifonga lau moe Wellington o le atata e tu pese ia ma nai wha afia fianga so ifilo I talatu tātou leina e te wala umai ai mo moli au wha amurianga ia mo wha unga e pei ona wha ilo atu ia mai se fo yo wha unga fo I ia kolisi manisi o mtata ese pei ona wha taunu ina ia I le foi masina se fulu fitu minute o te aina ile tula se fulu le sifonga lau moe Wellington Awe wale mata
Le whawhianga mele sunga ia asua Felice Mikaele nei vai ngā tātou whawhianga ia ma whaamurianga fo i o whaunga fo i o nei fo i tausanga leo watu te talatu tātou leina e te walau mai ai o le o whātolu waru limalu o whātasi e bea whia walau mai ai te whaamanuia ia i la tau ia pe o na laulau i nātu le tātou lisi ia o alo fo i matama whanau le tātou e tunu o whai wina ma le manuia la tātou tau ma whai i le University of Victoria mo le nei fo i tausanga luafe lua tolu ia malo fo le tapua i nei matua ia me se fo ia nei matua la fo i o lo o tapua i pe i le aso ma le aso i tonu ainga ia o nisi o matua o i o lo fata o tolia pe i tonu mo tangase ngase o maota o tangata matua ia ma mori talo sanga mai ai le tai ao ma le tai ao ia i fo le tau mwhainga whanau ia o onga leo whai una ma le manuia ia malo mo le tōi wha malo ia pe o na wha malo at fo i le whioni li pule ia le sunga whaalinga ia ma alo fo i matama whanau a Sāmoa o loa o tauina i le University of Victoria ia mo le sosoni fo i na i alo fo i o loa o tauina i ia lea u whai unia mo le manuia ia pe o nisi le fia fo i le sunga whaalinga ia pe i tasi le alo le tātou atinu ia o loo nafa ma nisi fo i o alo le tātou atinu ia e o ina i le University of Victoria ia mna sosoni i nisi o vaenga ia e fia mana o mia ia e mese e lawa i lātou fo ia le fo atu university ia o le sunga whaalinga le leitere le wha Sāmoa ia mana ia tele ia mese fo i nisi fo i o alo fo i matama le whanau le tātou atinu o lo ngā lue whaatasi ma le sunga whaalinga le ota ia awa fo i le sosoni fo i ia ina ialo le tātou atinu e fo le University of Victoria leo whai ino male manuia ia ma lo lava ia le sosoni fo i ia ialo matama whanau le tātou atinu ia le wai umale manuia la tātou tau mwhai leo au talofa le wala au oh talofa malo saifua malo saifua mana ia salongo atu i ngona nai awa ngai mata wina ia e fa mole watu o lo faanga ma fa malo i lo grand nephew de o ke i lo falongo o Josiah Masoe i Wellington ia malo atu mana ia la falongo atu ia la to malawa tell him it's from Auntie Marie. Oh, yeah, wale lei maro. Fele wala mai ai Marie. Oi kato. Yes. Oi talo fai. Ia le lei mana ia masaro le fa fonga mai. Ene ona matua ia ma le fo ia malo fo ile tapua ia nga uma. Well, viewers, you're like Mela, but never mind. It's so nice to hear. Thank you for the program. Wonderful. Taftai ia mania fo ne yaso fa se fo. Ia lo fa anga mai Waikato. Ia le tātou wala auna, ia le whaamanuia mai si o na nephew lea na whauina. Ia, whamaloa tu fōi tamma leo Ronaro Seuman Whangai, ia sa o lei, o le alo le sunga whaiumu, lea sa, fōi le sa sosoani le whauseina o le tātou whale, ia leo whaiuina mo le maria fōi rona tamu whai, tamma fōi le ta alak pile au lea Oris, ia, ma lo lama le tamu whai Ronaro, ia te so o ai ro tamma, ia maro tinam, ia, ma lo, talo fal valau. Sorry to be a pain. Mole mawhainga ka angere pesere uanga nei le amo. Oi, ia, wale, ia, se uma tam whai atu a. Ia, alo wha atu manui a wha. Tai, te wha. Alo, talapea tātou leina te walau mai ai, ia i whamunianga, ia o nei whanau, ia le ngātai le University of Victoria lato whaunga. Ia e meise fo ia whaunga niso kolisi. O le alawa le kolisi, whea lawa nai te mafuta mai ai, au kilani, kala istete, ia o whaiuna fo ia le male manuia, ia tau mawhainga whanau. Ia po Sāmoa fo. Whapea nai te whaafonga mai Sāmoa. Le mai tau atu a mai a fo inisio whaunga niso kolisi. Ia maa, nei alo walau mai. Ia te whaamanuia, ia tau la atu le tau tuari si fonga lau moe Wellington. Ia i so walo po se o alau whanau, po se o lau ainga. Yo fai wina mana manu yelo la tau fai nei foi tau sanga lua fe lua se ful mane tolu ya e malo la fo ta puai o fa fianga male sunga ya jo fai lua o lo valea wa e poto ya sa o le ya o por pes o tu tātou pese o il walau. Tālo whal walau? Alo, le fuatas. Ma lor soi fua. Ja. Walau pe
singa fa mangianga fo ila finge fa mangianga long tamu fai mana ya ya ole winga ye si ile tu elo na lo mo longa ngale ya fa fi tau li sa tau mo ye la tau sangai met tele sa tup ya le o tali le tu ya la fa na ya fa manu ye fo I fa na uma sa fa manu ye ina ya ai mo moli la u fa tai si utina ya na talo ye so uma le au no lo fa mai la finia le o manu ye au tau sangatina fa tai ya o si au fa manianga na wat si o fine ya mai se la to uma sa fa manu ye ina il po na po ya ai mai se fo ile fa unga tele la sa ungi toi la so o lumana ia fa tai la mo la notas tiri lo ese mana ia fa ilo le ngosi o fine ia o lo tatu fa ia fo ina le tamu fainga na fa na ele fa ngo fie le fa le tolu tau sanga la tu tamu fai sa tamu fai mai ia le fa una mo manuia ia ai pula vala sungo pe fa ilo le ngosi o walo mana fo ia fa ilo le fa fonga tatu o tinu mo le uta puai ele swa fo si o walo ia o si o fine o le ilo tanu vasa le ilo tanu vasa oh isole mana ia tele malo tapua malo fo on sa malo fo talo malo fo fai fa na ia lo fa tu so ia fa tu le lo tanu vasa malo tapua I nei matua malo no fo talo fo I matua ia sa le ia ele ia se matua ele mita pe afai winal tau fai ia alo mata fa na ele ngata university ia me se fo io kolis wa la to ia lela anga university tau sang fo ia malo ala talo malo tapua fa malo fo fa na fi nau le fa longo tinga ia I tulanga fo e pe ona ia ile flele su ina ma fainga o mea onga ma vai un fa pena ia le fa ino manu ia wa fa fie ina fo ia fa nau ia mo ne fo tau sanga luas fo riva minuto te nei le tu la se ful manitasi le tu la se fulu ia le tau tua se fonga la mua te tala pe tata leina e te vala uma ia mo fa amnianga o fa unga o alo matama fa na o tata o tunu
Au si fale o lava na whaawhai lele ai tau o langa. Ai ui I lea sia mawhanau. O lo umalo si wa mo atu. Ai ui I lea sia mawhanau. O lo umalo si wa mo atu. Au leo si tae sili na mea uma. O lo uvalea wa e poto ai mai le sunga ia te o whailua. Ia e wafi tau le leifoi, ma le leifoi tae ao, ia o whaamanianga, o whaunga o nei whanau. Ia ma le pese na, wa ana le aile vai vai o le tamama le tina. Ia e le manuia o e le tama ma le teine. E le whai uina ma le manuia lo tau mawhai. Ia I le leifoi tau sanga, ia ma le tele o tau sanga o mai. Nisi o to tele o whaamania ina mai. Ia e mafua mai, pe a tātou toi e fo I tua, ia I le soi fuanga ma leo langa, ia o siu tamama, siu tina, ia sa usu, le tae ao, le malu lu, ia I ngā luenga, ia ngā lulue, ia wā fo I le tau usu eino ni tupe, ia e wha o ngai oe, ai maise lava, ia o le taunga tā fo I o tūlanga e peo e nei fo I piri o universite ma nisi fo I o aunanga e peo o matata ese. Ia leala o whai wina le nei tae auro tau mawhai, mai se fo I o kolisi. Ia o wha awhie na fo I, ia na iau mātua. Ia I lau tau mawhainga fo I o le nei fo I tau sanga. Mālole, on sai mālole le wha mālosi. Ia I le whaingo fie le. Ia le sai inga fo I o ni tupe, ia wale wha o ngai na oe. Ia leala o manuia lau tau mawhai nei tae au. Tala tātou leina. Ia mo I lātou ia whato mafuta mani nei taimi. Ia o le taimi nei o wha amanianga o le University of Victoria. Ia le ngata fo I la le University of Victoria. Ia e whapea fo I a tata SS, makolisi. Ia maso se University lava fo I tono le nea tino ni usila whapea ua whaamania nai ia si o walo. Ma na ia fo I lo wala au mai. Ia e whaamania. Ia o whaalongolongo fo I seu ainga. Ia malou no. Wala e whaafonga mai fo I mai mo whaimoni ia la mai mo mai fo I lo no mai Sāmoa. Ia mita foi lo nu ma tau oi talo fai o le tama si teine o Anita o le atali o si tama o Penny ia o le atali o si tama o Antele anale te whaalongo atu na e whaau mai ia ma ele mana ia wa e momori atu lo whaanga i nei ia e matua mi mita i alo a inga lei Sāmoa ma le tau nu ia malau mai tala tātou leina lo mo pea ia le avanoa te walau mai ia wafo I whaamanianga o whao unga fo I o le nei fo I tau sanga a halo matama whanau o si o tātou o tino. So e lua se fulu ma le tolo minute o na tālo leo le tu lai se fulu maritasi o le pukalame o le soifua malolo ina pe a tā le tu lai se fulu maritasi. Tala tātou leina tolu walu lima lu ofa atasi po le ofa I fafo atu Wellington o omi le ofa o nei wala au mai le tolu walu lima lu ofa atasi. So se universite lava ua whaamuni nai se o walo ia ona e wala au mai le whaamanuia. Wai e au, le tanga sala, wamana tumai ai, Yesu lo ufaola, kerisi masi, wa ulava le paabongai, Yesu lo umasai, te wafafetai, wa ulava le pongai, ole kerisi masi, wasoi puamai, ai lo umasai, nasoi puamai, se alasili ona mawalalo, awa umatanga salai na ia mangalo.
Sāmoa, Sāmoa, ai sauwha atatau, o le poto e hoa o ina ia wha asolala. Asolala. Tātou tau sa ili, o whea ne sili, o le poto lava e, a vea matamali.
salala o salala atou tau sa iri o te ale sili o le poto na ma ave matamani Sāmoa ai saufa atatau o le poto ea o ina ia whaasalala o salala tātou tau sa iri o te ale sili o le poto lava avea matamani O le whawhianga mai le telefoni le vai nuu, ia mle pese ngau le amo tau le foi ma tulanga pe on whamai nei foi tau mawhainga nei whanau. Ia mai le tele tau sanga i tulanga i tau le o onga. Toi sfut whaminu tana tāleo le tūla se furu mani tasi. Ia toi whaatalo wham toi whaafeiro e tul teimine lo tala pel tātou leina nei minute pe a fia wala au mai ai. Ia ona le ana whai atu le tala na leila po i le teimul tātou programe le atale tai au. O le sfuru tasi le ia whaafianga se filoi ma talaini leina mo whaamanianga lono inga po le mena ua o whaapea ina i tangata le la o le sfuru tasi il programe ia e pangalea. Ona le ua sui le tātou pokalame ia o whetau le fo i male mai ai o le laulawina o ingoa masua fo i la tau le tūla se furu e sunga le lipule e whionga le lipule ma le sunga wharinga le ota ia so o mai loa ma le tsala le tātou leina i le se furu te o le se furu ia ua whamnianga o aso whamnianga o whaunga ia whanau ia le o le se furu tasi la ia o le se furu le ana amata mai ai ia te whamalulu atuai ia lea lo talapel tātou leina te wala o mai ai. A o mai tau atu mata fo ia i whau unga fo ia kolisi nei Wellington. Ia, e ma eo fo leta mai tau i tau mawhai o whanau. E mai sea whanau ia i le tau sanga se furu tolu lela ao universite. O le mele na o mai tau ina, o le itule na o mai tau ina. So le, toi titia le se kolisi so le e siri ao ao i se tamai tax. O le tau sanga se furu tolu. Ioi. Kolisi e por rua pe o le no vai atu ia. O le tera o kolisi e siri au au ata mai ta il tau sanga se furu tolu. O wha pea lo ma whau sole. Pena ngata i lo vai tai mea leo le fo le leo o le siri au au tama i mo meo o unga su o unga o fo le lo tau sanga. Pe po fia e le fa pera tu vai atu e vai le tu paoli ia ona o le fi na o tama itai le o mafuai ona manuia fu la tu tau fai e ngata fu lai kolisi nei Wellington ata mai tau tu fu kolisi i au kilani so le fa pe na fu i fa unga va sole nei va sole nei so le stele au kolisi so le ta va tu e siria o ata mai ta fa pe po nei kolisi o ngai ni tama ini tama fu ile siria o ata mai ta ile tero kolisi ia e ofo i haonga i Sāmoa i kolisi Sāmoa i whaunga ta mai tau atu i le vai ason tēnei. E te leo kolisi e siri au i ta mai ta kolisi o Sāmoa. Kolisi le le kalesia le upa i o aso ngata i pesenga siri ta mai ta. Ia manisi o kolisi vo ile mo tere sara fai. Whapea sole. Tere ilo a po ine ia onga po toia onga ini tama. Ua le ia mase whaile kolisi a tonu ai o misi. Ia a o le tele au kolisi. O le tu pao tama ita te vai atu e siri au e taxi le tau sanga mane tau sanga kolisi masenga sul tolu ine ia ia New Zealand o le tama ita unai kolisi nei i Wellington te leo fa unga fo le longa tongi le vason tene o tava ia atu e siri au tama ita siri le tama ita ia na i no tama ini mo te fa pea awe
Po fea ea o iei le tu pao ali. O ta fia vai atu se kolisi o siria o mai iei se tama. Ia o le ave umai teine. Ia le siria o whapea. Nono iana ngata ilo vai taimi ia tūlanga whapea. Le whaea ea fo le tu pao ali. Ia le wo o mai taimi nei. Ia o tele aina si siria le tu pao tamaita. Ia le whapea ra wo au tamaita. Ia lana le o mori mau alto o telo le tātu o tunu ilungo o penga te whailangi ma wha unga fo ina o iei. Malau ngā tongi. Ia o tamaita ia. On mea lea, tātou li tūpao li, wha ma losi mai lua awhi lua wha, tātou whetā ngofi loa la e tau se se. Ia a wha peo vai vai le tau sanga, tātou walo le lua awhi lua wha, tātou tā ngofi la e matua tau al se se o li tūpao tamaita. A wao antele aliva ia. E le isiri awa ia i se, fwile le i se tau sanga tarunga onga. A tele a ia le tūlanga, a maununga le tūlanga, o le sifuru fetu. Se furu vanu. Ia a mawalalo tele tūlanga ia po le 5-5. Tu se 5 se furu vasenga e tu 5-5. Ia e maloa le wha malo si mai fo le nei fo i tau sanga. Ia alo ma whana wale tātou atino. Ia la tu wha unga malo tā po i nei mātua. Ia la wha o pēna i wha fia fianga. Ia wha pēo le sa e mana ia le sa i le laungatongi. I le veasunte ane ia se ualo. Nana e sa fia ai. Ia tua ne lai lunga e siva le pesa lea. Lue,
lava lo ufa moe moe o oe le lalo langi o mo nga e wana o oe di o uma fau fau nga au lava lo ufa moe moe o oe e mo o mia oe o lo utai au manino e mo o mia oe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o aso le anga au lava lo fa moe moe
te sauai o le sami lava e tua iei leva ainga fa momo I loto lea I leva ai matangi timunga leva vela tele olela nelo fa na fai maona talita susuluma ua malamai nelo fa na fango tele tina tautai le fatu salulu maloi mata o autolanga uolei o anana Elena Teletina Sui sui tau au letama Ole ale e vanu A o inu I le afu A o so mai le tai E le Italia ini vai Sa ini le lofo o ta o toi le aliti tai O le sea tui tui Funga funga limo malengau Fino taia na momoli mai ale fea Susuma ua malamai Le lofana fango tele tina tautai Le fatu salulu maloi mata O autolanga uolei o anana Susuma malamai Le lofana fango tele tina tautai Le fatu salulu maloi mata O autolanga uolei o anana Le fatu salulu maloi mata O autolanga uolei o anana O autolanga uolei o Ua taunu u o le tala lele
tua pala ile tu ina nau Olo nei ola ia wha mauma Ia whai oe mauma muina Ole mi inga leo i le tua I meo mau ki talunga Kale manuia i le nei la laulangi Olo na whina ngalo tu usa o mai le langi Ia manuia telele pisi masi Ia tu mau i le wha atua tua Yesu ua Sāmoa i tā ua Ia talia o ia mane ko Olo na whina ngalo a ele o tā roto O i lātou sa whaarongo ai Ua whawha i mea uma whai Ke tau tala i leo leo mamo Se tala fia fia ia uma oe Ole mi inga leo i leo tua I mea umau pita luna Vale manuia i le nei la langi Olo na whina ngalo tu usa o mai le langi Ia manuia telele pisi masi Fila ngalo tu usa o mai le langi Ia manuia telele pisi masi Ia manuia telele pisi masi
Talo falava lau whaafonga nei tai au, whaafatai lea tuam when tātou toi whei loa ai I lunga of so ta inga I le ea, pio nei ili tautua le si ufonga le lau mua I lunga o le tasi ono tesi ma le tasi wha mo whaapea ma upenga ta whailangi o le Facebook, ma le YouTube, ia ma le app, talo falava. O le tai au le nei, pio nei ili pol kalame maasani o le soifua maloloina, peo na ia solua te itasi, o leo lea mātal tanoa tuai ma le sunga, Yali Pierce, o le whaululunga o le Pacific Health Plus I Porirua, ma o afo ini mata upo le atal noina I le ngata, mai la lātou au nanga, ai whaapea fo ini whaafi tau li soifua maloloina, o lo mo mieni whaamala manamanga, a tili. Ia talofa malo soifua li. Talofa lava, Savalina, it's good to be here. Yes. Nearly the end of the year. How are you dealing with the current weather? Oh, one would think we're back at winter again. Yes, right. Yeah, because it's just, this is not supposed to be raining and it's not supposed to be not good weather, but I think this is the evidence of climate variation. Right. You had events and activities the previous month. How did it go and how did the community respond? Gosh, that was huge. We had our Pacific Health Plus volleyball event. There were over 35 teams, and I think nearly 40 or 40. There was over 1,000 people that came to the event and participated in the various activities that we did, like vaccinations. So there were people that caught up on their flu jabs and COVID jabs. We had some elderly people come and just ask questions around, or just ask questions in general around medication and health. And we had Kaz, the pharmacist from Cannons Creek. He also helped give a talk to the older people, and there was one sentence that he said that resonated with every single one of them, and that was, when you take your pills, or when you're given pills to take for long-term conditions, you take them till you go to heaven. And they all just looked at him, and then he repeated it. You can't just stop and start this medication, especially for long-term conditions like heart disease and diabetes. Yeah. You take your pills till you go to heaven. Long story short, we all do. Yeah. Ia, mole au whafonga pe o le na whailo ato le sunga ia lile o taltano atu nei tai au. Ia o le sa, ia I fo ia lātou whaatasinga po kalame sa whaia I nei masino o tuana I atu. Ia lela sa whaatino e mesa masino o kitopa. Le sa whaatino I la lātou aso tele lea na whaia I le te rau para ha rina. Le fo isa whaalau ilo atu le tato le tio I nā taimi. Ia e silia ma le pelo tamisanga fo ilia volpolo. Silia ma le tolu sifulu lima. Vole vau tolu lima ma le fasi fulu la whainga o au sa a wai. Ia e silia ma le afe tangata na o atu. Ia sa whaia ia o nanga ese soifo maloloina e pe o tui pui pui. Ia maisi uma vaenga whapena. Sa ila tangata mātutua na oto fesili. I fesili fo ile whaatau ia lātou whala au. Sa lātou whaongai naila se tasi o tangata o se pharmacist. Po tangata fo ile ngalue I whale talavai. Sa I Cannons Creek sa watu whaatala noa I matali fesili. Ai tasi lava lale le foi upo sa o lātou whaongai na pe sa o lātou sa maalia I la lātou whaafonga
le talia le fo I pharmacist te whapea. O whala au ne fesi le tangata mātua. Inu lau whala au pia whapea o avatu lau whala au o le senga se tō mau pe le sila fia lava ngā senga se tō mau I ei mai suka mga senga se whapea na. Avatu lau whala au e inu. I inu a se iau o ina e o ile. Tau ma e tau nuu lau whainga malanga I le langi. No winga o la e tau mai ia e inu a lau whala au se ilonga lawai e te e o ile. Tau nuu unga o soifuanga. Ia e whaawau na inu whala au pe o le whaamanatul na o mai I se vaenga tāua lātou whaatasinga fo I lea sa whai. Ia si vaenga lea sa tu atu fo ia li e mwhenu tala noa I nei vaenga ia sa fsile mai ni seo tangatai ma tā upupo ni ngase fo I e mawhai ona tala noa ina ia e mwhaiona mai fo ilana fsosoani ia po ni si fo I o mata upu e mwhaiona whaalau tele atili ni seo ngase ia fia sila fia ele mamalu ole atu no. I'd like to ask you, Lee, because we've recently heard reports regarding folks experiencing or developing vertigo. Some of us are fresh to it. Could you please explain or clarify what vertigo is? Vertigo. Thank you, Savalina. Vertigo, in the true sense of the word, is the sensation of someone spinning. But there are other definitions such as dizziness and sometimes, let me wind back the film, vertigo is usually linked to the inner ear in a particular part of the ear. But dizziness, I think, vertigo is a general word that I think our people use for dizziness. And dizziness is a different set of symptoms and there is a different set of causes for it. There is two types of vertigo. One, and these are clinical terms. One is called peripheral and one is called central vertigo. So if you translate, Ia, o le vaenga le sa whaafsele atu pe o nei e le ngase ngase o nei e nisi o tātou tangata wa awhia ai I le ngase ngase nei o le vertigo. Po o se whaalongo anga, po o se vaenga o le soifuanga e te iwa pe e taawili le vai pe taawili le whai ai se I tulo. Ia po o ni I tu ainga whailonga wa ai a whapena. O lea la e whesilingi ai fo ile sunga I ali pe se whaisi na whaamatalanga. Ona wai ina I o tātou tangata o lea ua wā awhia. Aile o e pe ele o ta tele fo I isi. Aile o malamlama tele fo I peha o ina awhia ai. O le vertigo la lea sa I whaamatalaina. Pe o se vaenga fo I lea e tupu. Po o se langona, po o se whaalonga anga e tupu I totonu. O totonu o le se vaenga o le talinga. E lua lai tu a inga iana ia tā ua. Ai pei o le amasalo e o se upu wha Sāmoa e whaingofia na wha aliliwai. O le taawili o le wha alongo po le vaai e vaai atu e pei o nisi sa lato wha amatalaina. E pei lava lai no fo I le vaa fo ili a lai malanga I lunga le sami. O lai tau maalua e wha pena umalangona e tupu pea a fia I le vaenga lea o le vertigo. So, peripheral vertigo is related to a problem in the inner ear that controls balance. And these areas inside the ear are called canals. I'm trying to break it down so it's kind of simple to understand. The canals are called semicircular canals and they look like a conch shell. That there's fluid inside the conch shells, and if you remember from a talk ages ago, I talked about the brain being the hard drive of the body, and the brain controls everything, and
through the nervous system, through the nerves, right? And one of the nerves that is involved, that may be involved with vertigo, is the vestibular nerve, which is a brain nerve. And it's the nerve that sends signals between the inner ear and the brain stem. So sometimes peripheral vertigo might be caused by a position, like lying down or standing up. Some peripheral vertigo might be caused by medications, certain medications, like some antibiotics, some diuretics, that may be, toxic or poisonous to the inner ear structures. But the only way, or some peripheral vertigo might be caused by head injuries or an inflammation or irritation and swelling of the inner ear. And there are a couple of diseases that are linked also to peripheral vertigo. So it's not as simple as thinking I've got vertigo, because the doctor will determine whether it will be peripheral or central based on testing, if that makes sense. And I'll talk about central after this. After this, okay. Pela ona ta ua vaenga I o le sasau noa ia li ia le fai ngofia fo I le tausa I le opo e whaalili wa ia tūlanga nei e lua I tu ai ngā vertical o le peripheral le la ia sa ia whaamatalaina pe o le isi vaenga le e wha tūlanga pe whaapaleni ai le ia lo tino e iei fo I la vaenga I tatonu ia na ta ua e pe se le conch. Did you say conch shell? Conch shell. Yeah. Le ala pe o canal siana I ta ua I tatonu o le talinga e pe o se fōlinga fo I lea o se fuafua lona fōlinga. Mai pe o lena I toi talanoa I toi fo I lava I tua I lea ngā po le ngaluenga a le whai ai pe o le hard drive po le vaenga fo I lea o le masini computer e na te whaasoasoa mai ia pūlea atoa le tūlanga o le masini computer whapena fo I lai le whai ai whapena ia le lana matawhai oi I le tino o tangata. E iei la se vaenga po se nerve leina ia tā watono iei se nerve se tasi ua afia lai le vertical lea lai ona a afia le tangata ma o ilo I tūlanga nei pe o le tu atu I lunga o le pāleni ia matau mwhaile wha pāleni pe ia tau maalua ma o I tūlanga I ni niva pe ta vili le whai ai se I tūlou o le isi noi tu ai ngā e la vea I le vaenga lea o isi ona e mafua mai pe o whala au medication. O nisi e meise lava o to I ngā whala au ia o antibiotics po whala au e tape ai ia siama. Ia po nisi foi. E le tūlanga fo ile saini manu anga na fia le ulu ia pe o lea e alai ona pe e afua mai tu ai ngā mafuanga ia mau o le tūlanga lea o le vertical ia po o le isi tu ai ngā vertical lea na ia tāua ile mo se upu wha Sāmoa whai le vertical a tonu wa iai ai le o iai le tato sa ili linga le po le peripheral le na tāua e le sunga ia li ala iei si vaenga e ila le si vaenga lea pe ona i tāua le central vertical le ala o iei le whaamatalanga ia pe ato e whaanga solo pe iai le tato pukalame le nei tai au. Okay, so central vertigo is usually due to a problem in the brain, or the brain stem, or the back part of the brain, and it can be caused by blood vessel disease, which is why we talk to our patients that have high blood pressure or diabetes, because of the blood vessel disease that occurs with both those diseases. Some drugs like aspirin and alcohol, stroke can cause central vertigo once you've had a stroke, some kinds of cancers, or certain types of migraines. But
common to both, the main symptom is the sensation that you or the room is moving or spinning. And the spinning sensation can cause nausea and vomiting. Depending on the cause, the other symptoms can be problems focusing the eyes, dizziness, hearing loss in one or both ears, and loss of balance may cause people to fall over, ringing in the ears, and the nausea and vomiting that leads to a loss of body fluids, especially if it continues. And you so really go and see your doctor, because they will assess which one it may be, if any, because the dizziness that we see in the practice is not necessarily related to vertigo, but maybe due to medication or the disease process of diabetes or high blood pressure or medication. Are there any medications for this type of... It depends on what the end diagnosis is. Usually what we see with dizziness, we will look at the medication people are on, because some of the side effects can be that. So we can decrease the medication or stop the medication. But we have to look at that whole picture of the whole health history of the patient. The person. And do a deep dive to see if it's in the family. Taili. Pela o le si vaenga o le si tu ainga vertical lea na whaamatalaina nei lea ta o le central vertical. E se fo ila ia tu ainga vaenga ese ia e awhiai. Pela o le whaafita uli lea a whiele whai ai i le tu ainga ngase lava lea ta uila ngase. A me se lava o le o pe o whaamai a whie ia ala toto blood vessels ia e mafua mai fo ila ia lea fo itu ai ngā vertical, le central vertical, ia po o le whala au ia masani o na inu, po o le aspirin, po o le avamalosi, ia bea awhia fo ile tangata i le mai lea e o so whakose i stolou e pia ile vai, po o le lima, vaenga whapena, ia oisi ka nesa, oisi tu ai ngā ulu ti ngā lea e tutu ia masani o na awhia isi po le migraines, ia o le isi fo i la vaenga, ai pe o le vertical ala ia lea watoi fo i whaamatala mai. Pe o lea e te nofo i tutono se potu. Ai e taa vili lau wa ai pe o la fo i tau mālua pe o la i te tutono se wa api ona taa umomua. E fo i la vaenga e tu la i mai ai o nisi e whaafau ia mau o i lawa ina whaaswati. O nisi lea fo i la e pe e lusi ai le pā leni o le tino ia ma tele ina pā ua isi. E o ise whaalonga tu le i o le talinga, ia o le pua i fo i la se i tu lopo le whaaswati ma le whaafau. E le lava i fo i le vai i tutono le tino, mo isi tangata ia e alai o na awhia isi tu langa. Peila o isi vaenga ia o aunga, ma vaenga te itasi o le whaamtala mai nei, i le mai le nei, o nei to te le lava, i lava nisi ua wa awhia o tātu tangata. Ia e se le whainga tā fo i mai le whaingo fie fo i mo le tangata ia a fia ai. Ia ona e se fo ia unga mai atu ia i tu ainga wa ainga e tu pole tangata le safsilingia. Po le ali tu ainga a tonga fitinga e whai iai. Ia e iai fo i lava ni whala au. Ai fua lava i le tu ainga soifua maloloina. Po le tu langa fo i ni whala au le tangata lo uinu inisi ngase. E wa ai le tūlanga atoa al soifua malolo ina o tangata. Ona e iei fo i ia a whianga i tūla i mai ini nisi whala au e tu ina atu, po o nisi fo i vaenga e tautonga whiti ai. Ia ona wa ilo la tau pe whala i titi ia doses po o le tele o le whala au o lo o mawhai ona inu e le tangata. Whata i ta inga, ina i whaafengo fiona, whaamanino le tūlanga, whai o le whala o suka, ia e tui salu tui whala i titi whala au e inu. Ai wa aila vai lato e fō mai.
Po le ale tūlanga e whetau I mali soifua malolo ina o le tangata le wa afia le vertical. I ona whai fo ile iei o tong fitinga I tāla whianga iai. E fua ile tūlanga lo ielon soifua malolo ina. We'll have a short break, Ali, and then we'll continue when we come back. Tai. Ia toi whaatalo whātu nei vaenga o le tai au, po kalami o le soifua maloloina,
Pea no tau silapia lo tala noa tuai ma le sunga ia li peers o le unanga Pacific Health Plus I porirua o le tala noa le mata upo o na beila wan whailo atu la mtanga o le ngase lea o le vertical ele I mawale po la se fa Sāmoa lo fa liwina I fo I la tolo ngā lui tono le soifua maloloina lea ngase ai be o le lawai fa anonga tolo I ina ia tātou tangata o lo a fiai ai o lo fia manino fo I la po la se tu langa e mawhaina so sani mai fo I la tau o la mawhoi to mai pia no tau fa fonga mai ali nei tai au tata noi fa amatala ia lea fo I ngase ia o lea la tata noi vaenga tāua nei ia e mana ia fo I le fa anonga atu iai pia wailo ai fo I ia ma tātou no fo sauni e fo I tō langa e ono o iai pia o I se to ai ngase fa pia. How does vertigo impact a person's daily life and what challenges do individuals with vertigo face? Well, it can be debilitating, especially if their vision is affected and their hearing is affected. And the best thing to do is, if people are experiencing those symptoms, to go and see their doctor. Yes. To get it sorted out and have peace of mind. Some of the things that can trigger vertigo, you'd think silly, but it's things like turning over in bed. Okay. Or bending your head backwards and forwards. Yeah. Or alcohol and coffee. Standing up quickly. Especially in the older person. Oh, okay. Certain foods such as salt and the MSG salt found in Chinese foods. You know I think it's monosodium glutamate salt. Yeah. Stress and anxiety can cause it, and lack of sleep. Yeah. So it's kind of like a bit of a merry-go-round where if you've got this sensation of spinning and you're lying down and you can't go to sleep, you've got this perpetual thing which is why you need to go and get it checked out for peace of mind. I'm looking at all these triggers and I think I've got all of these. It's happened to me, but mine's been standing up too quickly. Yes, yeah. You stand up to go and do something, or you hear the pot's boiling on the stove, I'm going to go and get it. So, yeah. Yeah. Okay, let me transfer this family one. Ia, e pei lau isi vaenga tā wana o le whamanato le safsilingia foi. Pe whaafewhiona o ani I ni awhianga manilu I tau mō se tangata o le awhiel nei foi tu ai ngā mai po le foi tu ai ngā ngase. O le mea tāua lava pe ona saunoa li o le vaenga pitsilin tāua o le alu e wa ai le fō mai. O ia I loa ai ma maua I tono ai le tu ai ngā tongwhitinga. Ia ai po lea foi le tūlanga o loo a awhiei. Oi, ai pei o vaenga ia na ia tā ua o loo. Whaingo fie ona o no sofa I ei tātou e lea foi tu ainga o ngase o le vertigo. Ia o le si tangata. E pei o le taimea li liwai I le moenga o moi le pō. Pei o le si nā vaenga I whaingo fie ona a fia. O le si tangata o le taimi foi lea e pei e whiato wha I le ulu po le ponou I lalo ia matoe ea I lunga. O le isi fo I nā taimea mawhai ona oso wha I eipe tō la I eima a fia I le tōlanga I lea fo I a ngase. O nisi ia o le awa malosi. O lisi tangata o le whafosei ona tū wawe I lunga. Ia mai se lava laina I tangata mātutua. Ia o isi fo I tangata e ei lava tāu mawha po mea ai e whaingofiona fia ai I lea fo I tūlanga. E mai se lava o le māsima. E fo lai to inga māsima le te le na maua I tau mawha saina. Le MSG salt. Le maua I tau mawha te le maua I tau mawha saina. O le popole ia po le ato le loto po le ato to vali. Ia isi fo I mawha anga e mawha e māsaini. O na oso le I tu ainga o ngase. Ia malisi fo I whaafita mawha anga. Ia o le lava o le moe ma le malolo. E pe o
o isi vaenga taitasi o le matua te le lava o vaenga e whaingofia o na o sofa e tātou e lea fo ngase o le vertical ia e pe o na tōlau e le songa ia li e le o no fosila fia fo il tele ia fo I vaenga e tatau ona no fosila fia mai lo ai po o le fo I to ai ngase o lo o a fia ai ia e pe la o isi vaenga tāua na ai o le whaasolo pia po ai si vaenga mwhai ona tātou o mai e le nei fo I talanoanga I le nei tai au. So what advice do you have for listeners who may be experiencing vertigo and are seeking medical help? So basically, if you've got symptoms of nausea and vomiting, ringing in the ears, decreased hearing and ear pain, go and see the doctor. Yeah. Because they need to rule out an infection. It could be a build-up of fluids, or it could be something else. So that's what I would advocate, is if you've got nausea and vomiting, ringing in the ears, decreased hearing and ear pain, go and see the doctor. Yeah. Ia, o le whautuanga nā mō so stasi lava a whaalongo atu, pe whaafonga atu fo'i, pe whaalongo atu ili tino ua amata ona atonu a unga ia le mau waipo le ngase lea, ia mālulo e sa ili, ia se sosoani mai le fō mai, pe whaalongo atu. Wa amata ona Niniva, pe whaafau fo'i, ia ma whaasolo e ina puai, pe whaasuati se itulo, ia pe whaalongo atu fo'i ua I le talinga, ia o vaenga ia tatau na whaalongo ina loa I ona pavilole na lue vai fo mai po o tolanga ia e pe ona tolo lawina atu ina ia mata I tu lelei ia e mawai fo ile so ani ole mo I tātou pe a wha pe o whaalongo ina I to e ngā aunga ia ma mawhau pe umale vertical le o mawai ia taulo na lue vai fo mai pe a whai o isi aunga o loo nongo nei e tātou taito tasi. Well, thank you, Lee, for this information. No, you're welcome. Very unscripted. Yeah. Okay. Are there other health issues that you would like to talk about today? I wanted to touch on the role of the nurse practitioner. Yeah. Excuse me. Because, and I want to advocate for all those Pacific nurses out there, and Pacific women working as nurses, to actually think about being a nurse practitioner as a career, or the ultimate of a career. It's not an easy journey, and I don't mind sharing that I've walked that path, and one is never too old to learn, because as of next year I will be a trainee nurse practitioner, and the role of the nurse practitioner is exactly what they do is exactly the same as what a doctor will do. It's just the training paths are different. Doctors go to medical school, nurses go to nursing school. Yeah. And it's actually tougher on the nurses, because the nursing council are very, very strict about who can be put forward, because they base it on qualifications and scope of practice. So for my journey, I already had a degree, but I decided to do a postgraduate diploma in the topics that the Nursing Council require you to do. And you have to pass with certain marks. Yeah. It's not a walk in the park. And then you have to do a master's, which is another 2 years. And then this trainee nurse practitioner program is 1 year next year.
and there's exams all the way through, oral and written. And so I know it's not easy for Pacific women. There is only, at present, currently, there are only 10 Pacific nurse practitioners in New Zealand. Out of a nursing workforce of 69,000. So do the math. I will be number 11 in the country at the end of next year. So there are pathways for nurses that they can take to get to become a nurse practitioner. And I'll explain that after. Yeah, all right. Yeah. O leisi vaenga o mataa po lo fital no ele sunga ia li nei tai au ia pe no to whaafonga mai ai o le matafa ioi po ngā luenga lea le practitioner ia po o le tausi soifua ai ua mawhaia na ia whaatino ina ia nisi po o le telefo i o ngā luenga i whaatino i le fōmai e paua le se esenga o le au onanga nei e lua ia ona o le vaenga ia o nurse e o lea o ngā lea ea o oina i la tau tausi soifua ia le fōmai le ele medical school e o anga ia i la tau ea o ai au le whaatino o ngā luenga o le tele lava o matafa ioi o lo mawhaiana whaatino e nurse practitioners ia po i la tau i o tausi soifua awa ele to mai whaaptam whiana la tau talaina vai whaia siaki le whaia fōmai o le wha malusi awa le ia i la tau o tausi soifua Pasifika le wa iei tatonu o le lau moa ia po o New Zealand fo i po whio mwhaiona whaafonga mai ai o lana wha malusi au e le o whaapea wa whaasolsolo ina mātua na ngatai lea o le sa ilinga o le tomai ai o te le la vanoa e mawhaiona o i lea fo i tu ainga o tūlanga o nei mo mia tele mo tātou tangata Pasifika pe launa ta uena ona ese lava o i tu ainga i ngoa whaingoa ai e ese fo i ia le awala na uia tua i whaingoa awa onga ai tu salava le whaingoa whaatinonga pe o i le tūlanga lea o le tausi soifua e mawhaiona ia whaatino ina ngā luenga e mawhaiona whaatino ele o fōma i pe launa ta wai vaenga ia o ia fo i o li ia o lea o lo o oina nei le tūlanga le ina ia o iai o via masetasio o practitioner i tonu o New Zealand o tangata Pasifika. Taimi nei na o to se fulu lava ia foi vaenga po i la tau soifua malolo ina Pasifika o ngā lui tono nei atunu. Mai lau whainga ato i onus fulu i waafe tono o New Zealand. A wha apea la e mai ana saililinga man so enga o lo whaia ia vea i foi o ia ma nurse practitioner i le whainga tau sanga sau. Ia na ato lea ia te ia o le toa sfultasi na winga i toa lai titi lava le numero alo o iai le taimi nei ai a whapea lai toa sfulu le taimi nei toa sfultasi ali i ona winga i lea e mo mia lava nisi e ngā lulu e ai e wa bifola nei e ta uele whaingo fie fo ia le sai linga so enga le taimi i lea taimi ma lea taimi i o le lua tau sanga o le si whailonga i e whaopopo ato ma le isi tau sanga o isi sai lilinga so enga tili ia ele whaingo fie ai a iei lava le loto. Ia e iei lava le au wala e whai ai pe ona iei fo i le whaamalo si au i le nei tai au. I realise how challenging it can be for our Pacific health professionals to do extra study on top of all the other family commitments and church commitments and cultural commitments that we do. But there are pathways where you may not need to go to university for the first bit. So, and we're lucky in Wellington to have Capital Coast DHB, and what they're doing is they've created a community prescribing pathway for nurses, where you don't have to go to academia and you do the training and the study in your own time over the course of a year. And
that can lead to the diploma and study for the diploma, because the diploma, postgrad diploma, is essential requirement by a nursing council. But at least it sets a path of study, self-directed learning, I guess, at your own pace. And Helen Costello at Capital Coast is the contact person for any Pacific nurses that may wish to become a nurse practitioner in the future. This can be a first stepping stone for it. The next part of it is once you finish for me, once I'd finished the postgrad diploma, I had to do a prescribing paper as a designated nurse prescriber. And that is a requirement for nurse practitioner. So it's actually, because I guess the bottom line is that the nursing council, like the medical council, want to know that you're safe, because as a nurse practitioner, you can see a patient, treat a patient, diagnose, refer for treatment like x-rays and CT scans, exactly the same as a doctor can do. So the bottom line is they want to make sure that you're safe when you do those things, and therefore your knowledge has to be next level to be able to be a nurse practitioner. But a stepping stone as a community prescriber can be an option for our Pacific health professionals. We are lucky to have Catherine, a nurse practitioner, and some of the listeners may have seen her as a patient and can see just how good she is, but she has chosen to specialise in children's health. And so she was the first nurse practitioner Pacific for children's health in Wellington. I just feel that to only have 10 currently out of 69,000 nurses, and yet our populations are the most disparate. How do we change that? Ia, e pe o vaenga tā ua fo i le nā o le toi whaamalisi au ia i lātou umalava o lo o fia, a me se tau se soifua o lo o fia a vea malea fo i tu ainga o tangata e au nei tono soifua maloloina, ia po se nurse practitioner, e mo i e whainga tāo nei tele tuatuangia, le ngāta o tuatuangia i tono ainga, whapia fo i e kālesia, i o whaala potopotonga petai, e o lo i lava leo wala whaingo fia, po se awala e wha whaingo fia i ona taulea fo i wha moe moe. Ia pe ona iai a lātou fo whangai tono fo i alpulenga wha whalmai se CDHP, le olo lātou whai eile se whesosani po se pukalame lea, e tau le alo i le university i tau sanga po taimi a mata ia, ai e mawhai o na whaasoa i taimi e whai e lava lau so enga i le taimi e tāla whea ngai mo. Oe, ona o le pepolana ia tā ua mo ia o le lava e wha ngā solo ana so enga. Pefo ilana uma le si pepa lea e whai o le fo wha ngā solo le si pepa lea ta itasi. Ona, pe ona ia tā ua, o le ngalwenga le nurse practitioner, e tā ua tele ona e wa aia le ngase, ia e wa aipo o le ngase le ua mawai ia le tangata lea, ia ona tuufola ia le tonga fitinga e tau ona tonga fiti ai, o le tā ua la le nai alai, ona whaia isi pepa, po isi whailonga ina ia mawhai ona saunga le mō le tangata ngase, le sulu whai ato le whale mai, ina ia mawhai ona mawala tonga fitinga tāna whea ngai, pe volana i eile, o tamaita ile o Catherine, le aulo o ngā lua i nei tono Wellington e au o nā e sesene so fo malolo ina e mawhai ona ia whaatino ina ngā luenga nei pe fo i ona whai e fo mai ia e wa aile ngase ia siaki ia po o le tala vai a tangata ngase
to inga ngaluinga tonu la ni o lo una ina i li ia i la tolu soifua maloloina Pasifika o po o tau se soifua ia mawhaiona sa ili pe la atu ilunga o le isi stepu lea ina ia mawhaiona maua le sosani mai o tātou tangata Pasifika o iei le nei atu no. Eli, because of the time, thank you so much for the information this morning. No, you're welcome. And I just want to say, if any of our Pacific health professionals are interested, please can they text Helen Costello on 027 5533 235 and text her 027 5533 235. And she's running the community prescribing program next year. So best to get in, kind of get in early and put your name down. Yeah. But I do urge that we do this. And for people with vertigo and have those symptoms, please go and see your doctor. Okay. Taitele lavali. Ia o la tola na e mo a fa pe e fia waile po kalame lea e mfaiena la fosa to singa al telefoni fa ve ai o lo fitu 55 tolu tolu lua tolu 5 o lo fitu 55 tolu tolu lua tolu 5 ele stala e po kalame na amata tau sanga sau e mfaiena ma wai fo ile ava no le ia ai mo fo le so sani mo tato tangata Pasifika ia pe fa amani ina tau mo fainga ila tau nei ia ai fa aftai fo ia ila tau umala mo fain fa fonga man tato po kalame nei tai au malo lava le so sani mai fo ia me se fo ila tau le lo tu mai ila tau fa matalanga ilunga tato pe nga fa ilangi ia so sani mai fo inisi vaenga tato mta upu ia manuia lava ia le fianga i fo mga alwenga nei aso fa aftai tele lava fa fonga mai ia ai fa soi fo ia mo le nei taimi. Te whaatala whaatol whaapoponga o talafou, mai le si ufonga le laumua, mō le nei au auli. Sa whaie le soni solo tite e ni vaenga le atunu ai meise le motu i mātū, e tali ai le wala awal vaenga whaupwhaia Māori, ina ia whaatino se ngai o inga e taua tuai le tite e polisi al whainga mālo fou, e whaasanga i pūlenga waalua Māori ma le mālo, e whaapia fo i le whenga i ngai waitangi, e o atu i le to ono se lau tangata na sāwalia lumama o talpale mene i Wellingtone,
Ma le silia ma le to afe o isi tangata na poto i isi vaenga e lua se fulu le atunuu. Na taita ina le isi taita o le te pāti Māori o rā wiri Waititi le silia ma le to ono se lau o tangata i se haka na whaia i whafol Palemene ina watini i eile sāwalinga i le tae au. Na whaalia leo sa eni se waenga na poloka o le awala tele le tae au e maisei au kilani le ana o le mua i taawale le solo titee i lungo le moto wei. Na taa ue so upa leo e ono whaawau le whaatuwai o wheo inga i le awala ona o le poloka o taawale. Hui i lea sa le eise vevesi solo titee ma ele ai fo inisi na tau fia maloka ina leo e tu saima ripoti. O le sole na whaatauto ina ai whaipulo le Palemene. Na whaalia le minista mo le atina enga mo Māori tama potaka e matua ona le ioina ni whaiteo ngai whaapea e te te la lato whainga malo i Māori. Na ia te ena fo initua i ngai whaapea o la lato whainga malo e le fia whaipa anga ma Māori ai o le tūlanga moni lava ia o le asiliato na yeilo lato tau maunga e ngā lulu e whaatase ma Māori peita ai o le awa ai se awala e sili atu o na tāla whea ngai e whaatino ai. E yeini po le ngānu o lo o whautua ina le si itia māwalunga o lātou la fonga po raids, maolo o au fia i tonu, o lātou fuafua ngā alu ma mao, o la pata i ngā pule nuu, o le tūlanga leo le awhia ngai nei matangata o le atu nuu, o le māwalulunga o la fonga, ma o le awhaititia fo'i ma au nanga, wa wala au pule nuu, i le whainga malo fou, ina ia whaale leile tūlanga whaale tono o lo o iai le whaatu penga o pule ngā nuu, ua whautua ina le pule ngā nuu o Hamiltone, sa si itanga e 2.5% mo le tausanga whaal tupe lua whelua lima, o loa hāt, o lo o whautua ina le si itia i le 0.5%, i le tausanga whaale tupe le tausanga fōu, na tā ua le pule nuu Campbell Barry, wa toi titi lava le se tupe o te mai pau lava le tali o le whaai titia o au nanga ma polo keti. Wa oile vai tau le tau sanga e whaalau ilo i whautuanga ma la pata inga le whaala potopotonga ni usila mo le saunga le mua o tau mafa, ai mai seo i la tau mai lea au nanga e mata i tuina su enga i le saunga le mua o le soifua maloloina mai tau mafa o moa, ina ia wha mautinoa e solonga le leile o la maloloina o tangata uma mai le vainga le lei o ia a ano mano na ta ue Vincent a Bakol o le sui whaatonu sili o le New Zealand Food Safety o tau mawhanawhana umalava a o ta pena le tele o ai ngai kukai whafua lātou tau mawha lātou te muli mawinai fo ili si itia o le numero o tangatai a fia i ngā sengase e mafua mai ona o tau mawha ma o ai lava ina tau fia i whale mai ai pito sili lava o nā a fia i tamaiti matangata mātutua o wha mai e pito ta atele e mafua mai i siamo le Campylobacter le tele ina maua i te tono tau mawhamata ma mua e le vela le lei. O le whautuanga le whaala potopotonga ia whaamautinoa le lei e matua vela le lei le kukanga o mua a o le i tau mawhaina. Awane i fufuluina le mua mata o le i kukaina o nei le pepesia ma mai le sua vai ma a fufulu le mua i le vai o le asa solo atu le sia mai isi vaenga na ona popo i se pepa solo lima pe amana o e ave ese le vai o lo pipi i le tino le mua. Ia fufulu mama a o le i whetango fie kuka ni mua ma awane i pipi i ni mua mata po le sua le mua i mea ai o le atau mawhaina ma ia wha vela le lei. O aunga e a fie tangata pe a le lei le kukanga o mua e a fie le manawa tata o le fiva, ti ngā le ulu, ti ngā maso le tino, ti ngā le manawa ma le wha aswati ma onisi e a toa le vaiaso po o le lua vaiaso o a fie ai i a unga. Sa whaasilsila le Palemia Christopher Luxon o la whaopopo tupe ia maua mo le Working for Families pe fisoso ane ai ai ngai whai ngā nuenga a iei tamaiti la loiful ta isfulvalu tau sanga le mātutua. Ma ole a amatatu le asomo mo a perila lua whelua wha mo ai ngolo o maua le se lau tolu sfulu ono tā lai le vaiaso. O le asi itia i le ta i se lau wha sfulu wha tā lai le vaiaso po le valu tā la whaopopo. Ma le se lau se fulu tasi tā la o le asi itia le se lau sfulu fitu tā lai le vaiaso. O le best start o le asi itia mai leono iwa tā la i le fitu sfulu tolu tā lai le vaiaso pe ave ese le la fonga
po le fata la whaau popo i le vaiaso na whaalia le palemia. Sa matua whaina a inga i le tau le soifuanga i lalo le taita inga le leipa mo tau sanga i ono ma le afso soani le asitanga mo i latou o lo o mo o miaina. E fitala onus fuluiva miliona ta lao le a whaaluina ai mo le whātau sanga. Sa whaamaunia fo i a laksan o le amata ituina le whainga malo le faltupe whaaleo leo. Le whaia leo se fufuanga lo i e whaitete si itia le tau le soifuanga ma o ia vaenga uma e te tono vaenga whaatino le malo i aso e se lau mua o la latou no fua inga. O le afiafia na nafi na whaia le wha unga mo whanau Pasifika o whaamani e nei whailonga ese le University of Victoria i Wellington le te here ngā waka. Sa pātipiti ai le University whapia whanau whaau o latou a inga. Tau mawhainga whanau Pasifika ua mai a o onga ma whaamani e nei whailonga pe ona sa ili i ai. O tō maanga masani al Pasifika e amatalawa i le tatalo masauni ngā lotu. Sa whaafilo ia fo ile mamalo le au fia ai maise malo whaalo alungia o upu whaala e au ma whaalo tutele mai li pulenga le investe ai maise o folasanga i vaenga ua au sia whanau Pasifika mana tō lau walo ma whanau ia lato whailonga ua whaamani e nai na tali le leia fo i lato umasa awai i le tau maftanga o whaafiafianga manisi o vaenga tā ua sa whaapitoa mo le au whaau ui le whaiunga o le nei tau sanga. Sa whaitioina le minista tupe Nicola Willis le whainga malo ua mawai atu e whaapea sa o lato sa ili awala ina na ili tūlangolo i ei tupe nono moni taimi pupu na Sāmoa Willis e ono whaiani suinga tu la fono o le public finance e pui ai maini tu ai ngā suinga whaapea. Na whaalia e le sa avia ma minista tupe le whainga malo le Labour Grant Robertson o le whaaseale tamaita e minista o se ngā yoinga le whaiestangata ua le mawhaina whaapaleni a lātou folfolanga o la fonga. E te tai e se manatu malangona mo whaailoa i foi, e le o whaitawina le minista le paketi, sa langa e Willis i lumo lauto stala. Ni o nā atunga lunga e whaapea, e tele ni lu i tau i tūlanga o tupe, o le ua pasi atu i o lātou lima, mai le whainga malo ua mawai atu, o lo ia mawaina lava whautuanga i le ngata, o le au whainga o ia lu i tau, mani fofo lo ia i tali ai i atunga lunga na Sāmoa Willis e ilona manatu, sa po tutele le whainga malo ua mawai atu i awala, e whaafolinga mai o lo le leito pepeitai ele o le tūlanga lea o iai, na whaalia Robertson, o le lisi leo lo o tō lau le minista, wan lewa o na iai, ma o le mea le ta o le paketi, e tuu atu i tau sanga tasi. O se vaenga piona ta ua le minista e whaapea o loo na o loo maua umal paketi ma o loo i lei tūlau valuiva pe ona Sāmoa Robertson ma a whai ele i o whai tau le minista i lei tūlau valus fuluiva ona popole i leo lona loto lei tū ainga o minista o tupe o le aiai Willis pe ona Sāmoa le so upo tupe le vaenga whaupwhai le Labour o le asoluas folote se mo la tau lau wai se paketi la ititia le malo pe ona whaalia Willis. Na whaatonuina le minista whela wa inga Simon Brown le au whainga luenga le waka kotahi ina ia amata wha mua nei loa o na whaongaina le ingoa whaaperitani ala matanga luenga e so o ta inga sali potia le One News o le whaamatalanga so upo le minista le po na po na ta wai i se whanutanga masui o le whela wa inga na whautuaina i le minista le NZTA e winga i le malilienga le whainga malo so whaatasi e whaongai ngoa Māori. Ma ia whaamautinoa e iaila lātou fuafuanga ia wawe ona tino mai le atulanga o se vaenga o le malilienga le whainga malo, Mali New Zealand First, na io e le whainga malo fōina e whaamautinoa e whaamumua lava le ngoa whaaperitania o matanga luenga le malo, wanga nai la i e whaapitotono i Māori. Na liputia le One News na whaise fola sanga lau whainga luenga sinia ale la whela o inga ona o se whaatonunga mai le pulisili Nicole Rosie o le a whaingoina o le New Zealand Transport Agency o Wakakotahi. Sa fsili yel pale mi le ason na fe whaatatau le swinga mana ia saunoa o se tasi leo vaenga o mai o na lātou fuafuaina ma o le a tele ni si whaamatalanga e whaia iai i nai masina o lumanai. Na ave se alava malelo nisi o meolo o awhia le suenga leo i le umo leola le pepe o ru i le wahat masafu fulu mawhaamama a ole i taunu watu leo na uma leola o baby ru po o Ruthless Empire a hei pene wall a le atolo na lua tau sanga
na mawatu le fale no fuai wa afie ni manu anga mai se fao ngā lima o ngā ngai taita mana avel falmai ile hat ile asoluas fululu o ke topa o toia foi na atu leo su Nick Pritchard se talo sanga fomo so se tasina wa aya i ia me tō tino e ele so o tanga male mta upo po wai fo isi la fia se mea o iaia vaenga o lo sa ilia o ni vaenga o se masini komi piuta ma se ia ufi moenga i o lo fia maue leo mai elo la tau taltanunga sa ave isea mai le fale na o mai leo lau baby ro a faina i se tasi tangata na whaonga aina se ta avale lano efu mea mata tasi iwa iwa whahani San Centra numero TE ono iwa fitulua o tangata tonu ia na tia ina ia whaamaunga e ao ngai moli maumol suenga pe ona ta ua leo. I ta alonga, o lea whaawau na ta alo Bowden Barrett i ao te aroa mole isi whātau sangalo manai ina o toi saini le uni la kapia New Zealand whape ma le blues e o atul whaunga lua whelua fitu le tau sangalo isi pola langi. O le taimine o lo ta alo Barrett i a bani mol Toyota Verblitz pe tai o le awa noa mol filinga o le olpele ki le lua whelua wha ai toi li liu mai i le lakapi supa i le lua whelua lima o le ipola langi o le lakapi te i to osfulu lima a li i e whaia le Australia i le lua whelua fitu. Sa tūlanga wha Sāmoa i leo wha ingo pine i ta alonga le Pasifika le antali malo i lea Solomona wha momonga mai lea solua o te sema o lo tūlanga momoini o Kaltonia i pine auro valus fululua tūlanga lua tahiti e limas fulfitu auro lona tolo Australia limas fulu auro lona wha Sāmoa i tolus fulfa auro luas fultasi pine siliva ma pine apa memea e luas ful maltasi. Tala fawia malesi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O te toi whatalofa lu tātou, tunu se isi whao poponga le neo tātou telefou mai Sāmoa, o se maia le whafonga. E le i titi le tā woi lanto e iei mana o ngā whaapito le soi fuanga, e le ngate le larolangi e whaape nā fu i Sāmoa, le na whaamana tui nai le aso whaapito a whaatasi ma le larolangi Sāmoa nei, e whaata ue nai i lanto nei, o ni tangata whaapito i le antunu. O le tausanga e lua fesa fulmaleono na saini e le malo sa mo le whenga whaavao malo. E amana ia nai ia te tau e la tau ia ia fianga tu mau le soifua. Taro mai o na saini e le malo le whenga inga e tele tau mo whainga wa whaatino mo le una ia lea. O le tūlango le amana ia o la tau ia te tau. E a fia ele fausia ina leo ta iala mo whainga whaavai tāna whenga e. Whapele tele o pōrkala me whapaanga malo ma whanapa tonga tū ma oti, mo le whatino ino ngā ruenga SS e molo lātou manuia. O nisi o tāpenanga te tele le malo mo le manuia o i lātou ia, e au fia ele fausia leo whainga whaavai mo i lātou e a fia tū mau po le National Disability Policy, o se tū la fono e whaton tonu mo le fausia o whale po le National Building Code, o a onga sa Wa'opo Inclusive and Education, o le whaale leo o nanga whaale soi fua malo lo ina, whaatasi ma le tele o nisi ai mai se le benefiti se lauta la, wa whaasa fuatu mo i lato i maasina te itasi, e veso soani ni mea lato te mana mia. O le na wha ma iti ana malo na wha ilo le fionga le minister, e o mai de te minei, wa lata i le tolu wafe le whaita wa o whae o nei o tātou tangata, wa mawhai o na whaamanui e nai. O le waai tau lai po le vision al te iala moati na o Sāmoa le pathway for the development of Sāmoa. Wa mawhai o na whaapuina mo le nei aso tāua mo i lantou. O le tausia o le nofo whea na whani, saonga le mūma le sotanga o tangata uma, po o le fostering social harmony, safety and freedom for all. O se reporti lanta mai i whaamaumaunga mo i lantou na fia le COVID Sāmoa, o le ua whaamauina i le fitu aso tanuai, le si tio le whai numero i lantou wa a fia i Sāmoa nei i le lua se fulma le lima, o le to lima i lantou na fia o lea whai numero, o i lantou i na whaamauina no lu whale mai i le malai wa lele whaavao malo i whale olo.
Ma ua toe wha au popo ele fwy numero i lantou wa fia le COVID-19 fruiva i sue suenga i Sāmoa. E le se fud male ono a fe valu se lau se fud male tasi. E le iai se tasi o wha mawina le te mini neu toe wha au popo le tolu se fud male tasi o i lantou na maani liu mai lea wha mai. Wa toe si tia ai le tūlanga o lamta inga mai le soifua maloloina. Mo lo tātu o tunu ina ia tau si sia pui pui nga masani ai lo tātu o tunu. Talu ona la pata ia lo tātu o tunu le ulua ia ulu whane mai i o tātu lau whanua o le nei wha mai. Wa mai tau foi i le maotanga se ngasi ulu mato tua le mai yaso nte nei. Le si tia o le foi numero tangata e lo lofi ane e va ia fo mai e le pepesi o le wha mai o le flu. O se tasi o vaenga o loo lapta ia mauna ia le soifua malolo ina mō tātou tangata e tau mafa le swa niu fa te sei ma le vai mama tele fuala au tau mafa mata ma fuala au fai sue e tau mafa ma o fa atasi ma pui pui nga le tū mama ma ia fa a toa tui fa au popo po le pusta e fa lango lango ia ilo tātou saunga le mō. O le sole fa awa wai le mata o pule vao le fio anga o whenga, ma le vi sa le imoa. O se tāno sanga le fio anga o whenga, e fa tula i ese nisio a inga mai le vi, le au va amalo to soa sa le imoa. Le olo o lato no foia poloka i o ele wa fa tula funuina ele fam sinonga, o ele patino le fio anga o whenga. O le tālu sanga le ina ua mai a le whaam sinonga mai ilo le mata opu o le tālu sanga le visa le moa. Le ua tu ina mai ei le whaai unga le whaam sinonga e wha wau pēr ngā ruenga whaatino e le tāu fia le fia anga o whenga o lo whaatino. O le sua ina leo ele maa wale pine i tua oi. E whaatelese whaai unga mai le whaam sinonga. Pe talia ina le lātu tālu sanga mo se awa noe toe ilo ai. Le whaai unga na mālo ia whenga le awhiwa se la wona se whonuma le tolu. O le so le toe wha wawai ia whinaunga e le whale whaam seno. O le ua whaalawi lo le mai atu whaatasia le company telefonia le Vodafone. O se tasi ona poloketi o le tusi telefoni po le tusi sama leo numero telefonia company ma telefonia tangata lau tele o le atunu. Lena poloka mai i le lua fese fulmaliva, talu mai le wha mai o le COVID-19 fulpuiva, na mata le tau whainga mai le kompania le Blue Sky, au le wha mai a ina wa se mai le Vodafone, na whae loa le so upo le kompani, ia whaumui nā aiven a whamasanga, e tā wa tele le tusi telefoni le nei, o nei whae loa ai o tātou tangata le ngato Sāmoa nei ai whapea fwoi tangata mai atunu i whafo, ia whaingo fio no lātou maua company SSM au o nanga o loo lātou mana o mia, e whaingo fiai mō ngā ruenga whaatino, ai whapena fwoi mo business ma company te tele, e ma whai o na whai o whai ngā pā anga ma whaso ta inga, i le wawele o na maua numera telefoni, pe ātā pā le tusi sama. O le tusi telefoni sama lea o lo maua iso o se la o le Vodafone i Sāmoa, mō tātou tangata e mō mia. Watu le māsina o Iuni ma Iulai o le tausanga fōu, o le awha a wau i loa na ilo le mata au pō anita mai silia ma le ta ionos fu tausanga e toa whaa, wō lātou te ena umo lātou mō lianga, ma wō wha a wau e le wha amasinonga lana whai unga le vaiaso le nei, le tau fia peo le isi to atoli lalo le wa awa ainga leo, ai ua mawhai on tatale tua le isi to atasi e whaatati ele māsino i Iuni ma Iulai o le tausanga fōu e amata ai na ilo le lātou mata opo. O i lātou i e to a whā, o lo mōlia i mōlianga o le toso teine, whā o lima, ma le whaia o ni winga māta ngā. E ese mōlianga na mōlia ai i lātou nei, ai o lo a awhia i lava whānau teine. Ai mai lava i le wha amasinonga, e se lau fitu se fun mali fitu mōri ango se tamai tai, sa avea matangata whainga luenga le whalitupe le National Bank of Sāmoa. O mōri ango le ngoia o avea matangata whainga luenga le whalitupe, wa mawhaion te tale tua i tu unga mai a inga maasani le whaamisinonga, e whaalua o na saini i aso le vai aso, ma tau fia o na pepa malanga, se ia o lia le aso wa tofa ina le tausanga fōu ia Iuni, e a mata ilo aila na mata opo,
ona o loo ia te I ona mōlianga. O tala ia mai Sāmoa mōle nei fo iaso, manuia lo tātua tunu I ngā ruenga o le alo atu ia whasai fo ia. Se maso sola I ai kupito ine imaua mai e rota le tupule a mafaya le yona maua mafasi oti I le tama Yesu le fa ala le yona maua mafasi oti I le tama Yesu le fa ala
le moana a fai e tapena e tuli atu tau tai malana o fai le mulua tuli atu e fai vau tamatane tuli atu e fai vau tamatane a fai e te se wale manu tau tai e se e tanga ili ngalu pei fai va tau tai moe manatu natu fai ele nau nau ile ai manu manu a fai e te se wale manu tau tai e se e tanga ili ngalu pei fai va tau tai moe manatu natu fai ele nau nau ile ai manu manu a fai e tulata ile tamanu tau tai e lofa ma whamanatu aula tapisi umu foi le au waa le atu ai ele tau tai wa alanga atu e tuli atu e fai wa tamatane tuli atu e fai wa tamatane a fai e te se wale manu tau tai e se e tanga ili ngalu pei fai wa tau tai moe manatu natu fai ele nau nau ile ai manu manu a fai e te se wale manu tau tai e se e tanga ili ngalu pei fai wa tau tai moe manatu natu fai ele nau nau ile ai manu manu whaafatai le tua le matai mona iota tutua ua mawalene ia manoa se whaate pale tupuranga i le tulinga atu marana whainga o i tau tei mata mai o e moana te whare whaiva i le vasa a tau nu ui whanga i le eise wa ai asa e lofia le mauta whono te le whainu ai ale eise lofa i le eise file mu whapena tau tai e le vasa e loa le tau tai moni pe aso le moana a whai e te se wale manu tau tai e se e tana i le ngalu pei whai wa tau tai moe manatu natu whai ele nau nau i le ai manu manu a whai e te se wale manu
Aleluia, wafana uole pepe, ia patima. Aleluia, aleluia, mavivi. Aleluia, aleluia, ia ineli, ia patima. Aleluia, aleluia, mapepese. Aleluia, wafana uole pepe, ia patima. Aleluia, aleluia, mavivi. Aleluia, aleluia, ia ineli. se fua o se la au aina o se la au whaasaina le o la mai ua malapanga talu oe e wala
tamu e po o fea e a oi Wa le te ua la ua mi oe Ole o la ngale nei Ua sili o na whaingata Ole loto tele Ole fetuta ita iala Ya file mu pe ole lupe ole foanga Aya tamai pe ole mata Aya tamai pe ole mata Toi whatalo whātut pa ia mane mamalu al tata o whafonga nei vaenga o lea wauli. Lea ua toi sifulu iwa minute o na tāle o lei tu lai tasi. Tāle tasi whaamuta fo i leo le tato tautua i lunga o le tato ala leo tasi ono te sima le tasi whaamo. Ia ai whaawa o toi pel tato tautua i lunga o tato Bang of Sota Inga o Facebook ma le YouTube. Ia ai le whangalo ina i lato o lo whapeona whaafonga mai i lunga o le tato Sāmoa Capital Radio app. Ia toi whamalo ati i lato whai malo longa mai fo i a wā ia tamawhitanga o leo uli. Ia whamalo ngā lulue. Malo le tawa tai nei aso. Tautua nei ati ufonga lau mua. Ia tautua atu pe oi. Ia i le aso ma le aso. Ai au inatu tatu whawhiwhianga sui whiwhiloi. Tai toa lua fo i ma oile nei vaenga. O lea wauli, whawhiwhianga mai le Sons of Tiamaa. Tautua ati ufonga lau mua. Yo no
tele te vai o se suina tupe tele te mauai na le ingalo unai matua maleaina le ingalo unai matua maleaina. Sila mafaatatau ia ui mai ia mafaingata apio nga e mamala ai ngatawana se e maia ai faatapatapa ole aufia ola utamalena la uita faifa mafailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi ona paasino manga o le ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama hawhio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila mawhaatatau ia ui mai ia mawhaingata a whionga e mamala ainga tawana se e maia ai whaatapatapa Vivi ingo la whioanga whalatai na whatua mai atu pesena na momo atu le whawhiwhianga mai le Sons of Tiamaa ia awalofa atua I lato umalawa o whaamaniaina ia pe whau umai fui ia I whauunga lo whaangasolo nei peo I lato ua whaamaniaina fui wa I launga tongi o nei tausanga ia whapea fui le te whafonga mai tupulanga talavou lea sa whaamaniaina lau tau mawhai le nei tausanga ia whaamalo le tau iwi ma lo foi le songa ia whaftai foi le alofa ia mama dad ma papa manena ia fa ma lo at foi tama fai ia I tamaiti ma lava po tupulanga talavou e la tau masa fa peona nga patia ia I o onga ni tau sanga ia ma lo lava le sa ili
Ai mana i fwoi whai lo atu, tele lava ia vaenga tāua, leo le awha ngā solo, i nei lava ia tātou lava ia i Porirua. Na inunga o le upenga te whailangi le 2 Ora Campus Health, na i whaasilisila i o le astona i nei, o le asoiva o te sema, i le itulai se fuluanga i le itulai wha, na mwhaiona maua i le avanoa, mwhaiona siaki fua, so i fua maloloina i le hola le Cookie Aiarani, i a pole Cook Islands Hall, i a le i Cannons Creek, whaiona e susu i whai ailia screenings, i a po whaata tau i le itu pāti nā, i a maisi lava i tu ainga siaki mo le soifua maloloina, i a e taua le aso leo o le Maori and Pacifica Women's Health Day, i a naim whaiona whai ei, i a HPV screening, cervical screening, i a naim whaiona whaatinoina i lastona i nei, ma nei a fwoi pia whakpia whainga tā fwoi o nā alu, e wa aile fo mai pe maua se awa noa fo mai, taimi nei wa whainga tā lavona maua i a lewa noe, whai appointments i fo mai wangana iwa matua i onga ia ni tūlanga fo i e mo o mia, i ona wa aise fo mai se taimi wawe, ia ona maua leo appointments nei aso, ia e wa whiu e tuli se taimi fo i le whai sau siaki, mana ia lea whai il tatou wha moe moena, a le 2 Ora Campus i le hall, a le Cook Island Hall, i le aso to ona i nei. E a matat se fulu, ai wha mai aina le tula e wha. Tato lawa i Porirua, te le o vaenga. Mana nei a fo i ave wha atawhawhawa i alum whanau i a pe ave fo i le ainga. Ia le a matatu i le aso fitu o te sema, talatu tai au, i a po le aso tofi. Na e whaile night market, i a pe le watau, o le kirihi me te night market. Ia le whai le aso fitua, ia o le itulai 5 i le valu, aso se fulu ono, pe o le vai aso ia lea ilo nasto o nai. Whai fo le carols in the park, te lea ia vaenga ia e free events, pe o le whaasala lau mai e lunga, whaasilisila mai e le upenga ta inga on Facebook, a le Porirua City Council. Ia e anga ai ave lo a inga, ma ave alum whanau wa e o atu le asto nai, i vai aso fō. Ia ua te leina whamahea fo i petu ua fo i haunga a nei whanau. Ia e whamalo atu te lo le a tatou whamawai fo i mana tatou a wompa anga lo o whaangaina mai le tatou tasi ono te simatasi whamo. Ia mo le atu le anga whaaftai. Ia mo le whaavanoaina fo i o lo maota malo lawa. E o atu ai le tautua le si ufofonga o le lau mua. Whamangalo fo i le tautua nei aso pe au iei se upua le tautamali i lau whaafonga anga. Ai whaamanu ia tele le atu ai fuafuanga o tutoe. Ia tiu te mwhaiva le alo atu ai. Ia ile nei a fiafi pol nei a wauli. Tatou nungo le Facebook ma le YouTube ma futa mai pia. Patoa whama e ina tatou tautua i le itu la e lua. Ona lento i moni mana o mai nisi whaawifianga lea mai le Sons of Tiamaa mo i lato o lo whaatua i lato wha e wina malmanuia tau mawhainga ia lea lau le a tawalunga toi le tatou tautua i le nei vaenga o le awauli.
Te whaatala whaatol whaapuponga o talafo, mai le si ufonga le laumua, mo le nei au auli. Sa whaie le soni solo te e ni vaenga le atunu ai meise le moto I mātū, e tali ai le wala awal vaenga whaupwhaia Māori, ina ia whaatino se ngai o inga e taua tuai le te e polisi al whainga mālo fōu, e whaasanga I pūlenga wa alua Māori ma le mālo, e whaapia fo I le whea ngai waitangi, e o atu I le to ono se lau tangata na sāwalia lumama o talpalemene I Wellingtone, ma le silia ma le to awhi o isi tangata na poto isi vaenga lua se fulo le atunu. Na taita ina le isi taita o le te pāti Māori o rā wiri Waititi le silia ma le to ono se lau o tangata I se haka na whaia I whafol palemene ina watini I eile sāwalinga I le tae au na whaalia leo sa eni se vaenga na poloko o le awala tele le tae au e maise I au kilani le ana o le mua I taawale le solo te I lungo le moto wei na ta was so upa leo e ono whaawau le whaatuwai o wheo inga I le awala ona o le poloka o taawale. Hui I lea sa le eise vevesi solo te ma ele ai fo inisi na tau fia maloka ina leo e tu saima ripoti. O le sole na whaatauto ina ai whaipulo le palemene. Na whaalia le minista mo le atina enga mo Māori, tama potaka, e matua ona le io ina, ni whaitio ngai whaapea e te la lato whainga mālo I Māori. Na ia te ena fo initua ingai whaapea, o la lato whainga mālo e le fia whaipa anga ma Māori, ai o le tūlanga moni la vaia, o le asili ato na yeilo lato tau maunga. E ngā lulu e whaatase ma Māori, peita ai o le awa ai se awala e sili atu, o na tāla whea ngai e whaatino ai. E yeini pole ngānu olo o whautua ina le siitia māua lunga o lato la fonga po raids, maolo o au fia I tonu, o lato fuafua ngā alu ma mao, o la pata inga pule nuu, o le tūlanga leo le awhia ngai nei matangata o le atu nuu, o le māua lulunga o la fonga, ma o le a whaititia foe ma au nanga, wa wala au pule nuu, I le whainga mālo fōu, ina ia whaale leile tūlanga whaale tono lo o iai le whaatu penga o pule ngā nuu, ua whautua ina le pule ngā nuu o Hamiltone, sa si itanga e 2.5% mo le tausanga whaal tupe lua whelua lima, o loa hāt, o lo o whautua ina le si itia I le 0.5%, I le tausanga whaale tupe le tausanga fōu, na tā ua le pule nuu Campbell Barry, wa toi titi lava le se tupe o tutoe, mai pau lava le tali o le whaai titia o au nanga ma polo keti. Wa oile vai tau le tausanga I whaalawi lo I whautuanga ma la pata inga le whaala potopotonga ni usila mo le saunga le mua o tau mafa, ai maise o I lātou mai le au nanga, e matai tuina suenga I le saunga le mua, o le soifua maloloina mai tau mafa o moa, ina ia whaamautinoa e solonga le leile o la maloloina o tangata uma, mai le vainga le lei o ia a ano mano, na tā ua Vincent a Bagol, o le sui whaatonu sili o le New Zealand Food Safety, o tau mawhanawhana umalava a o tā pena le tele o ainga e kukai whafua lātou tau mawha, lātou te muli mawinai fo ili si itia o le numero o tangata ia a fia I ngā sengase, e mafua mai ona o tau mawha, ma o ai lava ina tau fia I whale mai, ai pito sili lava o nā a fia I tamaiti matangata mātutua, o wha mai e pita ta atele, e mafua mai I siamo le Campylobacter, le tele ina maua I te tono tau mawhamata, ma mua e le vela le lei. O le whautuanga le whaala potopotonga, ia whaamautinoa le lei e matua vela le lei le kukanga o mua a o le I tau mawhaina, a wane I fufuluina le mua mata o le I kukaina, o nei le pepesia ma mai le swa vai, ma a fufulu le mua I le vai, o le asa solo atu le sia mai si vaenga, na ona popo I se pepa solo lima, pea mana oe ave ese le vai o lo pipi I le tino le mua. Ia fufulu mama a au, a o le I whetango fie kuka ni mua, ma awane I pipi ni mua mata po le sua le mua I mea ai o le atau mawhaina, ma ia wha vela le lei. O aunga e a fie tangata pe a le lei le kukanga o mua, e a fie le manawa tita, o le fiva, ti ngā le ulu, ti ngā maso le tino, ti ngā le manawa ma le wha aswati, ma onisi e a toa le vaiaso po o le lua vaiaso o a fie ai I a unga. Sa whaasilsila le pālemia Christopher Luxon, o la whaopopo tupe ia maua mo le Working for Families, pe fisoso ni ai ainga e whai ngā luenga a iei tamaiti la loiful ta isfulvalu tau sanga le mātutua. Ma ole a amatatu le asomo mo aperila lua whelua wha, mo ainga o lo maua le se lau tolu sfuluono tā la le vaiaso,
o le asi itia i le taiselau fast full fa tala i le vaiaso po le valu tala fa au popo, ma le selau se fulu tasi tala o le asi itia le selau se fulu fitu tala i le vaiaso. O le best start o le asi itia mai le ono iwa tala i le fitus fulu tolu tala i le vaiaso, pe ave ese le la fonga po le fa tala fa au popo i le vaiaso na fa lia le palemia. Sa matua whaina a inga i le tau le soifuanga i lalo le taita inga le leipa mo tau sanga i ono ma le afso soani le asitanga mo i la tau o lo o mo o miaina. E fitala ono sfuluiva miliona tala o le a whaaluina ai mo le wha tau sanga. Sa wha amaunia fo i a laksan o le amata i tuina le whainga malo le faltupe wha leo leo. Le whaia leo se fufuanga lo i e wha i teitieri si i tio le tau le soifuanga ma o ia vaenga uma e te tono vaenga wha atino le malo i aso e se lau mua o la lātou no fua inga. O le afiafia na nafina whaia le wha o unga mo whanau Pasifika o wha amani ei nei wha ilonga ese le University of Victoria i Wellington le te here ngā waka. Sa pātipiti ai le University wha pia whanau whaau o lātou a inga. Tau mawhainga whanau Pasifika ua mai a o onga ma whaamani ei nei whailonga pe ona sa ili i ai. O tō maanga māsani al Pasifika e amatalawa i le tatalo masauni ngā lotu. Sa whaafilo ia fo ile mamalo le au fia ai maise malo whaalo alungia o upu whaala ei au ma whaalo tutele mai le pulenga le investe ai maise o folasanga i vaenga ua au sia whanau Pasifika mana tō lau walo ma whanau ia lato whailonga ua whaamani ei nai. Na tali le leia fo i lato umasa awai i le tau maftanga o whaafiafianga manisi o vaenga tā ua sa whaapitoa mo le au whaau ui le whaiunga o le nei tau sanga. Sa whaitioina le minista tupe Nicola Willis le whainga malo ua mawai atu e whaapea sa o lato sa ili awala e nana ili tūlangolo i ei tupe nono moni taimi pupu. Na Sāmoa Willis e ono whaiani swinga to la fono o le public finance e pui ai maini tu ai ngā swinga whaapea. Na whaalia e le sa avia ma minista tupe le whainga malo le Labour Grant Robertson o le whaasealu tamaita e minista o se ngā ioinga le e whaiestangata ua le mawhaina whaapāleni a lātou folfolanga o la fonga. E te tai e se manatu malangona mo whaailoa i foi, e le o whaitawina le minista le paketi. Salanga e wele si lumo lauto stala. Ni ona atu ngalunga e whaapea e tele ni lu i tau i tūlanga o tupe, o le ua pasi atu i o lātou lima mai le whainga malo ua mawai atu, o lo ia mawaina lava whautuanga i le ngata, o le au whainga o ia lu i tau, mani fofolo ia i tali ai i atu ngalunga na Sāmoa Willis e ilona manatu, sa po tutele le whainga malo ua mawai atu i awala, e whaafolinga mai o lo le leito pepeitai ele o le tūlanga lea o iai, na whaalia Robertson, o le lisi leo lo o tō lau le minista, wan lewa o na iai, ma o le mea le ta o le paketi, e tuu atu i tau sanga te tasi. O se vaenga piona ta ua le minista e whaapea o loo na o loo maua umal paketi ma o loo i lei tūlau valuiva pe ona Sāmoa Robertson ma a whai ele i ol whai tau le minista i lei tūlau valus fluiva ona popole i leo lona loto lei tū ainga o minista o tupe o le aiai Willis pe ona Sāmoa le so upo tupe le vaenga whaupwhai le leipa o le asoluas folote se mo le atou lau wai se paketi la ititi al malo pe ona whaalia Willis. Na whaatonuina le minista whela wa inga Simon Brown le au whainga luenga le waka kotahi ina ia amata wha amua mua nei loa o na whaongaina le ingoa wha aperitani ala matanga luenga i so o ta inga sali potele One News o le wha amatalanga so upo le minista le po na po na ta wai i se whanutanga masui le whela wa inga na whautuaina i le minista le NZTA e winga i le malilienga le whainga malo so wha atasi e whaonga ingoa Māori. Ma ia whaamautinoa e iaila lātou fuafuanga ia wavi ona tino mai le tūlanga o se vaenga o le malilienga le whainga malo, Mali New Zealand First, na io e le whainga malo fōina e whaamautinoa e whaamumua lava le ngoa whaaperitania o matanga luenga le malo, wanga nai la e whaapitotono i Māori. Na liputia le One News na whaise fōla sanga lau whainga luenga sinia ale la whela o inga ona o se whaatonunga mai le pulisili Nicole Rosie o le a whaingoina o le New Zealand Transport Agency o Akakotahi. Sa fsili yel pale mi ele ason na fe whaatatau le swinga mana ia saunoa o se tasi leo vaenga o mai o na lātou fuafuaina ma o le a tele nisi whaamatalanga e whaia iai i nai māsina o lumanai.
Na ave se lava malelo nisi o meolo o afia le so e ngā leo ile umoleola le pepe oru ilo wahat masafu fulu mafaa a ole i taunu watu leo na umoleola o baby Ru po o Ruthless Empire a hepene wall a le atolo na lua tausanga na mawatu le fale no fuai wa afia ni manuanga mai se fao ngā lima o ngā ngai taita mana ave le falmai ile hat ile asoluas fululua o ke topa Watoe foi na to leo su Nick Pritchard. Se talo sanga fomo so se tasina wa aya ia me to tino. E ele so otanga malemta upo. Po wai fo isi la fia se me o ia vaenga o lo usa ilia. Oni vaenga o se masini ko mipiuta ma se ia ufi moenga. Iolo ufia mawe leo mai elo la to taltanunga. Sa ave isea mai le fale na o mai leo lao baby Ru. A faina ye se tasi tangata na whaonga aina se ta avale lano efu mea mata. Tasi iwa whaani San Centra. Numero TE ono iwa fitulua o tangata tonu ia na tia ina ia whaamaunga e ao ngai moli maumul suenga pe ona ta ua leo. Ita alonga, o lea whaawau na ta alo Bowden Barrett i ao te aroa mole isi whātau sangalo manai ina o tei saini le uni la kapia New Zealand whape ma le blues e o atu whaunga lua whelua fitu. Le tau sango le isi pola langi. O le teiminei o lo ta alo Barrett i a bani mol Toyota Verblitz pe tai o le awa noa mol filinga o le olpele ki le lua whelua wha a e toi li liu mai i le lakapi supa i le lua whelua lima o le ipo la langi o le lakapi te ito osfulu lima a li i e whaiale Australia i le lua whelua fitu. Sa tūlanga wha Sāmoa i leo wha ingo pine i ta alonga le Pasifika le antali malo i le atu Solomona wha momonga mai le asolua o te sema o lo tūlanga momoini o Kaltonia i pine auro valus fululua tūlanga lua Tahiti e 5 euro lona tolo Australia 5 euro lona wha Sāmoa i 3 euro 2 tasi pine siliva ma pine apa memea e 2 maltasi. Tala fawia malesi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O te toi whatalofa lu tātou, tunu e se isi whao poponga le neo tātou telefou mai Sāmoa, o se maia le whaafonga. E le i titi le tā woi lanto e ei mana onga whaapito le soi fuanga, e le ngate le larolangi e whaapena fu i Sāmoa, le na whaamana tui nai le aso whaapito a whaatasi ma le larolangi Sāmoa nei, e whaata awai nai i lanto nei, o ni tangata whaapito i le antunu. O le tausanga e lua fesa fulmaleono na saini e le malo sa mo le whenga whaavao malo. E amana ia na ia te tau e la tau ia a whianga tū mau le soifua. Taro mai o na saini e le malo le a whenga e tele tau mo whainga wa whaatino mo le una ia lea. O le tūlango le amana ia o la tau ia te tau. E a whia e le fausia ina leo ta iala mo whainga whaavai tāna whenga e. Whapele tele o porkala me whapaanga malo ma whaalapu tonga tū ma oti, mo le whatino ino ngā ruenga SS mono la tō manuia. O nisi o tāpenanga te tele le malo mo le manuia o i la tōwia, e au fia le fausia leo whainga whaavai mo i la tō e a fia tū mau po le National Disability Policy, o se tū la fono e whaatun tonu mo le fausia o whale po le National Building Code, o a onga sa wa opo inclusive and education, o le whaale leo o nanga whaale soi fua malo lo ina, whaatasi ma le tele o nisi ai mai se le benefiti se lauta la, wa whaasa fuatu mo i lato i maasina te itasi, e veso soani ni mea lato te manao mia. O le na wha ma ite ana malo na wha i loe le fionga le minister, e o mai de te minei, wa lata i le tolu wafere whaita wa o whaio na i o tātou tangata, wa mawhai o na whamanuia i nai. O le waai tau lai po le veteran al ta iala moati na o Sāmoa le Pathway for the Development of Sāmoa. Wa mawhai o na whaupuina mo le ni aso tā ua mo i lantou. O le tausia o le nofo whea le whani, saonga le mūma le sotanga o tangata uma, po o le Fostering Social Harmony, Safety and Freedom for All. O se reporti lanta mai i wha maunga mo i lantou na fia le COVID Sāmoa,
O le ua whaamawina i le fitu aso tanuai. Le si tio le fwoi numero i lantou wa a fia i Sāmoa nei i le 25. O le to limo i lantou na a fia o lea fwoi numero. O i lantou i le whaamawina no lu fale mai i le malaiwa a lele whaavao malo i fale olo. Ma ua toe whaau popo i le fwoi numero i lantou wa a fia le COVID-19 fluiva i su enga i Sāmoa. E le se fut male ono a fe valu se lau se fut male tasi. E le iai se tasi o whaamawina le te mine neu toe whaau popo le tolu se fut male tasi o i lantou na maani liu mai lea whaamai. Wa toe si tia ai le tūlango labta inga mai le soifua maloloina. Molo tātu wa tunu ina ia tau si sia pui nga masani ai lo tātu wa tunu. Talu na lapata ia lo tātu wa tunu le ulua ia ulu fane mai i o tātu lau whanua le nei whaamai. Wa mai tau foi i le mautanga se ngasi ulu matotua le mai yaso nte nei. Le si tia o le foi numero tangata e lo lofia ne e va ia fo mai i le pepesi o le whaamai o le flu. O se tasi o vaenga o loo lapta ia mauna ia le soifua maloloina mō tātou tangata e tau mafa le swaniu fa te sei ma le vai mama tele fuala au tau mafamata ma fuala au faisua e tau mafa ma ofa ata se mapui puinga le tū mama ma ia faa a toa tui faa o popo po le pusta e faa lango ia ilo tātou saunga le mō. O le sole faa wawai le mata o pule vao le fio anga o whenga ma le vi sale i moa. O se tālu sanga le fio anga o whenga e faa tula i ese nisi o a inga mai le vi le au waa maloto soa sale i moa. Le olo o lato no foia poloka i o ele wa faa tula funuina le faa msinonga o ele patino le a fio anga o whenga. O le tālu sanga le ina ua mai a le whaamsinonga mai ilo le mata opu o le tālu sanga le visa le moa. Le ua tu ina mai ei le whaai unga le whaamsinonga e wha waupea ngā ruenga whaatino e le tāu fia le fio anga o whenga o lo whaatino. O le sua ina leo ele maa wale pine i tua oi. E whaatele se whaai unga mai le whaamsinonga. Pe talia ina le lātu tālu sanga mo se awa noe toe ilo ai. Le whaai unga na mālo ia whenga le awhiwa se la wona se formal tolu. O le so le to e wha wawai ia whinaunga e le whale whaam seno. O le ua wha alawi lo le mai atu whaatasia le company telefonia le Vodafone. O se tasi ona poloketi o le tusi telefoni po le tusi sama leo numero telefonia company ma telefonia tangata lau tele o le atu no. Lena poloka mai i le lua afe se fulmaliva, talu mai le wha mai o le COVID-19 fulwiva. Na mata le tau whainga mai le kompania le Blue Sky, au lewa wha mai a ina wa se mai le Vodafone. Na wha i loa le so upo le kompani, ia whaumui nā aiven a whamasanga. E tā wa tele le tusi telefoni le nei, o nei wha i loa ai o tātou tangata le ngato Sāmoa nei ai wha pia fwoi tangata mai atunu i whafo. Ia whaingo fio no lātou maua company SSM au o nanga o loo lātou mana o mia. E whaingo fiai mō ngā ruenga whaatino. Ai whapena fwoi mo business ma company te tele. E ma whai o na whai o whainga pa anga ma whaso ta inga. I le wawele o na maua numera telefoni. Pe ata pa le tusi sama. O le tusi telefoni sama lea o lo maua iso o se la o le Vodafone i Sāmoa. Mō tātou tangata e mō mia. Watu le māsina iuni ma iulai o le tausanga fōu, o le awha a wawe loa na ilo le mata au po anita mai silia ma le ta ionos fu tausanga e toa whaa, wo lātou te ena umo lātou mō lianga, ma ua wha a wawe le wha amasinonga lana whai unga le vaiaso le nei, le tau fia peo le isi to aturi lalo le wa ainga leo. Ai ua mawhai on tatale tua le isi to atasi e whaatati ele māsino iuni ma iulai o le tausanga fōu e amata ai na ilo le lātou mata upo. O i lātou i e to a whā, o lo mōlia i mōlianga o le toso teine, whā o lima, ma le whaia oni winga māta ngā. E ese mōlianga na mōlia ai i lātou nei, ai o lo a awhia i lava whānau teine. Ai mai lava i le wha amasinonga, e se lau fitu se fun mali fitu mōri ango se te mai tai, sa avea matangata whainga luenga le whalitupe le National Bank of Sāmoa. O mōri ango le ngoia o avea matangata whainga luenga le whalitupe,
Wa mawhai on te tala tua tu unga mai inga maasani le whaamisinonga, e whaalua o na saini i aso le vai aso, ma tau fia o na pepa malanga, se ia o lia le aso wa tofa ina le tausanga fo ia iuni, e a mata ilo ilo aila na mata upo, ona o loo ia te te i o na mōlianga. O tala ia mai sa mōmōli ni fo iaso, manuia lo tātua tunu i ngā ruengo le alo atu ia e, whasai fo ia. Mai ale awina munumuli ato tato talafo mai Sāmoa pion tapina ina le sunga ia ta Sisalem Sam. Pa pia tato talafo ini usila nei pion tapina ina e Savelina Casiano ia e whaamalo atu e la toa e meise o tau le lungo al Facebook ma le YouTube ia pe o le whaapitoa e le tato itu la munumuli lea o le tato tautua whaamalo atu ia Marie Stowers sunga ia antile aliva ia awale pole antile ale la ta atu iwi ingo stoa fiu anga o whale hasiu. Lea lo moli mana o mai ai lungo tato wala ata whamalo atu ia Ana Maloi. Ia lea lo o whamanuia mai fo ila ngā tongi ia anai whanau ia lea soa tae au whamanuia atu manuia fo ila whainga o tō ula loli. Ai au iwi ingo la whionga whale a siu mai le wa atofu ia lea na moli mana o mai le soe ante lea liwa whamalo whatoe whawheloa e atu fo ia o tō umalawa lo mai mō mai fo ilungo le YouTube ia le o maua atu ia o tō swafa ia whamalo atu tautua ale si ufonga lau mua. Luas fulua minute te eli tu lai tasi. Whawhiwhianga su iwhiwhiloi ni vaenga o lau auli.
whawhiwhianga ia mai le whaatofu mwiwi ingo le whio anga o whale a siu. Ai mana ia fo ia whamanata atu le tato atu nu ilunga le tato Facebook page po le tato benga fsota ingo le Facebook a le Sāmoa Capital Radio. Nai mawhaiona e asi ai i le aso pe whapea fo i whapea o e te fia e te whaitau tusi Sāmoa, te whaitau tusi pa ia. Mana ia lo pe whapea te na misia o e tato telefone nei aso. Ia na wailunga le tato wala atau le Sāmoa Capital Radio Facebook. Ia telefone nei aso o lo iai le kopi o le audio pe mwhaiona e alo e toi e te tau le alo e toi su e ato po feo le live le na luatu nei aso. Ai na wa ave ese atu lava ilungo o le tato Facebook ia tato telefone tustusia. E inisi o telefone tustusi ia po tustusinga foi o telefone na utu atu ilungo le tato Facebook Sāmoa Capital Radio pe whape te fia a nga ia e whaitau ia pe fia whaalongolongo foi ia nawa iai umai lungo le tato Sāmoa Capital Radio Facebook page ia aone ingalona whaasoa atu ia le tato live e po tato Facebook whape na foi ia i le au nanga le YouTube na i le whaamaumumuna e te alu e subscribe ia e te whaipaanga mai ai i te tau le alu e su ele live asta itasi e alu atu lava ia po le upu whaperitania o le notification ia i atu lava pea a matana lata le fitu pe toi tolu minute le fitu i tai au ia i longo atu lava oe le YouTube le wa mata le au nanga le Sāmoa Capital Radio ia pe ai alu te subscribe i longo le whaamaumumuna i longo o le YouTube. Io nisi o vaenga mwhaiona e langolango me e fsosoani mai e foi i le tato au nanga i le alo e sau tupi. Ai whamanatatu i lato foi o le a whaimalanga ia Sofia Fia, ia po whaimalanga foi a mata whaimalanga newa i aso i Sāmoa ia po whea lawa le atu nuuna ia ngai ai. Mana ia foi e whamanatu atu i vaenga foi lea i whala au wana e whaatanga o na ave ia whala au ma vaenga whapena. Ai mana tua fo ila e te loana o sila fia o mele atunu e whaatapula a fo ila popo a mali te leo o kulimi fo i e tu lou e mwhaiona ave ilunga ia taua i o le o atu i le malaiwa alele ma o atu siaki il vaenga lea nei te o tatala atu lau atu i Sāmoa e wa leise mea ona e ai lava ia le vaenga whaatapula au o le te leo o kulimi whaataita inga o le toothpaste lea e le mawhaiona ave i lunga i lau ato le i lunga le toothpaste la poa fo i lea ia e ave le ato le i lalo pe la vaenga whapena tāua i fo i lo toi whafso tai ia ele i on malaiwa alele ia pe whaingo fie fo i leo ato a whafso tai ia i teine matama o le au whainganuengan malaiwa alele ia a ele i check in au ato le ave lalo mau ato le ave lunga vaenga la iti whapena e mana ia whamanatu atu ai fo i ona lea le ato a tele tangata o le a whaimalanga atu ia awa Sofia Fia i Sāmoa ia manisi lava atu nuu o le lalo langi le o te lai titi le afole tasi tau tuati ufongo lau mua pese atu lau whai pese tofi o tamatani ia malato whaafifianga tama Sāmoa o maia pese le lau whai pese tama leo o ete reu pena ia malato vaenga alo whaatu por kalame mo o tau o malawa lo whaonga mainga le tatou Facebook ma le YouTube tau tuasi ufongo lau mua. Usile faa fofonga ai se iyo utala oto ina leo langa o le tama Sāmoa iso o se aina ua te leo lau mama ona o lele amana ia ina ziona si uleo taule langona ufitia i faa o sosonga fofola nelo fala tala o ma fau e mala
Sāmoa, e te tiua I le Pasifika. Tama Sāmoa, mai e tātou, amo whaatasi lo tā pao pao. O le wholonga I le whai ato atasi, awa o le atua lava le tautai. Alola ia yo whai wato fili ma le tautua ina. Nga maekale siya uane ifa angalo usay alamatay masamo may tato ata silota pao pao ole fola wala eto atasi ole atua matautai alola ia yo faiva to fili male tautua
Awe lilo maya vai sau ni folau. Lulu au fulu apa au mafa au lio lau la au. Fa asisi na sali lo maya vale vaya sa falele taua. Opa lau lio tama oleu amea.
Whawhiwhianga le whio anga ia le whio anga vai loi palauli. Pa maloa toi ni vaenga le auli lewa toi 15 minute whaamuta tato tautua. Toi 15 minute tali tu la e lua. Ai lewa vai atu fo ilungo penga tawailangi le teo New Zealand. Ia le an whailoa mai le afa o le se fulu lua i le auli nei. O le whapeona lolo wā le tau mafa timunga whai titili. Ia o tau i au kilani whaasolo i Northland. Ia ma tairafiti. Wawa ia toe whai lava sina ma mawhau timunga a mata atu nei le auli. O au kilani ma Northland ia le whapeo le wa mata le auli. Alo tuai lava se ia pa ia le tu la fitu la fiafia nei peo na valo ia le ofiso va ai tau. Mai ono o atu le loloto timunga 35 mm i le fas 10 mm le loloto timunga i pa o i le itu la. Ia moto i loloto alau timunga ia o tau i le pito i lungo le motu nei matu. Pasolo tia tairafiti le olo valo ia le itu la iwa le fiafianga i le tai au le solulu. Ia peonisia o tala la tamai ia o le tau. Ia le o tu umailunga o penga tawailangi le teo New Zealand ta pina pena i foi. Ia tatou ia nei tatou woia lo mafuta mai i au kilani ma le pito i lunga o le motu i matu. Ia fuanga ia iau fuanga i nei aso ai foi tatou ka alone la pisi tu lo ia i sai ane wa e whai lava sina malolosi o savili. Ia ti munga fo ia o tau pe ona valo ia le ofiso wa ai tau. Lipotina le nau mai nei i le afor se fulu lua. Ai wha malo atu le tato whawhiwhianga na whatoa mai atu me le sunga ia weino. Ia le sawa pe ona maua lewa noa i whaatala noa i fo i le tato tautua. Awala atu i le polkalami atu pulanga tala vau. Le an whaatala noa atu e mari ia i le luawa i aso taluai. Whai ona e toi whaafunga i whaatala noanga na i lungo le tato wala ata o le Facebook. Ia na ia i lunga le Sāmoa Capital Radio. Ai whaawa watu tato whawhiwhianga sui whiwhiloi a whapia fwele te fuafua te anga i taili taulanga. Ia na sa awatu i tala fo ia. Nisi fo i o solo te e ia na ia i le tai awa na leila. Ia o vahenga lava tangata e whapeona whaadili lato te e nisi o polisi. Ia ale whainga malos o whaatasi le National Act ma le New Zealand First. Te lole avatu fo inisio whaapoponga ia o tala la tamai fo ia i tatu tala fo i le aswa tai au. Ai tatoanga i atu i ingo la fio anga o toa mua pese mai ai ia whaai upere paun ia po le sui o le Sons of Tiamaa. Mata o le vai, tene le motu o le pauai
Whawhiwhianga matangofia ma le sunga ia aniseto whale mui. Ia ni waenga le wauli toi whamalo atu i tato au whafonga. Ia ona le o mai foile taimi whaamutai foile tato tautua i lungo le YouTube ma le Facebook. Ia mole toi langa nga whaafutai i la tolo o waongaanga mai le tato whangaina ma le tato Facebook ma le YouTube. Ia mole atu langa nga whaafutai i la tolo o mafuta mai whafo ato Wellington ia ma whafo ato New Zealand. Ia whamalo whaafutai le mafuta mai whamangalo le tautua nei aso. Ia ai whamaunia tele le atua i tiu te mawhaiva o tutoi o le nei aso. Ia ai tato toi whelua i le tu lai fitu i le tai au toi amatalia i fo i leo tautua si ufonga lau mua. Awana i ngalo a whapena na misi a oipol kalame le nei aso mwhaiona e toi whaafonga i lunga o le tato Sāmoa Capital Radio app. Tu i lau telefoni le tatou apina. Ia mwhaiona o toi whaarongolongo ai, toi whaafonga i le afia na nei. Ai mo le taimi nei, ma le afionga i le pule, ma le au whainga luenga, ma to te whatou whawha, soifua atu mo le nei taimi.
soe pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato waulia mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si whopongau le lau mua Wala lau nei o le whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua le si fofo ale la umua Ole tai ole tala lele Wala ole tato pene Ia sole pongisa O mea umana whaingata O nei tā sanga ua tato waulia mai I nei manui a ua tato maua mai Sanga ua tato walia mai I nei manui a ua tato maua mai O tai au le talelele Walai au tato penei Ia sole pongisa O mea umana whaingata O nei tā sanga ua tato walia mai I nei manui a ua tato maua